شبحان إلا يالا شنا أنا ديالي سوا تسال إلا قد يوي سوا ذراش سوا تير تشيشي إلا كنا شنو الإنسان لكن أسمي كسر الخوف وكنا دفينا كني بنفهم كوني تحمل ما ولا لافونيغ أنت ولا تحمل ما غزي في العمر كان مازال نجهد شي واحد الوغال مولاي شاغ السمحان ما نقعد ان شاء الله عاد تيجي نبدا فرحان ما نستخسر باين نستخسر غنسمحان يا خويا اليوم تشكيل البورصة نوارة تكون سوربريز أتروحوا تستعفوا والحوايج راه جديين الحوايج دوغرا تقيم كراول أتخدم تصوريز يدس وتكون دايا تعطل اليوم أتروحوا تستعفوا شي طوق تاهي تجميد الزمان أرانا ونازور تناك نوارا ندوخ هذا كان هذا كيبغي غير القيمة لحبابي ألبس لي عيس الناس نفكر الوقت أتخدم تصوريز الساعة 72 سكواسن معنا 20 سكواسن الصوف يقيمن ونسد هكا نوارا قريب شهر تقدينا على 80 ان شاء الله البركه كبيره ما ولا نوين وتيرزق ربي العمر وان شاء الله هادي راه ربي ثغري في النون في الصحه في الهنا في الخير الغرب ولا ونون ذنوتني غير في الدم c'est 1940 et puis l'article نوارا لا نيغسل 1940 امي قبل قبل لا رجعت شحال 5 سنين قبل زوالك السينما 1940 تكون ما جيت مارس من كل دور ثمان صغار راديو مع الصوت التقبالي في ذاك اللي مولاها من يغار أمنتي حملة كان سمحتي نخيدي بدنا ذي الحي ولغت مزوم ديك المري شوفرت من الخيال كيف مال ديال سك نوري يسرو سود في اللي يسير طلم يخلط زيري من يغاب أنا زي حملة كان سمحتي أنا فتيدي محنا يما لست الزوت ياسم إن كل ناس يتمثل ذي طلامي تساس لهنا الجرح ويقكاو ثقرا يسند بيت من يغاو أمن زين من يغاو أمن زين حملة كان سمحتي من يغاو أمن زين من يغاو أمن زين حملة كان سمحتي أنا في مرداتو يما بغي غور شفوق القويا لا تخيال أم تمثلو بثيلاحو قبالي وتشكو ما تيبت ناقص كدبان
Sors tes ciseaux, déchire ton niqab, montre ton visage. Tu ne peux pas lui cacher éternellement. Ta peau est livide, elle a besoin de soleil. Tes yeux ont besoin de lumière. Tes poumons ont besoin d'oxygène. La plante ne s'épanouit pas dans l'obscurité. Comme toi, pour vivre, elle doit respirer par tous ses pores. Je te plains, tu vis l'enfer. Quand c'est la canicule, tu étouffes. Tu ne peux pas porter ce linceul. C'est injuste, c'est criminel. Libère-toi, prends des risques. Affronte tes chefs. Accuse-les, traîne-les devant le tribunal du bon sens. Pour une fois, décide de ton geste. Ne me dis pas que tu es libre d'être soumise. Ne me déçois pas. Ne fais pas comme ces femmes liges qui revendiquent un oxymore. Leur féminisme islamique est une aberration. Sors tes ciseaux. Découpe ton niqab en morceaux. Jette-le dans le feu. Renais sous un autre habit qui te mettra en valeur. Un visage, c'est important. Ton visage, c'est ton identité. Ton identité, c'est toi. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu n'es pas le collectif. Appartenir à une communauté ne suffit pas pour exister. Tu y es singulière. Tu as tes propres prunelles. Tu as ta propre chevelure. Tu as ton propre teint. Tu as ton propre souffle. C'est depuis l'enfance qu'on t'a mise dans une prison ambulante. Tu regardes ta vie se faner derrière un grillage. On t'a cloué les ailes. On a fait de toi un oiseau en cage. On t'a habitué à l'obéissance. On t'a imposé des bornes. On a limité tes mouvements. On a tracé tes frontières. On a façonné ta conscience. On a conçu ton vocabulaire. Le seul mot qu'on t'ait appris à répéter, c'est oui. Tu acquiesces tout le temps. Tu dis oui au père, tu dis oui au fils, tu dis oui au mari, tu dis oui aux traditions, tu dis oui à la religion, tu dis oui au prophète, tu dis oui au caïd, tu dis oui aux corvées, à la peur, à la torture, à la pauvreté, à la douleur. Tu dis oui à tout, sauf à toi. Tu t'oublies dans un coin, tu dis non à ta chair, à ton esprit, à ta liberté, à tes rêves, à l'espoir. Je comprends ta servitude. Depuis toujours, les hommes pensent à ta place. Les religieux te rabaissent, les politiques t'oppressent. Les marchands de virilité te bradent. Tu n'as pas le droit de montrer tes atours. Tu n'as pas le droit de montrer tes courbes. On a fait de ton corps une honte. On a fait de ton sourire une mascarade. On a fait de ta beauté un sacrilège. Tu dois taire tes désirs, tes talents, tes blessures, tes révoltes. C'est comme ça, c'est Mektoub, c'est écrit dans le livre saint, c'est dit dans les sourates, c'est estampillé dans la Constitution. Ah, leur code de l'infamie. Ah, leur livret de famille avec l'espace réservé aux 4 épouses. Et pourquoi les tuteurs, les juges, des imams, les us, la tribu, l'hymen, la chasteté, le crime d'honneur, la lapidation, tant de termes qu'il faudrait arracher du dictionnaire. Tu dois t'effacer quand tes maîtres sont là. Tu dois écouter quand ils prêchent. Tu dois baisser la tête quand ils te grondent. Ils sont puissants. Ils ont la barbe de rue. Comme des sabres, leurs mots sont tranchants. Ils blessent. Ils tuent. Tes maîtres ont des fouets. Ils ont des pierres. Ils ont le pouvoir. Ils ont la religion. Ils ont la charia. Ils ont Dieu. Ils ont le diable. Ils ont les mythes. Ils ont les légendes. Sois courageuse. Sors tes ciseaux. Déchire ton niqab. Défais tes cheveux. Laisse-les cascader sur tes épaules. Montre tes joues. Embaume-les de crème. Souligne tes lèvres. Redessine tes cils. Mets un pantalon, une jupe, une robe. Chausse des talons, des baskets, des bottines. Mets ce qui te plaît. Peu importe si c'est étrange ou si c'est passé de mode. Dispose comme tu veux de ton corps. Tes mains sont tes mains.
Tes pieds sont tes pieds. Tes seins sont tes seins. Ton cœur est ton cœur. Ton ventre est ton ventre. Ton cerveau est ton cerveau. Tu es à toi. Tu n'es la propriété ni de l'homme, ni du Seigneur. Sois femme, sois indocile, sois forte, sois fragile. Pose tes yeux partout. Enlève tes œillères, les œillères qui te bouchent la vue. Pleure quand tu as du chagrin. Ris quand tu es joyeuse. Guide tes pas où cela t'enchante. Le temps cavale, personne ne peut l'arrêter. La nature explose, les vacarmes se mélangent aux couleurs. Les bêtes gueulent, les abeilles vrombissent, les rivières gémissent. Le soleil têtu, les roues tournent, ça sent le bitume, ça sent la rage, ça sent le sel, ça sent le sang, ça sent le désir, ça sent l'anarchie. Il y a la vie dans l'air, il y a la mort dans la terre. Tends la main et cueille fleurs et étoiles, mets-les dans des pots, colle-les sur les murs, dépose-les sur les routes, offre-les aux enfants. Ouvre ta bouche, divague, dis les poèmes de Taslima Nasrin, dis les quatrains de Mar Khayyam. Bois si tu aimes le vin, fume si tu le désires, fais l'amour si tu en as envie. Donne un coup de pied aux oppresseurs, déhanche-toi, danse la salsa, danse la polka, joue avec ton corps, montre tes prouesses. Vivre est un jeu, jouer est un verbe innocent. Que tu es légère sans ton niqab, que tu es brave sans tes maîtres, que tu es belle sans ton foulard. Sois ivre, bats des ailes, surpasse les nuages, plane comme une colombe, va jusqu'au bout de ta liberté. Merci. Merci à vous. Merci à Ismaël Hani. Merci à Farida pour l'animation, Michel Serrois et Evelyne Abitbol. Alors voilà. دي الخاطر نولي مرات هذه تطلشتينو بوستاكيا دايما رواحة بروحك بدتات قال وقال نسلي غلاها دران في الليل أما الراشا أما العقال مسغلي درار في الليل وقد غاثني دموع حمال دايما رواحة ضروحة ذي تمر سنين نايني غاس ما تسلين هدران في الليل ودي سلين وياض نحاس نور قاذني تقرا ذنوبي وابنان في الناس نايم رواحة بروحة متببي غينور لليل ويربحان يا تسوم الخير وغلين يا راتيد في الليل يبغانا ذا سامر ولا ذي ثمور ثباب حنيني نورت مروح حاضر وحق غورم ويك متكالي خان خاست على ضادم سمحق ورقصي داينا غمدان ما تغلي ذاك مرفذا أحقي ذابني غير شريان الحب صديقي الزول أمير بنوند فوسن تلايا
في غير تسكيلة مع تلاوين ولكن كلام هو واد زيس لاوين زيس استقسيم زيس الشطح نتوازيم فكني يمسلي ترى نقير تمطوط الزاديس في ثمور في ثمتير ماشي كيف المركز أشهر الوالي كان ذي ثمورتنا ثمورت القبائل عندنا ثمارة ذي زوج ورقاز لا عرش كيف أضروهن ما تصنطوف شوية كان ما مرة أقل يون ورس ما بين الوقشيش خدمون ثم غرام سبعة وسبعة ليالي ما تسقشيش تمكن سويس حكام يثورا أنسيغي كوايا خاطر خمسة سيئات ولكن يون رشاط يتركون كذا يتسروا كي يدون غزير شي طوح شويطة فانشتم أنسيغي كوايا نادا ولي زقلي يا روح أنسيغي كوايا خاطر مرة نولي ثورا ثمورتي مزيان نمتي ثورا بيحيا ساعات اللي تسداوي ركازن الزمان الرحمن نو يدا الزمان نتسوغل غير فير ما كنيت لنا ثورا حاسبا تيدت ذس غني الدين سي لا ريليجيون خاطر نكوني ثمورتنا لا بغا ثمورت القبايل التصم نكشمين تكشمون الغوص مسيحيين وذيين لا غاين بوراد مسلمين يقارنوا السبعه نغل نبدل ثمغليهم ماشي تصمتو ينحقر ناغ شغل كانت كوزين ناغ شغل وإذا يتسن كثام يسنسلمنت سي اون ايديولوجي اسلاميك ضاك ويدي سنه ديال بوراد الارميه تنقالو يسنسلمنت عواقل غذاكي واش ترى تمزلنا على الخلاف يلان وإذا يلان ثمور هذا رياض هذا رضيا هذا ما تكوزي سنة خماتي ميلادي السير يتنسفو غير باش نتعزل السبور تنطوف تخدم مركز يخدم أي ماشي لا مزوري خاطر مزوري فاش نهضر هكا الكورطون يوري فاش نهضر وإذا سنو اللي فيت نسنو الفهم المزوري ماشي كان ذا زمز ماشي كان لاضاط أزال مقرن بالمزروي الرماليز نينس تاغوزي نينس على عندنا 49 لاكريز باريس 56 كونغري لا صوما نضط الاول كان دوم كان ميل سي مسال الزاخل اميك الى حمد لكن توالي ثمورث مما زعما ثمورث القبائل تيسن مليح ثبت ثموغليو ماشي تصمتو نهار ديال الطرف نهار كازين نهار ديال الطرف خاطر ما كيما لا تمسلاها في النطوط غير تمسلاها في النطوط خاطر ما تمسلاها في النطوط هذا يسوي نتمد ديالته اما كنت حقري تحقرها تهضري ماني سيمانس عاد تهضر انت في اليوم خاطر ما نقارن ثنطوط اماكن وزمر نكوني تكملي منا اش فيا كويس غفيان يسعى انا ميك السكله فيها كيس نسمى مسكيلن تسكلان كي تواليت تعبني ومزرويه كينا خاطر أسنفك تسنك ثاني نبغى ايديولوجي نبغى يوخم منا أقل عليه كيف مرت القبائل دا شي نقول سنة الأول نقول تحسيس نقرا الدوال ماشي أنا راه نتدري فذني وكني راني ما نهض نسنو الفوم هاد نسنو الفوم سونا غادا نصلا فيكسيون أنا عاشاك نبغى وما مورد نويل إلا ويا دونك السقسيم ديسقسيني كانوا يتسالوا أنسيغي كوايا ورشوكا ثمورة القبائل كيف هو ثمورة القبائل كيف الفم أقبل مسيحيين أقبلوا ذين ثمورة القبائل ورشوكا غير كويس نساء كل شتم وإذا غير ثورة قد يكون ذي حاجة ثورية التيليم هذا الدنيا هذا ثمورة كي تسقروا من الناس اللي سلا في الدواء شو تبدل أكثر مغريهم هذا ثيري هو تسكلام الثقبيلي راه يسلحون أكن نبغى المرد زوير غاف مسموحا بالماضي إنك ولاش طراد قخام ولاش طراد قخام يا ثمطف ذميس
لا دغما ولا شطرا ديال الكماس ذو التماس خاطر مادني ثلاوين ثمطوث زعما زعما في الدنيا هكا شو يكتمور ثنا الصوت يمات تيكوال اليون وكان ديك الثمتيه يتسوغالو في اللي تمطوث وفي اللي داركاز من تعسس نوين يعدل أتصوض أتيلي تمطوث شنو غف الغفاينيس شنو يحقر يتغماسنا باسنا اسمها تسعو ميس تغال دي ماس إلا قد ربي ذا الغاز إلا قد يلي نيغنو تماس إلا قد يلي ذا الغاز دايات تغال تايمات نوقشيشنيا خاطر الشفيع دولا نكاس من مزيغ ديالو لك مع 12 دقيقة دا شو كيفا يحمل لك في لوفايكا غادي واحد 12 دقيقه يديني ما روح غادي روح هاد الكوزين تدي المشاريج دينا روح خمس ست سنين تملالي هاد تخزع غا كاسيني بابا يثورك ما تصاصل ماني من صف غار انت يتحوسنا غلا انك يعجبها الحال كوفغي غير ميد هكذاك يما في الليل داكي ذني كي تمطوط ماشي يما تا يمات وفغي غير ويلا طراد لا شو طراد النيا ولا شي فايغا شكون تمطو ثلاث انتي تشنتي مثلا تعقل دو تمس انت ثلاث انتي تشنكل هي تكاف لاس تخدمتي ملالينيا وتسوسل طراد ذا سوسل ثورة فيشد النيا في جوهر عبودا نغد الى قسنا تجميل ثمقان السوفغ الطراد كي غارفارا في النافيد ذا يفوس تقبيلنا داغ نتا في النادي لا سميتها ساكن تبغام ماشي لا كان تدرنا ولا خاطر مي ديك سراكيس اللي عطاسي داوين كدوا والي قنطوط تقبيليت تيسرفان تدغى مسا كلمه كلا ندير مساكيلا ديال مزي بغا تديني غبلي تمطوط تقبيليت ساعه تيسرفانيس نتساتي كوهين عاد تصفضي ماني سازاكلو المذيا كاينين ساعه وتما وحدس ديال عرشنا فايسين اللي توبيلت طرزان يعني اذا تبغى ترز وحدس ترز في تراديسيون ثمطوط وتساوي ورا الورث الخامس تكرد وحدس جماعه سيلاوين يعني اذا ترزان تعرف لاكي وحدس ايمي تبغى تطرز طرزان معناها ستمطوط لو كان تبغي نتا تصفر ايمانيس غنشاو تيزرفان نشاو تيزرفان ماشي دار كاز تيتجانا تسوحقا لا دا تنطوط تقبايلي تجمعلي كلشي لكن يدينا كمال نتولي داكي لو كان مثلا داكي ملي تنطوطي ماشي داك كيسينا نقول تسرر دا لو كان تبغى تروح تطروح ايوا شوف دوسي ورا ايوا دوسي ورا تبغى كاز دينا يماس جمال يمسينا يماس عمر في طموش هاي ديكا ولا شتي كاع يتسالون مسكون لان تطاس لا دغاتي حدايا كان يغران ديال السماس وهذه كان سنه 12 تقشيشين يتسالون يسمي لك عمر في طموش تسالون ماشي دانيا ثيراكان الا قدرنا نغار مي نظرا بلي كوكولا زويرو توسكلو تبدا الغاره سي لو كو باغ اكزومبل لا تاسي بغانا دارو المرساله تسوي سوساله يوت مسليت نيا سكن بغا دارو ثورا ادليس مي ماشي ديال السوفا ساله تسوي ساله ديال مسوساله ديال السوفا غادي تنسلاقيس ولكن تخلص لي ميزون ديديسيون دونك الا قنعونا خاطر اكزنا نو غادي نشرح ديال سوشناي غاسل يخم كاع $50 بخلص لك وحنا كنشرحن مي ديك السوفاي ولا دليس غاسل $10 لا خطيونا راه فيها غنا خاصي تعرف تقرب تاع ديال ديال الفلوس وغبار مي اغيت ينيف اغيت ايوا كنا تفكر جوستومون فوز يتلوثنا يتسليثنا مدمس محمد بن ماديان في الطرادي ديالنا ودينا كان كيستيم بتيت انكدوت جيتا يمس كما ثلاث ديال غورنا يمكن لا كيكون يسمى نقدشاس خاطر كانوا زميراري مانيس نقدشاس نسيريداس اسني لا تسيقه اسمي مزيغه السياقه هي عدد كما مشطوح يركضت صمتوش واش راه ما يجي ما راه يعبسيون ما وراه كوا وراه لما قرا فلاس تنفض جدا ملي قلت تعقد غير فلاس لا ساعه ميك نشتبع في بوك في ركض يا نتعقد غير فلاس كنيك تقروين
ليك يعني الكماس قبل تقارش تبدو الزكاه محسوب ثورة جدا في الرئيس خاطر سي فري اي كيس كوش وديك باش كان ديك الشمع ديال واش وين البروبليم لا ريليجيون اش كنقول في الناس مي طرا لي قال يا سمطوسك دوالكاز كون لو فيو با peut-être c'est de la mauvaise interprétation mais en tout cas la religion c'est le noyau le problème اللي كنت يسند مثلنا هاد لا mauvaise interprétation هاد le message stimulus قلنا de la religion خاطر يعني ماشي كان الاسلام ماشي كان تيسلم سيك لو ريليجيون ديجا لي باريتر نا لي بروفيت كدير كازنو كاع ما عرفت البروفيت سمطوتنا الامام دار كاز يو وديك كتفنا كل الدين كي دير كازل دونك كان زالي ما نسن طمطوط رات ديال الريف يا شتي كي قسنا وتمغلي راسي كان بالك ندوي في الاساسيه فوايو تنمر ام هير ديلان كاز نسلاو المزور شو كعطاس ديلان فلاس ونادي انا ديك السداويين الا دا سمي يغال ومدان دي مزكيه راك نشم على لا سيدونتاريتي نبدا القديش ديال الفلاحت وكيميد نيان كيسقلي لا سبيسياليزاسيون ديالي وني تفاحريش وميزمر وكي كني ثيان كاينس يالي وني تفاحريش ميزمر فمطوط ثغال تقدش الكخام ثرنو ثيكوال غير برا سينا يمهز الوقت يعدى يغال يكشم ديك ثالث نثاثوث اي غار كي قرني داك واش نتقرا كذا شنو من ندارسيو نو سوم دي زانيمو كي افون كيتي لا ناتور نفرض ديك تزكيه نتيفي ديك تمدينين ماشي يقيم دينا شويه نو غارسيو يلاق وين يغلب اثي عفاسنا الى قد يسبان الجهديس انا الكاز اسمي دي فايك تزكيه يزديقي من تنطوف بزمان التي يغلب ترى يستفك فلان غاد نفاي تزكيه ولا تقول لا غنا نفتو غاد فكانا الى قاد يفا ولا غنا دار ماذا فريد يند اشو على نسيني حريشن وشوف خارج مع غاز دفا في مستقسيه ماشي كندنا نوران سكيليا وكذا يشاركنا كثالثه لومانيتي غاز الصوره تروح دقلا نتيدير مونريال عندها تغوط كشمره تنتفض ديروميا نتفض لي كيبيكوا اتقيم الله تحلفظ وندير ذاك شكرا كيس وين يشغلني كي ورتنادي غير نوال كيف تمطوط الغاز دار وكان لي القضاء ونتولى راه يتولى راه وايض الدواس راهي غير شكون نهير هذنا بخير داكي اذا قالوا ندوني داكي شبحان ندوذر وكي رايوه زمر مخالف ماذا صباح يناغد امشي نزمر ادنى الجهد ثماويث لاش دنا إلا قنتالوس تقبيليت ما إلا نتالوس تقبيليت ثلا ديك الثماويت أي غير شكون ساعدت ديك الثماويت غافيرة هذا مخالفنا دمجيري دمكرام إلو كان أنا نسقدش باش اسمع راح نمسلي غدمي مسلي ثني تالو غاكلي هذه يغال كان ما أنا كلمت ثلاثة النظام يسعى فيرا ثلاثين تمسلي ثلاثين تيرا ثماويثات قيمدين وغورا قران الخوفه ديالي ما الا تارو خص فرانسيس هذا فرانسيس ثماويثنا تروح ما الا تارو خص ثلاثي ولا ديك هي لا 60 تارو وتكيس غير ثماويث ارني غاز الثيره لوكي اذا سوي نوع دي غاثيره ماشي نوال اللي هو من نتمسلاي راه ماشي نتمسلاي اين نتارو من سوره اذا وينا ماشي حاجه نكون وينا ماشي لا نكون وينا شو اللي في الراس داخل تمازيغ كيف المقصد هو اولا ماشي نادي قيم تقبيلي كيف مثلا خدمنا الانتيليجنس ارتيفيسيال نسولفو هذا وين واجي ما إلا ما استخدموش هذنا كان تنميرث أطراس لا ميزوجيني إوا كنا ناوي أول غف لا ميزوجيني ما كنغالد لا ويني تقارك ويد غيسنن كما ذكرنا داول غف يمن نول
انت راه داك كلشي راه في مالنا ميزوجيني سي مونديال الا تضغط روحها حتى لا ميزوجيني ما نفكي سازال تغالتين دي غرارين غد يتمين ولا ضيخوس عارف تكسب في اللعب ماشي تيلينيو في اللعب تمغور غورنا اي غير شكون تمطو تسعة زرفانين اسمها تسعة تمطو في زرفان اتقيم في اللعب مشان وسعر المقرنية تساوي ذاك النفقة وكيلا مهيرة دي لان هي تمتينا تمتي النظام يعني يكون يغون غاركاز يوفي مانيس اي غار في يماس تعاونيت في لا يما تعاونيت كيما ما يديني ظل مالك يدير كاع وركازن كيما ديري ماشي لنسى يوفى ما كيسند ماشي ما نفقد كوايا اتسوغت وخرا الدفير ويجدني راه كثره تنقص داكيا لو كان توخا لو كان هذا عقل وركاز وتماس vous n'êtes pas misogyne تربد ذقون ماشي تسعمت دايا ما تسكن انت وساموش تنبير ماشي شتي ميرسي ني غاسو اور اللي غادي تمزبوره اور تساليخت الكاروس خاص ما تبعاوي نشنا قرب نسق الطوف ما خاص يناد في الكرا يطيجو تقوم ثابوت غفوم زروية ودسنو غاكنا غيسيد الجناس فبدورتي ودحكو بكوس من رفد سلاس ورتوالسا ورفنوق ولد في ساعاتي لاس كنت يا مغرب الجدث إيا كنهضر سمازيغ نغلطا دكواوال أوث غاف تمثاليا كون الدونيت إما غلبختي في الصواب أمث ذنب كيقنا الفاشاشيت عطا مغارث البركة ليش راه تهضرت في الليل سلوك دايبين تزرين نزرع دور تمورتن باع واش كيكلي يكعينا لي برا ويزمرني قرعينو عطا نطف العالية كنت مدرت الكلمة ما تنض ذكرى في الليل ولادي لا تسعكرة لجناس ولا نسيني ما تشيل العيب ما نشناها ناس الحسود هو نضل بها الصباح ما نغدك يكون قرحب يكون ويك قارني لها الصح يارنا إذا بنيو لقدا من الول فوالا تورا ما دونك يولي وقيلا تجيغاو التلويث تبليليث الخير تلبس القرآن تجيغاو لهنا الفقرة جميلة نورا الفقرة نورا تنبيت بيتقيم ديدنا بين الصوابة الزولة القرآن وكذا كيتقد شدينا لبعدا يحمد سالمي إذا ما خدم انت زورت لابريفاس السيدي كينم نتلي من فلاس ذاكيا سريل سي موريال سي مليو ثاكيا إسكيل زلوك في الأول تمثال تاكيا انتصر ديالنا بوالا تمثال تاكيا فاطمة الدولة هو لا ميزوجيني شكرا ولكن ماشي هو القبائل شكرا ماشي تسالف ثيانان القبائل ثمتين قبائل باينين توالي دي الدنيا تمرة كما دي مرة نتوالي شغالك الخلاف ديال الوركاز وخصوصا ماشي دايلا ماشي تشمت نا تمديون للقبائل عندها الروح في دنا ترى إذا قام إلا كان غنقول نستقسم بأن هذا شو بلاقن أثنى خدم الزداد هو كنت تبدل تمثال تاكي خاطر ما نقرت تطوطي قلنا الغلا نهضر كذا قلنا الغلا ونفتو يا زداد نقن كان لاكيني غادي يفوز كان دناوي هو شو كان واكيم يستقسم اشو يقلاقن أثنى خدم ما نواليو الساقيه تملي ثقي ديال ناسا تملي ديال في المطوط هكا تتناول على ونف ثاني كياخذ جمل هكا الراد داوين يديهكان اسالك كيبوسا وكنا داويت اولها في المطوط شحال تلاوين قلنا داخل كاينين وشكرا هذا الكاز نستينا نقيمو في الكوخان وشكرا ببابا نستينا نقيمو في الكوخان اي غور وتفيق تاعنا لو كنت مغربي نشرعنا في 80% تيراوي تنمر نقول
juste un petit réajustement par rapport à ce que Kalima a dit, que les hommes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes. Mais bon, dans l'absolu, même à la place d'un autre homme, il m'est difficile de se mettre à sa place. Mais dans ce domaine, notamment du combat de la femme, et notamment chez les Kabyles, je crois que ce que les hommes ont fait n'a jamais été fait par les femmes. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Ce qu'a chanté Cheikh El-Hasnaoui, 90% des chansons Al-Hasnaoui, ils chantent à la place de la femme, c'est bien vrai, non? Et ça a été très très bien chanté. Et c'est parfaitement ancré, je dis, c'est pas des inventions, c'est vraiment du terroir. Bon, on ne dira pas, il y a des contemporains, il y a les Ben Mohamed, tout ce qu'il a fait, Nouara, tout ça. Il y a ce que j'ai écrit moi-même, et Nouara, par exemple, c'est sans commentaire, je ne voudrais pas la commenter, mais si vous avez des questions là-dessus, par exemple, on peut y revenir. Ce qui a été inclus dans cette chanson, c'est tout un programme politique. حسن زياني ولكن كان يقدر فين كدنا ولا نكرارا عين خدمني ركاز نسني بالك عرفوا تمطوط شنان البطل يساعد تمطوط يزدي كاس كوركاز سو ذاك ما كان ils sont en train de laver leur conscience وقاد دي مسلايين يقول كان عرفت تمطوط اشوف شنو هي تمطوط الفركاز ديجا خاطر نلقى داكنين بلي كنا السيستم لا اللي ريجي بار ان كود ماسكولين داير تمطوط مثالو اختي ديك السنت وزوج نتاعها نعم زوجت داروت هي كيداين الا لقات الدنيا خاطر تمطوط مالكنا تغال سيت اون بيرسوناليتي بوبليك اركازيس يتسوقد اسكس امكانيس دي تمثل خاطر تمطوط النير قول يوزيك لا مادام فلان اليوم هذا ركزنا هذا ركز فلانه تمطوط اللي كيبان تاعي دونك تكسس البوفوار وكي قاد دني سيت اون سوسيتي دي اركاز يتسوقد تمطوط البوفوار يحمل سيف كي زرفان هذا ستارفيس محسوب اتيار كذا باغي شنو فلاس ما غادي يرو فلاس اكيد لا كي توالي خاطر تمطوط راه غادي وركز تنمر J'ai essayé de démontrer que Cheikh El-Hasnaoui assez qu'on bien chanter les problèmes de la femme. C'est زياني انا ما كنبني راه جمال شنو ميواجين الرئيس اللي ولا شغالين فايت نخوا ازدار كان ودني غير اركز ويمسلا راه في المطوف ودني غير ولا شاركاز ويحول فانا راس المطوف النيرد اركاز ويزميرا راه ادي مسلاي ادي كسيحو الفم تمطوط غاس شنو فلاس غاس تنام غاس ما راه غاين دني غتلو التلو اسينا ولا هاتي تديني ما يحول ماشي كيف دينا اكيد في غوض خدمه ماشي من كيف دينا فاكني يبغي غاس دي مير ديون ووال يقيم ماشي من كيف دينا اي غا يتحوج تمطوط ادي مسلاي وركاز غفاين يفتحوا الفاس اي غا استقصي وكذا استقصي اي غا اذا حوايج الحسناويه اي غنين فلاس اي غا ذكرش اي يرون فلاس اي غا نتسات وثد زكاره يد كيف نتسات شنو فلاس كتا شنو فلاس À ce moment-là, on va parler d'égalité. À ce moment-là, je peux m'essayer à me mettre à votre place et vous essayerez de vous mettre à ma place. Mais à partir du moment où vous chantez pour moi, parce que je ne peux pas le faire, ça signifie que ça n'exprime pas ce que je ressens. Ne serait-ce qu'à un 0,5%. Pourquoi les femmes ne l'ont pas si bien exprimé? Et parce que, mais on est en train d'y aller. Mais on est en train de le faire. Il y a bien des chanteuses, il y a bien ces écrivains, il y a bien tout ça. Moi, je m'aimerais bien comparer ceux du Cheikh El-Hasnaoui, par exemple. C'est ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas détourner la question. حسن فالمي قرات في يميد قال هكا قلنا في مسالتاكيا في تسوازاليس يشبه بها والمزبيره فالمتفق ذاين سي سان باللي كل يوم يسعى مغري مسافه نشتاكيا سي بور سا بغير ايوا كنا راه تليك زعما فنشتاكيا كذا
ثلاث مسات كيران نطوف محسوب عيني الهندكس خاطر نزرع في متينا لاندكس سينوانار سينما غادي سلاف الدنيا إلا ونار متمطوط إلا ونار بركاز ودي محسوب كيدير في دنوفا صافي الدنيا ثني تمطوط سالا ويديس سالا مكانيس سالا شغاليس بني دي الدول ولا تمسليت الطفار شغال نيكلي سان تمسليت سان ثماوات سان ركبير اما راني بركز راه كيف يعني الغاز يتسيلار داك التسيلات نطوط كنطوط على التسيلار خاطر الغاز يتسوق كنطوط تسوق راه تنطوط تقابل تيسليت الغاز يتسيلار وكيف كتندم ديالن عطاس الحوايج نيران كل مكان يسا يزمو المينس يسا كمسلايتي نس يسا موالينس كل مكان يحواج هنا كني لانديك ساكنه يهضر في الناس لكن ديالو في الناس الحاجه في السنه اللي بغا نهضرها محسوب ترى داكور الا قال وركاس تمطوط خاطر كانت وجد بين الدرام كينيا من درامتي تكادين ديال الدخان ما روح ادقرشا ايماني ود الدماغ ايما تنغيش تما استني مشيكا اش لقيت له وين الدخان هي بين ترى دي قرشي ذا دي قراش مك لما يدي قرايس قراي يسمع اشني ماشي بلوتي ديال لانه ماشي كان غرنا هضره تاعي تمكي تجي كذا ملي كان ملي كان مقدم تمارس الجزائري تهضر دابا فاش لقيت شتكتني ديما يدوريس ديما ماشي تيجي تقرا لكن تصديق ولكن محسوب باش دينا كيف تمسكت متمتيه كيف البناء ثورة تمتيه هات الا نسقر باش نسناود البنيه المقلين خصوصا انه هما كيدو خدمه الترجمه على كل الترجمه كثير متيس الكماليس خاطر شكر هاشتاغ الى قال نادي سيت اون كيستيون دونطروبولوجيك سيت اون كيستيون سوسيولوجيك من ذا الى قال نصبر فيدي فلاس الاولين دا شويدان ماشي بركازيك اختار انا كان صمتو ديك الحوايج قبنا ندير قرون شطوح الى قد نغالا شويه السباع الى قد نغالا رمزرو الملي يبدا وياكي كي يبدا اقل على الساقيت من بغداد فايديت النيران تسرح سواء اقل على الساقي قال يركز متداوين انسقر ديش تلونا دير هضره لكن يا حضره ثقيله تبدل السوات الا وين تبدل يعني لكن تيجيفنا قبل يعني الا قد المقعدات كل يسداونا يمكن انظر ذا شويه السبان ذا شو يكسر من الوان شتاقين ما هو واش غادي مثلا ازول تلميذ سواتات مثلا ميستوس دار مسيري كيني داين يصبح بزاف من التلوينات دي سيري اللي ترجمي تكون مدي تلاوي متي تسالون تيميورا مره ايمي نفنتي ساكن دولت هواينا اسكني بغير الدنيا اي كلمات قضيت اللي قضيت اللي كميني ستي ياك الناس راه غير ولد من بيت هضروا تقدمتي سيدي سيرسي نسقسي ايمي وسعرا تصبوات نعطس بخود اسقسي مزوالو سي توالي غدا ما انا غساكينه كلي تكشما نزول الا وليدك كان بقى خاطر واجهت ولا داكي يفرزي ربي يمزونا كاين اموركازا متمطوط سيديرن دوك مره نسن لي دوني تنسن فراي برباي سورتو كنيس القبائل سور هكذا كاين ما ضغط ولا كم تسيدير مبو جالسنا متسوالينا مخالطنا متسواليغو ممكن نحو سويا نحو ممكن يديون الكازا ديال وحده صنطو وحده البروق الرئيس معنا ديني وزرا غير غدا شو دوغورنا ارميه الكازا تمطط هي اللي تيدير للدنيا يمس يمانيس من الصبره دونك مالا كثرت ولا شماكن ويسيم العالي راحي كان سمحيه جمال سمحيه مس فريد إلا قد زرنا نوي فريد
Et il y a 2 à 3 semaines, il vient de soutenir sa thèse sur l'intelligence artificielle. Mention très bien. C'est confidentiel aux arts de mais de Montréal, il y a un grand centre sur l'intelligence artificielle qui se crée. Il avance là comme c'est un grand projet de notre époque. Donc c'est une métaphore de la mais je sais. Merci. المرث الأول السوسة فينك غطو مساكن نكا كنا رشطو حال ثيماويث لابد توثلايث وستيريارا مثلارة ثيماويث مثلارة ثيماويث جهد توثلايث تمت أو كسقسيني نوخ أمكي نزمر أن الجهد ثيماويثنا راه ثيماويثنا غاثن تبرايا الشطح الجهد وأنا شغل كنت غاخد تسقسيخ راه ثيماويثنا تيدي جيث ينس تامطوث ألور أمكي تواليم ثيماويث إميتورات كثيرة تفررت خاص مع مدن تارون وسعازة لمقال ونظرة باللي ثلاث سعازة ليس معنا أمكان نرجع ثيماويثنا تنميثن تنميثي ويكادي سوجد تمغربي Moi, je suis très content. Le Canadien Smith, effectivement, je pense que la sensibilité profonde de la femme fera quelque part qu'elle soit, je ne dirais pas prédisposée à donner de l'imaginaire, mais encore plus forte de par cette sensibilité de créer une atmosphère autre. En parlant d'atmosphère, je parle de toute relation psychologique, psychanalytique d'une manière générale. C'était ma source. Donc, ce que je suis, ce que j'ai fait, ميدري ملي ساقيب غير كانت دار تجميل فيما على خاطر الطاس لو بويزي تخدم مي كوم نافي با لا بوسيبيليتي دانسكري ثموت تبويك ودس كلشي ملي كاين يخطفق شويه يعني طفغيون فالطاس هكاكي يعني سوح نعبس لي مسلايين. Et je veux lui rendre hommage en vous disant quelques mots, c'est tout. غادي غاوليست قاردي ما فلاس يعفو يرحم يبغى ولاد يسفروا يتشور كرا يسنقص أولي يسندف مازهم يسد يسلاد يجبتو تس ولاد دو غوالي نثيد مضل الماغ يخاق العقل ينهوى الحرق شو ورا خدماغ في زمزين ديوثال ما ماسكش نقرنا يسمي لاند السلطان فلاس اخذ من الوحوش ذيك السن ملاو يفلطان اثير ذقيون وقموش وراني غضريت الزمان يخوش المثل بويني عدان يوغل من جير العموش وزري غراء انواتي زماجين يما تموت فلاس يعرفوها 2021 أزالي تمطوط أجرا من القبايل الكندا السيكاسي يهبيد تمريري تاكي بواسا المن بنواسا غرغلان يزرفان تمطوط ذي الدوني السومتا داغني لازال تمطوط إثلاوين في قبايلي أجرا ونتلاوين السيكاسي يبود الساقي إثلاوين يتحزن إثلاوين يتوانغن إثلاوين يكسوما الأخضر يدي كان سكفاسن كويد ويتساكن على غزال إثودرت اسمك فيها كي داغني تجميل إثلاوين في مغناسين إثميورا إثنازورين داغني ديال ثاغوت
إلا قرنت داغني إرجازن إلا نفرفدا غا سيديسان نتلاوين يكاثن يتناضحن إوكني أتجبدنت ودسنو الفونت أمكان نسنت دي ثمتين لا سوسيتي هذا كمل سمحوا فيي تلاوين تقبايليين توسنت ماشي سكواسا أنا ضح نسنت من غنسنت يتوسن سيزيك أما كن داغني أما ذاكين أما الغرنا دي ثمورتنا أما ذي الفراني وثنت ثلاث قبايليين ديال ثما من دونيتي وكانت دفانت تقبايليين ودفانت عن تلاوين يكزمرن إيمان نسن نبي لا جحني تمغنس يتوانغن سلاغدا تمطوثاكي ذا مذيا هي الفمطوث لدغا ذا ثمورتنا خاطر تكاث يوكنين اتفكازات يثمطوث ود سكفل نغد تسلقض إزرفان يثمطوث انشتاقين إركلين إلا قافي دنيني وثي دنعيوز ذاكن في قبايليين في بوكاطو فين سيني سكوسناكي لدغا غوثنت غا في محباس نتكتي غا في محباس يسعينا راه الزرف اسرتي نا المسلاي وفهمت فلاسن في لاويناكي في بوكاطو فيناكي الا قسنت نرازال الساكين على خاطرني كشمنت ذوك مزرو ينغا ماينوس تي قبايليين بانت تسلخدمه نسنت وبانت تسكتيوه نسنت وزمرنت يتمثال تيمقران يصنفران إدوينت ثلاوين تقبايليين أما ذي ثوذرين أما ذي تمدينين ناض ماضالين ذي تسدرن يفقند أزال القديش نسنت وثنت غفي زرفان نومدان زرفان الطجلون أما كنضعني حاران تداتاس غاوسيوين أما غينو ثنتي أما إوجدود أما إيسيت سنت وقي ذازاليس ضمقران ورن تسويرا في ميورا إيك كان زال إثمازيغ إثمسليثنا وكنية السالينت نيغوانشتا أما كن داني لقرن توم ثلاوين إيك موغرن تواغي تاقين غيسومان لا كوفيد 19 أطاس تلاوين إيك نطرن سيثواغي تاقين ثلاوين تيواشولين نسنت ذوين نظام تروح حس الخدمة تا يفيت الحال ذو بخان شوال ذوين النظام أموسو أجرا خلال إزرفان نتمطوط أسقواساكين يفكا أزال ضم قران أزالاكين يوكني أنوث أما ذرقاز أما تمطوط يوكني أنيلين سيديسان يعني أكن مال لا كيف أكني قارن يوكني نبنو ثوذر نبنو كيمتين نا أكني وثا تمورتنا الكندا سي ثماينس أكن وسقامون الجناس يدخلن يركلي ولاد نوثني وسند الجوزم الغدار الجوزم الشوال الجوزم نتيتي وناكي كتامين الخالات لا دغا ديلا وناكي لا كوفيد ديك السن دي وقتي تلا وناكي لا قسمت نرازال اسنت نفك تاويل يوكني ادرس الانتماء نسنت وسعون امكان يوكلانن دي دونيت سوماتا اقراو القبايل الكندا ولاد نتا سكواسمي قبلا القديشينس يرى غزالي تمطوط ديال شغالينس ديال السقوماغينس إوا كانت تسعوام كانيس أما سووال أما سلقديش أما سوازاليس الساقين 8 مغاص 2021 ذا سالا نبود إثلاوين يتوانغن إثلاوين يتوحقرن إثلاوين غفي تعدين الباطل يلاس إلا قرا غثنتو في غرين غساقي إثمتي لا سوسيتي سومتا أدرس الأخبار ذاك تمثال تاقي تعنات أترفذ جو فارس إوا كني تكسير كل مبور ناقي يتامين تلاوين لدغا تلاوين إوا كني أنرفذ الدونيت ونرفذ كيمتين ذوارونا أكني واثا أزالي تمطوط وقبلتي لي تيمات وقبلتي لي زين النظام تمطوط من غير مازاليت يتكمل ونسال دي من غير يكملن دي تلويث ونرفذ ثوذرت خاطر ثوذرت خلال التندار ستزيف وتندار ولا شي دي سطمح قراني تنمير تنمير ثمة جميلة
discours est dernière sommet également. Donc, halte à la violence et aux crimes faits aux femmes. Le Congrès des Kabyles du Canada, le CKC, organise cette rencontre pour célébrer la Journée internationale de la femme et le combat des femmes kabyles. Le CKC Femmes a dédié cette journée et ce programme aux victimes des féminicides et des violences sous toutes les formes. Aussi, cette célébration salue la détermination des femmes actives, militantes, écrivaines et artistes productrices du sens et de la création. Les luttes des femmes kabyles sont connues de tous et de toutes. Leurs ambitions, leurs succès, leurs drames et les injustices et les violences qu'elles subissent aussi. Nabila Tahnin, militante assassinée, est un parfait exemple de ce combat pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Le génie et la détermination des avocates des détenus d'opinion et politique ont marqué les esprits et l'histoire. Les initiatives et les projets des femmes kabyles dans les villages les plus reculés ou dans les villes à travers le monde se sont imposés dans l'espace public pour faire avancer leur peuple et leur communauté et être en phase des avancées et des acquis arrachés grâce au combat de toutes les femmes du monde pour elles-mêmes et pour leurs filles. Il y a aussi ces femmes écrivaines dans notre langue qui redonnent un nouveau souffle à notre identité millénaire et à notre culture avec ses joies et ses douleurs. Il faut enfin souligner toutes ces femmes qui travaillent en première ligne pour affronter la pandémie et les impacts de la COVID-19 au travail et à la maison. Tout un défi à relever pour s'ajuster à cette nouvelle donne exceptionnelle et terrifiante. Le mouvement féministe mondial a réussi à enchasser la Journée internationale de la femme au sein des Nations unies. ONU Femmes a consacré le thème de cette année 2021 au leadership des femmes en temps de pandémie, appelé leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Il s'aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le Canada a opté pour la relance féministe. Cette relance inclusive offre la possibilité de faire progresser l'égalité des genres et d'assurer la stabilité économique et sociale de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Les répercussions de la COVID-19 a touché tout le monde, notamment les femmes. Des licenciements au manque de garde d'enfants en passant par l'augmentation du travail non rémunéré et la montée de la violence familiale. Les femmes ont été les plus profondément touchées par la crise sanitaire et économique. Le CKC a, dès le début de sa création, associé les femmes et a insisté sur la parité et l'égalité hommes-femmes dans ses structures. En 3 ans d'expérience, il a ouvert les portes pour toutes les femmes du CA et les a encouragées à foncer, à prendre des initiatives et à chapeauter des projets exigeants, mais très utiles pour notre communauté et notre identité. Aussi, le CKC n'a pas hésité à venir en aide aux familles meurtries, aux femmes démunies et violentées, notamment pendant cette période de pandémie qui a déstabilisé des êtres et des familles. Le combat des femmes ne date pas d'aujourd'hui. Le chemin demeure long pour atteindre l'égalité effective dans tous les domaines, mais la détermination et les actions intelligentes finissent toujours par avoir gain de cause. En ce 21e siècle, les femmes et les hommes doivent travailler de concert pour assurer un présent clément et un avenir meilleur aux futures générations de filles et de garçons. Le combat des femmes continue. Donc, merci pour ces belles paroles. Ce qui suit, Darren, va dans cette lignée-là, surtout avec la fin de ce discours réglant. Pour l'hommage surprise. Lila Awala merci Linda, merci. Alors, Azul Flawen, merci Iline Vgaouna, merci les membres du CKC, merci Monsieur le Président, mes collègues du CA. Merci d'être ici parmi nous dans cette journée de célébration.
mais aussi dans cette journée de réflexion. Nous, femmes du CA, du conseil d'administration du CKC, nous tenons à rendre hommage aux hommes avec qui on a construit et fait avancer ce beau projet qui est le CKC, au service de notre communauté et de notre kabilité. Mes collègues femmes m'ont confié une tâche des plus délicates, mais des plus agréables à réaliser. Merci pour votre confiance. Donc, depuis sa création, le Congrès des Kabyles du Canada s'est engagé à respecter la parité homme-femme et à donner à la femme kabyle la place qu'elle mérite dans ses structures organisationnelles et aussi en l'associant à tous les projets importants, ainsi qu'à l'organisation de diverses activités concernant notre communauté. Un climat éthique positif, respectueux, de bienveillance et d'équité au sein du conseil d'administration du CKC a permis aux femmes du CA de déployer leurs ailes de toute liberté et démocratie. Le fait de travailler avec ces hommes et de les avoir côtoyés dans des horaires souvent atypiques nous a permis de mieux les connaître et d'apprécier les êtres qu'ils sont et leurs qualités qui soulèvent l'admiration. Donc, si je vous dis enthousiasme, engagement, respect et énergie, jeune Kabylo-Canadien amoureux de sa Kabylie, n'hésite pas un instant d'aider et de mettre tous les efforts nécessaires pour l'intérêt de sa communauté. Un homme d'action, Rilas Wali Thelmerth. Disponibilité, organisation, fiabilité et générosité. Je suis certaine que tous les membres du conseil d'administration se souviennent de ce bon couscous surprise qu'on a partagé durant cette longue et dure journée du CA. Dîner 5 étoiles, apparu comme par magie, offert par notre précieux collègue Tahar Hanaya. Thelmerth. Intelligence, analyse, sensibilité et respect. Un mélange cartésien et artistique qui se traduit par la simplification ou l'analyse adaptée des problèmes sous un autre angle. Tu nous amènes à la réflexion. Bouazizet Idriss Thelmerth. Grande capacité d'écoute, authentique, remarquable communicateur, grande sensibilité et collaborateur idéal. Thelmerth Majidislia. Dévoué, généreux, présent, courageux et engagé, qui a la flamme et la conviction de pouvoir changer le monde. Communautaire jusqu'au bout des ongles. Farid Cherifi Thelmerth. ثورة ثغش يذير ثغري بوهدود تيار ديس مشتاين سالكوليجيين ثيروغزا ذوال القدر تهمات أوليك يترياغد أغثيمات تذوكلي أغاسمان مخالف كشرنت مغليوين كشرنت تمثال نتوالد غروين يغيس ذوكلن أين يغيس ذوكلن تقبيليس ذي زوران Thelmerth المهدي أث المختار أيمنا. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit. Grande sensibilité, responsabilité, respectueux et inspirant. Un être doté d'une capacité de raisonnement avec une grande sagesse. Deblaïd Sebti Thelmerthi. Sensible, observateur avisé. Souci du détail amène à la réflexion, déterminé et impressionnant. Thelmerth de Mouhdoul Cheikh. Un plaisir de travailler avec toi. Le rire est le chemin le plus court entre deux personnes. Wakid Charlie Chaplin et Sidine. Engagé, efficace, motivant et drôle en plus.
Grâce à sa bonne humeur et sa capacité à détendre l'atmosphère, il apporte une énergie positive qui fait tomber la pression durant les longues journées de travail du conseil d'administration. Wakir de l'extraordinaire Nassar Erid. Merci. Agilité, leadership, esprit d'équipe et indépendance d'esprit. Très important de le souligner, ces deux qualités. Ouverture, modernité, stratégie, intégrité, justice, engagement. Et plus encore, la liste est très longue. Très sensible à la cause féminine. Dès son enfance, élevé par une femme seule, il a un respect considérable pour l'opinion et le travail de la femme. Un monde meilleur pour les femmes est un monde meilleur pour tous. Hussein Toulé. Le travail doit se faire en collaboration hommes et femmes, construisant ensemble, hommes et femmes de notre communauté, ensemble pour un monde égalitaire, ensemble contre la violence et les injustices sociales, ensemble et et voilà, merci. 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 جميلة. C'était délicat. Merci Malila, ce sont des paroles sincères qui vont droit au cœur et effectivement, nous partageons tous ces belles paroles-là, nous partageons tous ce ressenti. Merci tous, Malila, c'est très gentil. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet Soura. Le premier volet, donc témoignage des femmes actives sur leur parcours. Et pour ce volet, Jarawel et Sabrina Baden. Voilà, Roma Sabrina. Merci Linda. Je me سوسم je me حبس دينا je me شوك مدي صحراوينا je me شوك زمير وينا je me قيم دينا je me وينا ماشي الشغيم je me استزمير رارا je me تامطوث أنشتكي داين نسلك ذي ثمتينا داين نسل ثمطوث ذي ثوذرتيس سقما دلال femme combat. Être une femme, c'est un combat. Réussir ses études, on peut dire que c'est normal. Ton diplôme, il a. Pour une femme, c'est un combat. Pour une femme, c'est plus dur. Il a fait des et c'est des obstacles qu'elles rencontrent quotidiennement dans leur vie. C'est une jeune femme de 22 ans de mon entourage. En 2021, Sabrina, mon permis, c'est-à-dire le permis de conduire. C'est parfait, c'est très bien. Je vais faire au moins quelque chose de ma vie. Mais tu as quel âge? 21 ans. Mais tu feras plein de choses de ta vie, tu es encore jeune. C'est vrai, mais ça m'est arrivé, c'est pas quelqu'un qui me le dit, je vous le raconte. C'était l'été dernier. Quand j'étais en vacances, j'étais perturbée. J'étais hors de moi. De quel droit peut-on empêcher une personne de s'épanouir, de faire sa vie? Parce qu'elle est une femme. Mais, c'est aussi une force. سفلى ذو في سي داخل ذو الزال خاصك ولا شيت ذاكي واقيلا النافا ما طبيب يسيلا يزمر هاد يشهد إيه تقشيشتكي دو 21 ans تنمرث الحسين تقشيشتكي دو 21 ans avec seulement quelques mots d'encouragement de ma part elle a réussi
elle a réussi à changer la donne. Elle a réussi à retourner à l'école parce qu'avant elle a réussi donc à faire son combat et elle est aux études maintenant. C'est pour vous dire que c'est un combat de tous les jours. Mais Famtos, elle est forte. On ne parle pas de la force physique, de la force mentale et émotionnelle. Donc, غادي ويا دي غيتسواين باللي ونزميرارا ونسينارا ماشي الشغل نتاع وينا ماشي الامكان نتاع وينا ذي كذوبات. سي با فري. توت بلاص اي نوتر بلاص. يا الشغل نتاع نزمراس ماشي تسيك جديد كان دكوال تسيك جديد ذي الصح. غير غادي نير ثان ميرث إثيا وينر كلي غيقضيان الساكية أد هضرت في الباركور نست parce qu'elles sont des docteurs, des ingénieurs, elles sont dans tous les domaines, dit la construction, dit le dit le social, dit la santé, dit l'éducation, elles sont partout et elles travaillent avec humanisme et avec valeur. هذا ستين خثان ميرث وتسعطي غير تصا خاطر ساعه تصا ديني تكثريو دونك هذيك كغوال ثم زواروث اي مساء منيره بنامر ثان ميرث ثلمي تمقرح انت فان ديموسيون ثلمي ثيمي اذا عظم ثمي بوساكيني غادي نصبح نسواطاس مثلا كلش ساكيني كيني تغالا هكا 20 سنه ردفير قارغاس المرزقي ويمي غوري شوط نزهر كرات قلت واشولت عندها بابا ولا يخدم الخلاف ديال وراويسنا ذي 10 يدنا يتساكي كيف كازال الحقي وثمثني وفي كيف قشيشين دونك مسلا كيف مش هم ثيقيني قراغ ام كما زال الثوره لان وثمثن لان العموم لان وديك ديك شماني ما نسن دي تصرف كاع نسن غادي لسنا عم تنسن اكسيتيرا. Alhamdoulilah, ou de Kiraga et Guinée. Donc, d'abord, je tiens à remercier énormément Vava. نتسايد في كان طاس لي سوليسيون مي زعما دينا كنيت مزينو متوحو غير ثوذرين ذيني فهمه لا سوفرونس نتلاوين عندها ثمطوث يلاق اما كن يون القانون ثوذرين يمخلف في الساعه تخدم معايا ثم ديو ولا قاره كلاس يمكن جو مزيزا شوغار داكشي كنا ندير الخلاف وين راني يجبدنا طاس مدي تمزينو لي مزيا ثمطوث يغران ذي لوان النير جو با فيي نو بلو ساعه كوميم شوط باوان افثمطوث يغرينا راه ثمطوث يغرينا راه زمنا سوان من ثيني غران شوط زمالت فيك شوط كيجيني في غريا يماني فاهمه ازال نفهم هاد القرايه فهمت سيماني لي مزيا 10 سنين العمري و 13 سنه ني غاسي كذاكي في ثمورتا كيد نكراكات ثمورتنا وزمات نخفير l'objectif numéro 1 c'est mes études rien d'autre c'est l'objectif numéro 1 dans ma vie au كل chemin نينو c'était l'école القرايه parce que ني غاس ماذا الى غاير زعما غتخدمها اطاس الحوايج زيكني donc grâce à l'aide de mes frères aussi ثماثني وسا 85 ils m'ont toujours encouragé سيسما كلمه لا كمل شوط كما قراينو زعما خدمه ديال وانيو 97 كشما على راديو شين 2 ما كندير نزيكيني 97 في هذا راه كوا صافي شحال 20 سنه اردفير مازال كاين لواني تسميلات كتلاوين تفرنت اسم سنت ذو ما طفوي السن يوكينيا بابا سنتنا وهما السنة عام سنت وتعقلارا كيني تكاد اسمي ولاش ديس اغفل donc tu vois la souffrance d'autres femmes et que moi je l'avais pas puis je me suis dit le seul combat des femmes c'est vraiment le savoir si on n'a pas le savoir on n'a rien peu importe le degré du savoir peu importe ثغاريف بود الباك نوض بودرا الا كثمطوط كنت قار خالتي في السي افور بيا الا كثمطوط كتسوى الحرفه ديك فاسنس سوز كالحرفه يا كينيا الا كتستخدم بصح الا ورقاس نتمعاون لا معنى الا كتزمر في مانيس
C'est obligatoire. Peu importe le pays où tu es. Tu es en Algérie, tu es en Kabylie, tu es au fond de désert. C'est les mêmes règles. C'est pareil. C'est ce que j'ai compris. Donc, كمل خدمة toujours خدمة غينفغير. المعنى ديك كوفريدي واشاك فوا تسمى لها في لوين تسوفرين. اما ذا سيوثن اما ذوك هما كيحكم ديس وهما مشطوح هذا يحكم ديال التماس تيغلب 15 سنة. اشو غير يميا نسعى سكون ابل لي تراديسيون كي نو فرين فام الطوث ها فام الطوث نمدن فام الطوث ذا الشتا فام الطوث نيليس نمدن امك نيليس نمدن لولا دي واش نكر نسعى بورت لو ميم نو لا معنى كي متاقشيش نيليس نمدن. Rien que dans notre société, tout ça, ça m'a laissé de poser beaucoup de questions. Comment il faut sortir de ça? Donc moi, je trône l'éducation. Ça, j'ai pas de chance, j'ai pas de fille, mais l'éducation, c'est numéro 1. J'insiste, je sais pas, il a confiance imanise. C'est obligatoire. Ou la قرات حقاري مانيس خاطر تصامطوف. السينيا الا كنت تمطوط زمير غالا تواخذ ما كاين كوزنت تواخذ ما انا تواخذ ما كوزنت تواخذ ما تخطف خاطر اين ديال لا كونتراديكسيون هضرك فا كولتور نا غادي تور بعض ولا امي زيكني فينا وين في ما فينا جلنا نوستيك خدمنا كان نوستي غادي تساوني صغارا ذنوستي غير خدمن الافخار ذنوستي نسقعدنا خام ذنوستي كل شيء ام كيدير طمطو ثاقنو تحرشها كاين بروبليم شبيد ربي لوان مين هاث ارجاز يخوخرا لا فورس دو لا فام يخوخرا تسمى كندير الخوف مالا معنى ثورة الحمد لله لن لي سوسيتي لن في واشولين تاكن كومام اولي ثمطوث في الزمارة كني غاتسالي بزاف ادنو غالا تصرف كاع تنزوارت بوغ موا ولا شي النظام تصرف كاع بمثال الزمارات تكملض احد حنو الخيرين لا معنو حقراري ماني الزمارات حرشت سبويضه غرام خدم ديكس از ديكس وحقراري ماني الزورات تصرف كاع براويم تصرف كاع الدريه ماشي ذو الخدمه ستان ترافاي طون بلان ماذا الا كم ضرب ضراري ماني ام كتربي ضراويم ميرسي منيره ميرسي وني الساس مقرحان. Donc, quand je sais qu'il ça m'a tout aidé. Pour faire vite, je donne la parole aux autres. Ça m'a aidé plus à y aller plus loin. Et c'est là qu'il m'a mis le rapport de Bakino, à chaque fois, il reste où il a cara, il lire droit, où la cara a gazéif. C'est une erreur pour ne plus se quitter de ça. Mais il y a fait qu'on a gaz avec Yahkar, comme Yahkar. Mais c'est non. أو تكثم أتحرش وتسيلي غير الزيت وتكمل إلى قديشيس. ثاني مرسالة معطاسي دي سيانا كاكين إلى كونسيينم إفكتيفمون بالك هاد كرا غاد خمت هذا ستار الزيت مش كدني راه كاكين. ثاني مير دو توت فاسون أنا غالطون توت ألور ديشونجي أن بو يركولي غاد نسلو كي ثيابني داغن. صحيت منيرة في السنة ثم في كراوال دونك حميدة قاسي. مسا قاسي غور ممسلاي. Est-ce que l'équipe en tout cas, je suis touchée. Il y a les discours qui j'adhère totalement. Moi, je ne suis pas une femme publique. Jamila, la pression. شحال يجينا رجازي ويقاري روح نغاس نكيني ماشي تمطف الببليك انك تينا با بزوان انك انت تلاوين شكرا كنتي داك باسكو تكين ولا انت باقي ميثلا جميله شافيه خدمت كاين يخدم راه ورجازي وجميله السبتي عدنت انك تندوب وما يساولا مدي السبتاكي باش تخدموا وين سالا الوغ نردو خدمه غير ساكي باش اللي ريدون دونك كاينين كرغد كتدار ولا كاينين الباركور نينو ويمخالفه راه فيجب كدنا تنزوري كي قاعد هناكا كاين يستخدم ذاكين لاج دو 20 طون وسير سلاقيه نتا دار الباكاج نتا دار تغيرد لي فالور نتا دار تالوغا كوكرون الدشاديني و يبقى ينزمر على الخدمه نتا دار وفي غير الحقيماني و اتخدم داكي بمريم. Alors, je suis vraiment émue.
الوغ اركازي ونهضر سكلينا في لا فيولونس دي فام يكون كاينين داركازي ودلان دفيري داركازي ودلان دفيري إنا يدرحة غراب فوك راه غرا وقاد غا العشاك الوغ إنا يدنكيني وقت مي درداكين 20 ans إنا كنتينو كي قوران الكندا نتين الزكر أنتين في كي غامثنت لدي غامثنت نكيني أورك مكافة وساد شام خدمة ما إلا كتخدمض إيقلان و جو نو سي با داكور الوغ كل يوم يعني فيريديس الوغ نكيني سوا ولاكين إي سي فريمون يفديريوك دونيتي ولاكي الكندا وغالي كل داكين جي دي ريوسيت جي دي سوكسي جي دي زيشاك مي جي دي سوبور دي فام إلا قافنتي ديني غاساكين لا صالحة نيت يحيى لا دونتيست à Laval qui m'a dit une fois le pouvoir des femmes il commence par le pouvoir القراية ياكل يدري من سارة l'esthéticienne à Laval aussi qui fait le parcours زيرو تكيد الكوراج ولا يمكن يبدو جميلة aussi qui m'a encouragée تسد ما سوغ لي زيكزامان جميلة تسد كتمد بلا ما تسقر بد دست تخدم لا بيسان ونتواخد مرة دستني ولا دست سنا نميوسان ديال اسم تدارت نسد ديوث لا ريجيون الو كاينين مي خدمه الديزاين ما كنتي دني عندي لا بتيت بيوغرافي نينو j'ai frappé à toutes les portes, mes diplômés, des contrats par-ci par-là. Et finalement, de la mondialisation de textiles, alors les portes sont fermées. On peut le Québec, vraiment, de créer ma propre entreprise. À l'époque, c'est 26-27 ans. Et je n'ai pas eu la chance de percer pour faire l'entreprise de textile. Et finalement, avec des jobs à gauche à droite, du Sierra du Canada, Québec, pour manger les pommes et les bananes, il va falloir percer plus loin. Zayn, je vais aller plus loin. Alors, ma formation en service social, Asmi du Sierra du Canada, la cuisine, justement, mais la série vers la Vicenne, il est à l'Université de Montréal, sur la rue de l'Épée. نيراسي ورقازي ومدبضا ناس باش تكون تشتاقي الا كان زدنا انك لونيفرسيتي دو مونريال انك تلسي انك اتنزاتم انك كان جو بوتيتر تحضر به هنا جي لا بور نكمي دو سير داكينا 90 ولاش لي ريزو سوسيو اما كنت ديني شافيه سقل لي ناس نكمي روح غير لاسوسياسيون نتفسوتي مزيغا من تابين 5 فلاوين ايماني 5 يرقازن c'est quasiment une petite famille. Alors, l'Université de Montréal, je pense que je vais à pied, ou à pied, parce que je me rappelle, tu regardes tout le long. Nous vidéos, nous avons évacué à Konchtalina. On a parlé de la violence physique, on a nommé beaucoup la violence faite aux femmes, on a oublié la violence psychologique, celle qui paralyse dès le début. Alors, Filawin, il a دقيق الكيبك تقبايليين جمع دراسي تقبايليين من الكيبك أتص يقعشم لا فيولونس بسيكولوجيك ولا شنيدا أراه هضرانت أما كني سينا كني جون عمروش quand j'ai envie de pleurer dans la langue de ma mère. Alors, j'espère un jour, il va y avoir un centre أنيدا تقبايليث أدى سترو مسليتيس أدست تحكون يغفلان مسليتيس أدفتنا يسنن يغفلانيس تقبايليتي بلان زاتس. Oui, on vit au Québec, on vit selon les lois du Québec, mais les lumières rouges, c'est égal pour tout le monde. Un stop, c'est pour tout le monde. Mais entre les deux, de la patinoire, on adhère aux valeurs du Québec. Mais là, الحوايج أنيدا تقبايليت أتفهم تقبايليت كثار. أتسلي وغيلي في تقبايليت. نكيني تمني si j'ai vraiment à lancer aujourd'hui ماشي كان de pleurer et de revenir chez nous, mais de faire quelque chose. Comment avancer la cause des femmes pour prévenir la violence physique, la violence psychologique. Et je souhaite aussi Irgazen qui ont commis la violence sanguinaire. J'imagine, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis intervenante sociale. Avant d'arriver à poser un acte, il y a quand même l'escalade
de la violence. De شو يتصوبون الجاز اللي كالصباح اللي نعطم طوتيس نغات يخنق ميس. Sûrement, il y a quelque chose derrière. Sûrement, peut-être, Aloukani Isnesli dans le respect de ses valeurs. De voir un de la ligne, on va faire un signalement, mais entre les deux, il y a quand même ces personnes-là, il a كان عندي زمرن أبهضران بلا ما وقادن يونادي السيول إلى بوليس بلا ما وقادن أهني جوجي. Je souhaite je m'adresse à vous tous et il y a un centre kabyle qui va répondre aux besoins des femmes et des hommes, chacun dans ses besoins spécifiques. La culture, elle est la bienvenue, mais ça prend aussi les besoins de répondre aux besoins primaires. Donc, c'est ça. J'espère que je n'ai pas dépassé les limites. Et puis, c'est sûr qu'il y aura d'autres rencontres un peu plus en profondeur pour réaliser justement de beaux projets comme ça, parce que en connaissance de cause, alors c'est effectivement important et essentiel pour notre communauté vécue. وقبل هذه دوطخ دغام نظن دونك تنمير حميده ذكر عندنا مسلاي ثياضنين فكانت تسمي كثير سيوق في سيني غير منيره سيوق في هضره منيره ايفي غادينا بليك nous avons 5 minutes donc d'intervention pour chacune mais sûr donc ça درسنا تستدني غارات ورا هي ذاك غير كيدير الحون اي بان 5 minutes ثياوين ثورا تسدولت نثينات ملكه مسا ملكه لاجل عندك ثلاث ملكة قريبا كان زول في اللون تنميرت في القديشة كي غيدا كام دونك نكتسحير شوية دونك سمحتي تعطي الغرا ان تو لي كا دي اسمس بون كاين ديبلومي اون جيني سيفيل دونك اسمه ملكة لاجل في دثياني دونك diplômée en génie civil, donc ميدك في القرايه بون القرايه ميم سي تغير جيني سيفيل يا لنتولا وين ابري الخدمه اوتر شوز نغاشو مين كيني فغي غنكملا بغينا كني عينا كني غير bon ça n'a pas été facile c'est sur le parce que je travaille sur le terrain donc زعما خمر ديال البيرو كاينين donc ça a été un peu difficile, le regard des gens, l'ardor et tout, la société, quand tu jumes le tout, donc c'était pas facile. Mais bon, quand même avec l'habitude, ça a changé et tout. Donc, au Canada, donc, j'étais étonnée. Thémorth écoute ولاش la différence entre تمطوط والرجاز mais finalement dans le domaine qui spécialement la construction il y a toujours un petit quelque chose donc j'étais membre d'un organisme des femmes اسمه les ailes de la construction E2LE ES donc ولا غير بلان يتسفنت اسمه الخديم il y avait des témoignages, il y avait des événements de réseautage et tout, donc des rencontres. Il y a l'un qui ont réussi, il y a d'autres donc qui n'ont pas pu continuer. Il y avait des étoiles montantes. Donc ça m'a aidé vraiment à ouvrir les yeux, à corriger certains trucs. Et tout. Mais ça m'a aidé à retrouver Darren. Ça m'a permis d'ouvrir d'autres opportunités. Au faire d'Ardim, c'était grâce au réseautage d'INA. Bon, le terrain des Kings, je trouve un mafsmto. سمحتي كان يكوبي واقيلا. كمل سلامي. ذاك التيران سي ان بروبليم ما فركازه ما في تمطوط دونك ماشي داغفل نتمطوطني كايني بيرسونيلمون دو في غير اكل ولا غير لا ديفيرونس كايني كشما بون كيدفكن لك اللي روح فازي الشونتيي تيل لادريس تخدمض بون يافي با ديفيرونس
Bon, clair. Donc, c'est le problème de faire, c'est concilier travail, famille et tout. Mais je n'étais pas seule pour faire ça. Donc, avec Abgazo, même si de la santé. Donc, on a essayé de faire de. Bon, c'est le terrain, c'est le. C'est le bureau. Donc, c'est pas quelque chose. Voilà, donc نبدا مشوار قليه 5 سنين ذاكي اسمي 5 سنين ديال بويناس دي chez SNC-Lavalin. Donc j'avais commencé de la ville de Montréal. On va de là parce que c'était les horaires, les chantiers de Nzig. Donc j'ai essayé de trouver quand même quelque chose. Voilà, donc je remercie le CKC pour le travail qu'il fait. Donc, merci. Merci à Malika. كندينا مس حسين توليت ثيمتين خام خاطر خام c'est une petite société سي حيره في يونوفار. دونك effectivement رجعت مطوطي ماردي فغير خدمنا كني وكنا هذا الفذن خام نسن السنين السن سوره هذا دير مسا لوني فريزه غور ما مسلاي 3h07. Azul Flawen, je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette chance de parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, voilà, donc comme tout à l'heure, donc j'étais diplômée en Algérie comme ingénieur en génie électrique. Pas mal dans 4 sociétés. Une société m'a même envoyé un AMA pour travailler comme chef projet dans un grand projet. Donc, quand j'ai fini le projet, je suis arrivée au Canada, enfin à Montréal en 2008. C'est ça qui m'a beaucoup encouragée justement à aller suivre le même chemin, aller chercher mon titre d'ingénieur. Pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est pour dire à toutes les femmes, toutes mes sœurs qui sont là, qui sont indécises, qui prennent des fois ça prend du temps pour prendre la décision d'aller faire quoi que ce soit ou bien chercher son expérience, c'est que c'est faisable et c'est facile à le faire. C'est juste il faut aller chercher cette expertise ou bien une expertise de Québec quelque part à une université. Moi personnellement j'ai été à l'école polytechnique de Montréal. J'ai fait presque 9 mois. Le but de ça, c'est pour aller chercher les normes québécoises qui sont différentes des normes européennes qu'on utilise en Algérie. C'était pas facile pour moi aussi parce qu'une fois que j'ai fini mes études, j'ai eu mon titre bien sûr, j'ai passé l'examen de l'ordre, je l'ai eu. J'ai beau chercher un poste de travail comme ingénieur à Montréal ou les environs, c'était impossible. J'ai travaillé comme commis au Dollarama, je plaçais des choses dans des étagères, même j'avais mon titre d'ingénieur d'ici au Québec. J'ai travaillé dans une garderie comme gardien d'enfants et ça m'a permis justement de connaître ce domaine-là. C'était vraiment intéressant. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas quand même rester à chercher des petits boulots avec un titre pareil, avec 16 ans d'expérience que j'ai eu bien sûr de l'Algérie. J'ai touché un peu à tous les domaines de la construction, l'électricité de bâtiments, l'électricité industrielle. J'ai touché les gros postes électriques. On a fait une ligne haute tension. Donc, j'avais quand même un parcours polyvalent. Pourquoi ça ne marche pas ici? J'ai décidé justement d'envoyer mes CV en région. Il y a la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui m'a appelé pour un poste d'ingénieur de projet. On a sauté sur l'occasion, j'ai parlé avec mon mari, j'ai dit voilà, c'est une bonne opportunité pour moi, est-ce que tu es d'accord qu'on parte? Moi j'avais un enfant qui était jeune ou qui était petit aussi. On est parti. On a passé six belles années au Saguenay et c'est ces belles années au Saguenay comme ingénieur qui m'a permis justement de postuler à Hydro-Québec et d'avoir le poste. Donc, je suis revenue en 2017. Donc, le mot que je veux juste passer à mes sœurs ici, à celles qui va arriver un jour et tout, foncez, la persévérance. Il ne faut pas
il faut pas toujours se dire ah moi je peux pas, ou bien ah mon mari ne peut pas, je peux pas laisser mon mari ici, je peux pas laisser mon fils ici. C'est-à-dire quand on veut vraiment atteindre quelque chose, c'est un objectif qu'on doit mettre devant, pas à l'arrière. Si j'ai réussi un ama, le fait que j'ai réussi un ama à 1000 km de Tizi Ouzou, c'est que je pouvais facilement réussir ici au Canada. C'est un pays qui nous a ouvert beaucoup de portes. Ici, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Ici, ce qui compte, c'est le savoir, c'est les compétences et c'est le savoir-être. C'est très important, justement, d'utiliser notre savoir-faire et notre savoir-être. Les Kabyles, on est renommés pour ça. On est généreux, on est persévérant, on est compétent, on est ouvert, l'empathie chez nous, ça existe. On pleure avec un bébé, on pleure avec un vieux, on aide de nature. Le Kabyle, il aide, c'est un être, je parle de femmes, d'hommes, de tout le monde, des enfants. Si on trouve un vieux en train de ramasser quelque chose, par exemple, automatiquement, on va y aller chercher, l'aider à transporter ces choses-là. Donc, moi, le message, je sais que c'est 5 minutes, le message je voudrais juste transmettre à mes consoeurs, à mes sœurs kabyles. Si elles ont besoin de support, on est là, on va les supporter et ce n'est pas difficile. C'est facile. Merci, ma Fariza. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à toutes aux membres de CKC aussi. Merci. Merci Fariza pour ton soutien. Merci beaucoup. Alors, تمثلنا مسا كريمة نفسيد ومي أفكار دونك أمسلي روحها كريمة يا سمين فازي. الزول في الأول سي كاميرا ماشي كريمة الزول فنمرثن ون ثمقرانت دي تزورا دينيا كني 8 ذي مغرس ولي تمغرا وريزمير هذه اللي تمغرا ورا عاد مازال تلاوين ذي ثمورتنا تيديرنت تسوات يجين تيدير الساقيا عند إزرفان وسعين ترى إزرفان لكن هذه لينت تلاوين أدن سميكتي كان لكود دو لا فامي القانون تواشولت نغ أين تيدير يالاس دي دقوفريد دقوخام يخطر نكتير دي ثمورتنا ان لا نزمرتي اليوم لي سنفلان اتيلي ذو تمس نفلان اتيلي تمطوث نفلان اتيلي ذامتي سنفلان وزميرار اتيلي تمطوث nous sommes la femme de tel ou la sœur de tel ou la mère ou la grand-mère mais jamais on est une femme, c'est-à-dire le statut de la femme il n'existe pas. C'est ça la réalité aujourd'hui chez nous. Il y a quelque chose qui frappe le plus aujourd'hui dans la société kabyle, c'est qu'on a reculé. Des années, vous avez parlé de Nabila Djahninatir Hamarbi, je lui rends hommage, et je rends hommage à toutes les femmes qui ont tracé le chemin du combat pour la femme, parce que c'est nous faire des manières سكوسميلي مزيار خاطر يمات سلمذاغ أكنيا لان تسنيت الحوايج دي الدنيت إلا قد نسعو تمطوط القراية تم زواروث وتسوسو مرزة من الباطل سينان إبن مذاغنا نوارات سلمتها في الكلية تسقى تروحو غير فلاوين سيتي لا سول حالا نسات شفيغ من قار تروح على كل تسقسي من قار تسقسي الشيخنا على ليبوك ني سيتي غار تروح تسقسي اتواليا اي سايون هما مي داخل كوخان سي لوردر دو ميريت وين يديكوين البلتان ينسي حرش دنسا كي لو droit au privilège de ma mère et c'est comme ça qu'on a appris que tout s'arrache dans la vie اي نفوذ قديش ضرا اي نفوذ النظرة وفي تساوي ضرا ميلا نكتس لوين تقباليين يخاطرني مراغد بدران تبان كان امنو غنتا تنطط تقبايليت تطف اذا لسا قبايلي تنطط تقبايليت تطف ثلاث تقبايليت تنطط ثلاث تقبايليت ذي العناية غاف تقبايليت تنطط تقبايليت ذي نتاتي جان ذي نتاتي حربن غاف يدلس حربن غاف ثلاث خاطر الا قاتي بن سميتاي يركز نتفق نروح نقدش
خدمنا نبدا النظام تمطوط يكتغيمان دي فدار ذنتيف يكتاكن توثلايت يكتاكن العوايد يكتاكن تقبايليت نتسدر داكو نشتاقي نوتيد نتدرار نتاف ودنا قرار c'est-à-dire نوكتي les femmes amazighes en général c'est-à-dire nous sommes doublement agressés. D'abord nous sommes agressés autant que femmes dans nos droits autant que femmes, mais nous sommes aussi agressés autant que femmes kabylie et amazigh parce que notre identité il est reniée, il n'existe pas. Et les gouvernements de l'Afrique du Nord en général, c'est des gouvernements pana-arabistes anti-amazigh. Alors, notre combat, il est double. نتناغ ماشي في يوث ماشي ورمي نغال نتسو أمن نغني في الزرفان ننتا خاطر نحمل ثلاث النار نحمل أينين لا تقبيليث أرمي دنوفان تسناغ أكثر غف تقبيليث ولا غف الزرفان ننتا. السجيني ولاش أمنوا il n'y a pas le combat de la femme a disparu depuis la décennie noire. C'est-à-dire avant il y avait des associations qui résistaient, il y avait des femmes qui menaient le combat pour les droits. Parce que quand je parle du combat de la femme, je ne parle pas de ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'ils ont folklorisé comme ils ont fait pour le 20 avril. Ils veulent faire du 20 avril du folklore. Inaya c'est du folklore. On fait du combat de la femme le folklore. Allez, on expose des robes, on expose des tenues, on expose des trucs de ce genre, mais je ne remets pas ça en cause, c'est le travail de la femme. Mais on ne parle pas des droits, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'était un problème de droit. Je me souviens, une fois, il y avait une femme qui a intervenu, il a dit que donnez-moi mes droits devant la loi et je m'occupe des mentalités et de la société. Parce que c'est une femme messouesse. يوثي تباباس يوثي تيجماس لا يوثي تيديون دكوفريد ولاش ندار شتيا خاطر لو كان سوا حقر الدخان صعيب القانون غير ثمينك يحقرك يوم تروح تشتيا رفذنك بدنا ثم في القانون النية إلا غير ثمينك سيا أزكان أذو غال الويغنين تخمي من بريد مارفاين قبل روحنا بحقر نطمطوز نغتشوثن مي أساقي إمي دي القانون فمطوث عند ذي الكود دو لا فام سميتي تشوفغن صوغنا من ذيك 84 ارمي ديسكوتين هضرين جارسين اعكواساي وثواركاز تمطوثي شحال لي سنتيمتر كيلا قادي يساو تسيب تقاري حنا كاميرا داير فوالا لنا طاسيك توالينا كثية وين توات تكوفرير par exemple dire en espace public et tout mais ils n'interviennent pas parce que pour eux تمطوثني appartient au monsieur. Donc, la société kabyle a reculé dans sa vision générale parce que c'est même فقبايليس ما يلون حرب عرف لسه تروحوا شويت زهيري الحقد غير تذريننا إنيس كتب ياسين إنيس وهما أنك في مورث يد كركهنا في التي الليل تغلد جهنم السجن ثلاوين أنك نغال les femmes amazighes qui étaient des reines, qui étaient des guerrières comme la Tétine, Hinan et autres, nous sommes devenus des mineurs à vie devant la loi, mais aussi par l'influence de l'Orient, de l'influence de la religion, l'influence qui nous vient d'ailleurs. Parce que nous, on ne veut pas être ni des orientales ni des occidentales. On n'a pas besoin. On est les Tyromien, on est les Tyromien, on est les Tarabin. Nous connaissons les Sisn Kahina, les Sisn Dihia. نواجي لنوغ وما نبغى نسعي زرفان انت انوغال غالاص لنا انوغال اروين سيدني كان انموقل انوغ انسيد نفروري ذواكي كان اذا بريد يساوضن اذا بريد يزمرن ادسوفغ فمطوث قبيليث ذي الجهنم يستعيشين السجين تنمير كاميرا ذي هضور ذين يلاني دنيا ذين قرح يلان نسا هي هكا كيسي ثورا غير ما تسيا ونص دونك انفيرون 10 مينوت هكا ايوا كان ما الا فين وين يبغان هذه استقسي في هذاك في وين فيك يدي مسلاين اد نسقار الشط تمثالتاكي تمطوث مازال تتوحقر مازال تسيدير الداو وزايلو لا فالور لا كولتور لا ريليجيون بورغاز دونك سي ان بوا انورم اي دونك ما الا فوالا نسقار شافه نشتكي ما إلا وين إنسان استقسين غا كومونتير نغ حاجة هاديني سابرينا سعدية روح سعدية سمحية أكتب رئيس سمحت سمحم
Donc, ان شاء الله اورديناتور نمي اون اوري با دو الا كان شاء الله ودي ترى رئيس مي سعديا كاين. Ok, voilà. Alors, il faut être précise et brève pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Oui, je voulais juste سمحي لي توريسمس ثاني دي هضرن جوست افون ثورة كان فريزة انت تنقارو تيدي هضرن. وي اقفي كاميرا ايبا كاميرا صحيت. جوست سينيغ اشو تخميم ما الزمري دينيا بيسك تهضر داتا صافي قبيليت في لا لوا كابيل خاطر وقبل لي لوا نظن كلها غدي بضن ثاني غيسوثن مليح حسا مزوارو سي لا لوا كابيل même si je suis fière de mon identité. La loi Kabyle me blesse beaucoup à ce jour. J'aimerais bien entendre un peu les femmes qui sont là, ou elles, qu'est-ce qu'elles en pensent. Est-ce que je suis juste la seule à être aussi émue juste dans le fait d'en parler? Merci. Donc c'est Kamira qui est intervenue en dernier. Alors, Kamira derna Thora. Vas-y Kamira. Alors, ثاني في فستقسينم نكمل الدنيا متوغر نغدا كنا نوغا الاصل كهرب افدي هي كهينه اسمي دي الحق الزرف اقبيلي سكون اون ابل لو كود كوتومي كابيل il remonte pas à très loin. Il a été érigé après que nous avons perdu nos terres, notre langue, et nous avons perdu complètement c'est-à-dire l'influence orientale dans toutes les lois qui ont été élaborées ces derniers siècles, depuis 14 siècles, ils sont pas vraiment berbères. Différents terrains de Timouzran ou différents terrains ذي قبيلي في الصح إلا داخلين نستيني شدنا الدين إلا أينيك شدنا أيني غديك شمن باسكو il faut savoir que ذي قبيلي تساقي لو كان دندما غربال نسيف أنا في بلي نفسم قرانك وين مين قارا ساقي لي tradition kabyle ils sont pas kabyles ou s'entendent à travers l'islam avec la pratique de la religion qui devient presque une pratique culturelle en Kabylie. Même si ces traditions, c'est-à-dire ils sont inspirés de la charia, ils sont inspirés de l'islam, du mode de vie oriental. Ils ne sont pas berbères. Mais ils ميتقارن بلي تمطوط كسناس الحق كانت تورث ذيك شرايون وينا ديوثن تسويعت اندا ولاش اشو النظام سعينا الاختيار اكني هذا حاربنا فشل نتمورت القبايل الا نشوط كان شنو الفان دوينا تمطوط السكنه الحق سي خاطر طركيين تاوينتي لا وين قبايليين سدرا تاغنتت مرثاغن اذا وين يدس اكلني l'envahisseur a utilisé justement la femme pour s'accaparer des terres de la Kabylie. Et pour se protéger et protéger les terres kabyles, il a fallu enlever à la femme son droit à l'héritage. C'est vrai que je ne partage pas ça. J'ai eu cette discussion, ça fait pas longtemps, avec des avocats à Tizi Ouzou, c'était une discussion amicale. Je leur ai dit que on doit, c'est-à-dire la Kabylie doit corriger ça. C'est une erreur à l'égard de la femme. On a discuté un moment, il y avait un avocat qui me dit, Caméra, si ta fille te dit qu'on donne le droit à la femme, ta fille te dit que je vais épouser quelqu'un qui n'est pas kabyle, il va venir, il va prendre dans sa part, et c'est-à-dire sa part de la terre va y aller à quelqu'un qui est étranger à la Kabylie. J'ai dit, je m'en fous. Aujourd'hui, ce n'est pas l'héritage de la femme, ce n'est pas la femme qui empêche l'installation des brigades de gendarmerie en Kabylie, des groupements militaires en Kabylie, des cités même pour héberger des repentis en Kabylie, ce n'est pas la femme. Nous perdons notre culture, nous perdons la Kabylie de plus en plus, mais ce n'est pas la femme. C'est-à-dire, à un certain moment, il a fallu quand même que cette loi existe pour des raisons bien déterminées dans une conjoncture bien précise, mais aujourd'hui, nous devons y aller vers l'avant. Nous disons que nous sommes pour les valeurs universelles justement,
il assure le droit, l'égalité homme-femme. نخص إلا وين تخص موت القبايل مي لا كتزرم نكوني ذي القراية لاس. C'est-à-dire on n'a jamais eu le temps de répéter pour discuter ou prendre des décisions sur quoi que ce soit. On est en état de guerre permanent. نمرت الكاميرا دعنا نذكر غوالي ثياضنين وقيلة جميلة ثورة بازي تبغى تهضر فريدة معليش روحها فريدة تنمير تبغى دغواج الكاميرا غادر نوغ non seulement la mixen midenen à une certaine époque en Kabylie en 1700 quelque chose باللي نثمتو تسويا à cause de tout ce que vient d'exposer caméra mais Imiren c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est que le code de la Nayang Tukvejis, qui prévoit la protection de la femme, ou qui se mais à condition que tous les hommes de la famille Poudroum et tous les hommes de cette dette, mais il faut qu'elle jouisse de la protection de son clan. Mais à cause de l'islamisation des mentalités qui a apporté le manque de respect de la femme, la première partie de l'équation, mais la deuxième équation, la deuxième partie de l'équation, que elle peut compter sur la protection des hommes, de sa famille, de Poudroumis, Tedarthis. Pourquoi? Parce que tranquillement, avec une caméra, elle repose sur la protection de la femme. فريدة جميلة روح شحال حملاص ما تهضرك فريده انت وضيه غتدار هاك لي زيكسبريسيون تمغارين يمكن لي كان ديني الا عجنتي كنت قال لي مسلاني هي لتا قلنا لي تقدش هادو غير ملكه انت دينا ستيدت ملكه مي دمسلي في اللام شافعه نعس واو نعس تاكيني لا قداس لا قد مسلاي خاطر زيكني اسمها انظر اون فام تخدم دون دي طرافو كي نسقارن دي زومبلوا ديستيني او زوم لكن je voyais juste des Russes et les Russes c'est quand même c'est un visuel qui a marqué quand même le féminisme à travers le monde أتنتفض ديال أنا خدمت خسارة روضان كيرسين غير زعما غير بعض مي تخدم تسقم روضان تسقم يعني سي دي فام امبرسيونونت داني الا قاصنت نراز على ساكين ولا لي فام روس باسكو au début du 20e siècle كانت دياكين قلبت الدنيا ترنيس لي امريكان اي انسي دو سويت كاين الدينار ما كيما تسقسير اميك متوالين بخامين يمولانيم يمغارنيم اميك متوالين مي الصوماضه النراكي بون نبداو دابور اخا منا بون c'est sûr le souhait de mon père c'était pas ça c'est sûr انت بغا نكملوا ديال l'enseignement parce que c'est des anciens instituteurs et tout pour lui c'est ça c'est pour assurer l'avenir de la femme et tout à qui que tu es bon mais il y a des الوقت مي كفايه القرايه فمي قريد شحال جونيور ني قال لي دارها سنين وغنخدم هنا دوني تو سيتي بوكو بلوس ولا زعما كنطوث ولا خاطر يما ديجا تخدم دونك وكي ماشي لاغبل bon اخامي c'est vrai c'est au début un petit peu صغيره يكشمد الحاجه ذا جديد غورسن c'est vrai mais c'est devenu une fierté. J'ai senti ça de l'Hadornsen et tout, donc ils m'ont encouragé.
وماذا غن ملكة اسمحي لي إلا بوتيتر ان اوتر اورديناتور كشعل عندنا يسمع لا Il y a Nico, oui. Il y a Nico, donc c'est quelqu'un qui a peut-être que شعل عندنا وياه باش parce que they're getting connected dans l'autre. الناس كانت هذيك الصوني الناس اسمحي لي. Voilà, donc bon, c'est autre chose زيادة, c'est quelque chose زعما فهمتينا. وحنا غنهضر غا في يماني وباس داير ميد كونتاكتي صبرينا j'ai pris du temps نغس أي غرف هاد هضرة زعما pour moi je vois pas ça comme Au contraire, Malika, justement, il ne faut pas sous-estimer l'apport et puis la réussite et l'exploit qui n'ont pas pu le faire. Et la réussite qui rime avec libération. Donc, on ne parle pas juste du poste en tant que tel, mais c'est la liberté qui vient avec aussi, c'est l'affirmation. C'est vrai. Pour toi, Chminir, tu étais bonne à l'école, pour ton diplôme et tout. Mais pour nous, on le voit d'un autre angle. C'est celui de l'affirmation de la femme dans un secteur destiné aux hommes. Donc, ouais. Ça peut donner, ici, peut-être qui regarde sur le site, ok, donc je pourrais peut-être le faire. Il est 3h32, donc je pense que le volet qui fait Soura, on aura certainement avec un peu de temps tout à l'heure de nous mais la mazel le waqf avec à savoir Linda خاطر sinon sur fili نسيت qui gère le temps. Linda. Merci ma Sabrina. Jamais de la, je ferai jamais ça. Merci pour ces belles interventions très enrichissantes. Qui nous tient au Taras Flowen. Je laisse la parole à encore Sabrina Jamila pour le deuxième volet. Garde marquer les introductions. أول غرفة. تنميت ليندا تنميت في فيديو مسينا كي ثورة يا لوالد نمت الميزان سوازاليس سالم في غرينيا تصوضي كيال طمطوط تقبيليت أما ذاكين أما غادي ثمورت أتزار ذاكني تزمر أترفدي ذورار إلى قد كازالي مانيس en tant que personne تمذنت ماشي إنه كيرنا سوازاليس زمرتي لي تايمات زمرتي لي طمطوط فرقاز زمرتي لي داي النظام بمعنى غير قد كازال يمانيس en tant qu'être humain هي أحريشة كيونا ويسين أمكان نتمطوط أزال نتمطوط دي تمتي تمطوط تقبيليت أماكن داغني ياك في جنيوين إلين يتسدر كدنيني le statut de la femme kabyle et ses conditions de vie, enfin les conditions de la vie de la société bien sûr, mais celles de la femme kabyle en particulier. Et nous avons un حرمة ساقي مسا ليندا حنتور journaliste écrivain نتاع المسلاية في soirée تاقي نقدرونا كذي دونيت مرة مش كان ديسمور في النغر صديق اللي كان داقي غورنا غو كيباك تواجزر سنة الثلاوين داغني مس حكيم صاحب لافوكاتو انت دانا غادي مسلاي غا تمطوط امكان تمطوط سواغي وينو كيكشود نغارتو زرتيس اكد مسا فريده زرار كتب عنا طاس القديش ديال التسلاويت ديال لونيفرسيتي وين تيشوف انت فمطوط تقبايليت اماكن داغني يكشود نغار ساموسو ونضح نتلاوين بوست كولونيال دونك لا فام كابيل اي لو فيمينيزم بوست كولونيال دونك كان اللي ثمور تكني سقار في اللاق لا نويدي سونترال يعني مسمان الجزائر لالجيري دونك لو كنا هنا غير شد نتورا ساكين غير شوفن لازال نتمطط تقبايليت اي توذرفيس الوين تتمكر هي دي تزوره اسم الكصاوض هضره مرة في السنات يمسا ليندا حنتور سوازاليس احريشه كي غاد مسلاي غافيني غورن تلاوين لي فيمينيسيت سوا نغنت سوا نزلت سوا حقرنت سوا ذكرنت اطاس على الدينيه سجا صوا تنميرتي ماليندا تنميرتي جميله. Les intervenants des Kuhrishaki كان دينير 10 minutes pour parler ومن بعد on va passer aux échanges. Donc روح Linda, vas-y.
ليندا الميكرو ينم. ليندا مسا ليندا حنتور أتوا. الو الزول الزول فلاون تسلمت. وي تري بيان. وي دونك نتمسلاي في كينا جو في انترفونيغ في الفيمينيسيد تموت القبايل تموت قلنا en général. Donc نشتاقي يشود أما les coutumes أما la législation. Donc la loi sociale, la législation, il a un effet religieux aussi. Donc si on prend le cas de Sheima ولكن تيفيولين تيكلتا من زوز تروح القانون كيني لا لوا 326 كيني ماذا قلا تقشيش تقبل تاع وين كاين تيفيولين يكتب على الحبس دونك البروبليم ريغلي ماشي مي يكتب على الحبس خاطر تمثال تاكين النيف نغ لونور. دونك بور لو ليجيسلاتور الجيريان l'honneur est biologique. Donc, ما يغي تيغي لا بروبليم. وذا نشتاقي غيدي ضران شيما ثوغا لروا كازنين روا قشيشين غي تيفيولين اشو تسكوران سكورات تي من غير. هاد نوغال اوسي التمثال تنتين هنان لا سيب qui était harcelée par son mari ثوغال داو خان باباس ثورفود. دونك ثوغال اخاطر يروح الجوج يظل فاسكي ثوغال هاد نوغالا ماذا الكونسيبت نظن داغن الكونسيبت نطاعة طاعة الزوج. كنا كنغسل مذني مولانا أتضاع سيدي عربا يفكا يرد ثوذرت يرني يرد تزمرت أتضاع ضي مولانيك جانكي صغارن كي صغار بانك إميس مدنا فاش أتضاع دا شو يتلاس قد ميس مدن لا رولاسيون يا تصور ذاك الورقازيك تحمل ذاك يحمل تحضر ذاك يحذر أتصر ذاك يصار ترفض ذاك يرفض. دونك تجد لا رولاسيون إيجلان سي لا كومبليمونتاريتي يرسن وتفدود سي لا ريسبي دو لوطر يلي وانا ذي طفل قدريس يلي وانا ذي حذر وايضا. أدنو غالا تمثال تنظن داغن لا كارد دي زونفون تنطو 8 ما تعاود زواج اسكسن درياس سي ان طور ما تعاود تزواج مزيان كنو تسايا دارا ودار تعاود تزواج نشتاقي دارا دوك تقشي تاقي كنزايا كاع كورن يقنا غابافاس يزلات يفضل دي مارسون ستادير روح نكسنتي دي ورقازني قماس خاطر ضفراني تغال دار باباس يسمى القانون اثان دباباس نيتين غان. دونك لي كونتراديكسيون يقلان دي لا ليجيسلاسيون نغ يقصاوضنا الغشارة من غيوث والغشي تسوسومن يغار خاطر ثلان داغن لا لوا سوسيال يغلفن شغلاكين لا لوا إلا قد سوسمض وتنطق دار خطر ذا العيب خطر كي غربان. دونك كيني غادي غير المزيين اما لا مانيبيولاسيون الا قرات سوسممت كونتاكتي دي جوريست كونتاكتي دي بسيكولوج مسلاي مام مسلمي والتمام وقبل راكمي مانيبيوليوا بعض اما تصاوض ضماني مال سويسيد يكمينا غير تنغضي مانيم. دونك تمثل تاكي الا قصدنا في فرنسا. Et puis, c'est aussi le concept, on doit redéfinir les concepts. Ça me semble l'honneur aussi. Des choses nif. Est-ce que nif est biologique? S'il est biologique, logique. Moi, la قضية هو جزء إلى ثم الطوث. نتقرص النيف. قلت ما كنا مثبدي الضرر في الطوث ديال العواشر. ذيك ما كنا كنت مشارعة في الميتر بوشال. تيكولو لا ذا فريدو استكثار هذا عادي. ذات مثلا اللي كي تزنوزو تشار نيسن الحباس هذا هو كيف النيف. دونك ذاكي ساعه غادي في لي 3 بوين ياكيا يكساوضن تيلاوين ثمن غيوث ما ماشي السويسيد ثاني تاغاتين غانا نشتاقي ذا مخيخه مقران نتسوسو ما خطر ذا العيب خطر لقات سلنا الجيران لقى هذا العيب تفرون ثوقات تين هنا لا سيب ثوقات فيرون خطر سور لو بلان سوسيال تزميرا تاسومي تبضع ثمن غيوث إثورا راونين صغارات بوريني ما تسند دواكل بابا تسندي الحبس. Et puis يذكرن دون جي سوسيتي لا سوسيتي قلنا مشاه نيت سمغارن واثن يا ربي نغورات بورين. فوالا دونك تمثل تاكي لا فيولونس إلا قسنا غثيلاس يفو أجير. فوالا ماشي سوسمي نفرو تمثال.
تنميرث أليندا ذين الزاين ميح فم الزوغة نشتكت ثقشيش تينغات باباس نغ ثمطوط ينغات وركازيس نغ ينغات غماس ذين سافخ يعني وزمر دارا تيدينا ذاك مسلاين داير دغا باباساكي تينا ثاكي سميتين بينان إلا بريفيري faut voir la gravité de la chose. Il a préféré أديني باللي نور كان شوية ثغيين ثموت هذه صار le tueur que de permettre aux gens de penser باللي غثاه يلا بالك واش تخدم في مطوطيس. Donc la vie تقشيش ثنيا elle vaut rien par rapport à une bêtise, un truc qu'elle aurait pu faire. Mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui devrait passer au-dessus d'une vie, de la vie d'une personne. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Oui. نكوني نقدش دي لا ليغ دو بريفونسيون نساعد دي بسيكولوج نساعد دي جوريست نساعد دي سوسيولوج تدوني بنا نروحو نخدم لا بريفونسيون نسلايد ليستيم دو سوا تلاوين خاطر لا ماجوريتي نسكي تعيشي تكادي الحيف وتسفر ترى غاري ترى دوغا الغمد اولني كنت سي امبورطون سي القرايه تعاون لي شغلكي دونك الا قلنا غير كفوس الكفوس كنا نشوفوا سات كاتيجوري دو بيرسون سي الحيفه كي كوي جلانت خاطر ذا مخيخه مقران. C'est clair, Sima Zayed, jusqu'à aujourd'hui, si le début de l'année, du mois de janvier, c'est pas un étranger, donc la situation est grave et on devrait parler aussi de la protection parce que ces femmes-là ne sont pas protégées par au moment d'être kizelou, leur frère, mais la machine Tetizienne n'a pas pu la protéger. هذكراول يمتر صاحب اسلامينك غور كمسلي الميكرو ينك on peut pas déchiffrer كنا الدي الميكرو ينك مسلي الزول فلا كنت الزول فلاون اكل مثلا مدينه تسلط ثلميرث كنت ثلميرث نون يعني ثلميرث يوغر ولا يقبايلي كندا في العراضه ياكيا يما غدا نشدم وكاد نمسلاي وكاد نسقردش كرا نتيكتيوين كرا نتيكتا في مسالت يعني ثيمتي سومثا خاطر شبايا ربي اكن دينا مس تومرت ايانا ثمسالت نتمطوس كنطوس نخفي المزان في تين وما وفال ايمي فين ثوكذو ثبنا غفل اللي ثبنا ذا نفو معاذل يار ثمطوس وركاز اشبار بس كي لها في الانتي كتيونا كيو كنسقر الشم ذاك لنا غاقلا تسمى ما كان قلا في 8 مارس و8 مارس حتى الثالثه وساعه تلحق في دينان باللي ماشي تمغران تلاوين الا قتلت تمغران تلاوين ديال كازن ولا قدا غن هذه يعني ذات اذ يلي وندينا هذه حاس نيس يعني يدوا انتروجي سا كونسيونس يوندينا هذا يخدم من روتر باش ان بغات نخدم ايوا كننصر زين نسدو ça doit être un moment de ressourcement et d'échange justement et du libre débat, j'allais dire sur toutes les questions qui agitent aujourd'hui la société. شوف غادينا كاينين في مسألة تاكين تلاوين في الستاتيو يعني نسا فازاليس نغام كانيس اللي ثمتين نغسو مثا الدمسلي اللي ثمتين مثا قبايلي نغاما الجزائر سومثا الا قنوالي شدنا القوانا نقص كنت ادي مسلين فانشتاكي غادينا بليك الجزائر في اكتتام زواروث ذاك نصح ما قبل نفذو يلهاو ادرس ميثي هاث مسا جميله عدار شفد مليح كاتب ياسين ذم يارو وذيون يقدشين اطاس في مازيغ في نصليف في وزاره النغ يند ذي الجي ريبوبليكان نيميرو 0 ديسمبر 1980 انا فاسين اطاس ديالنا لا نسرقو نسولي ثم كان غير ايمانات تفدل يقرد يولو مسلاي يدير افيك سيني كونت اون بونس qu'une femme dirige à ce pays immense
dont l'Algérie était le centre. Et quand on pense à la condition actuelle de la femme algérienne, on mesure le recul. À plus d'un millénaire de distance, on peut s'interroger. Il a كنسقسي انا كنسقسي هو النفس ثاني باللي l'égalité يعني le statut de la femme en Algérie, j'allais dire, il est fortement marqué par les stigmates d'un dualisme juridique contradictoire et stérilisant. Il est contradictoire parce que il est contradictoire خاطر نتكلخ في مالنا تكلخ ناقص غير حكم نسينا راسا لكن قارنت بالك الا قاعد ندم سي الدين الا قاعد ندم سي الدروا ميزولمون بار كونتر لي زوتر لوا يعني انا لو كود سيفيل لو كود كوميرسيال لو كود بانكير لو كود لو دروا دي زافير لو كود بينال وكذا كلش في ذهني سي لا ليجيسلاسيون فرونسيز سي لا ليجيسلاسيون كولونيال دونك كان دانيانا ازال نتمطو في ذمتي اثنيانا دونك الا قيوا كنت فهمتو اتقيم تتوحبس الكخان نغلاخ نتواشولت الي ستيريليزون باسكو ونزميرالا ودنوفارا لا سوسيتي اكزمرن الطازر زداف اكزمرن يعني التفك افوذ يثللي يثوثوث يما يلهان السلام لكم الدن ما الا فبنا غف محياف غف محقرانيث نوضر الناس والسين ايميون يشبه ربي ثيمتين تفدد اكن في دينا مستوليت وكيما يبغى دير سيك انت اللي خلاغن في ثلاثه ما لا نولي التكست ولا بغا نزمر دمدني لا كونستيتيسيون يعني القانون مزون تمورنا أثن ما الصاحب يسعى بروبليم كونيكسيون أثن جا ديوغال هي مي ديوغال يزمر هادي كمل أي تسلم يا خي من سلا جميلة هكا سيقال عليها عمرها نسوالها ولا شو دير أنا أروش داول هي ما الصاحب ديوغال افوكاتو ديوغال سوازاليس لا كونيكسيون اللي تمور تاكلي سوالف جميلة ثاني يغالد باردون أني ذات يغالد مكيني جو الفوا par contre le micro il s'irlaq مس بالك هذا فوالا ثاني يغالد دا روح كمل اولي كمل بعد كمل فهم سوايا كي دونك ما نولي كمسات دونك ليغاليتي دو سكس le citoyen le statut de citoyen elles sont consacrées dans la constitution algérienne نزاطاسي les articles اللي مغربين يعرفنا باللي يمساوا يقردنا on a même repris mot à mot une clause de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit qu'il ne saurait y avoir de discrimination de sexe, d'ethnie, etc. Donc, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et des droits de la femme, elles sont intégrées dans l'ordre juridique algérien. Donc, elles sont ratifiées par l'État algérien. En revanche, et c'est ce qui pose problème, c'est que du point de vue matrimonial, le droit algérien, de la famille, le code de la famille, et je considère que c'est la première violence faite aux femmes, faite aux Algériennes, il confine, donc il dit en femme tous, dans un statut de minorité, et évidemment, il perpétue d'ailleurs à son égard des discriminations multiples. Donc, parce que تحوج تسيلي باش كتزوج الى قال ما الى الوالي الناس الى وانت حكمل العلماء فهمتوا زمرت شغل كونديدات دار ولا ماشي كان مينيستر شغل تمام كونديدات وكانت تغال ذا سلوى ما ناس ذا غورو زمرات ديني داخل تواشلت يعني دي ديسكريميناسيون dans la relation matrimoniale à travers un certain nombre d'institutions puisque on ne reconnaît pas ماشي ما كان دي كندا انا دي فرنسا انا مولاي يتقدمن نحسب لك الساقي دينا فدلنت انا من فرنسا يظل كان في 1973 donc il y a ce qu'on appelle par exemple la responsabilité parentale nous connaissons مازال غير la responsabilité paternelle donc qui c'est pas une responsabilité conjointe. On reconnaît une discrimination puisque القلم في ذينا كن القبائل في البريق 33 ديال الثلاث دونك مس حاب
الى يزمر الحل ما يغالد الى قد يكسر لا كاميرا باش يكون لا كونيكسيون. Donc, c'est pour dire que c'est bien la condition de la femme algérienne. أما الصحاب. نعم. وكانت تقصد لا كاميرا بالك ديري ça sera moins lourd خاطر تروحوا يا با دو سوسي. بالك كندنس لكن العادي. بصح ما فغا هذيك لا كاميرا تهضر هكا يقول زعما سلمي يدك هاك دنس هكا طونطون. Très bien. Donc c'est pour faire vite كما كان كنت c'est que الساقين يعني le constat ne souffre aucune ambiguïté لكن يمين نحصى ياك باللي le statut de la femme اللي في مورد الجزائر il est marqué في زواره زعما دينا par la régression de l'enseignement. Par l'hégémonie d'une idéologie, c'est l'idéologie arabo-islamiste sur le système éducatif. FISNEF, elle est marquée par le maintien, je le disais tout à l'heure, du code de la famille et toutes les contradictions qui sont très nombreuses entre la législation algérienne et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme en général et aux droits des femmes en particulier. Et il y a aussi une série de promesses qui n'a jamais été tenue. Puisque la participation des femmes au travail, il demeure faible, malgré une éruption, un essor c'est-à-dire social de la femme dans l'espace public, notamment dans la scolarisation. Au niveau de l'espace public, du travail, elle reste encore marquée par l'exclusion dans les postes de responsabilité. Elle est marquée par un environnement de violence insoutenable et par le niveau de précarité des femmes. C'est pourquoi j'allais dire, c'est ce que je dis souvent, c'est que la place de la femme dans la famille, donc dans le code tel qu'institué par le code de la famille, interfère avec sa condition dans la société. C'est-à-dire que la spécificité de la femme dans la famille se répercute fatalement sur sa condition dans la société et de façon générale sur l'exercice de ses droits socio-économiques, culturels et politiques. Donc, dans la réalité, c'est l'infériorité juridique de la femme dans la sphère familiale qui est à l'origine des discriminations et des inégalités dont elle fait l'objet dans l'espace social, économique et public de manière générale. Je reprendrai même Pierre Bourdieu qui a beaucoup travaillé, je le considère, qui a travaillé sur la violence symbolique. Donc cette violence symbolique est la source principale des violences infligées aux femmes. D'ailleurs, nous, là, في الدنيا العجب خاطر العجب عندك ثلاثي mademoiselle Mademoiselle Hantar, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Parfois, on va jusqu'à justifier l'usage de la force chez l'agresseur, chez le bourreau, et en accusant, donc en inhibant toute réaction de la femme. Elle a été violée parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'est habillée, elle a été assassinée par son mari parce que donc c'est ce qui fait que, j'allais dire, cette violence symbolique qui pèse plus que ce que la loi, le droit algérien pèse sur la femme. Et pour finir, j'allais dire que finalement, malgré que la femme algérienne a pris part activement à la lutte pour l'indépendance et même durant les années de Pérez, donc à la mobilisation patriotique, puisque contre le terrorisme, Soulaouine, ils يفرون باش حاربت في النيف نسن في وشولين نسن في المال نسن فين سعان durant la décennie noire. Donc, elles sont souvent, malheureusement, ces femmes reléguées au second plan. Et pourtant, on va dire qu'elle a été dominée par une constellation de figures féminines mythiques. سيدي نبذو سيدي هي سي لاله فاطمه نسومار سي حسيبه بن بوعلي جميله بوحيرد مازالت ومازالت سنه دونك وخدمت دونك. La conclusion, personnellement, par rapport au statut de citoyen, au statut de la femme, c'est que toutes les réformes qui ont été menées, et d'ailleurs, il faut savoir que l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, contrairement à nos voisins, par exemple aux voisins tunisiens, dès 1956,
ils ont promulgué la Tunisie, parce que Bourguiba, parce que le président sénégalais, il avait promulgué ce qu'on appelle le code de statut personnel. Nous connaissons presque plus de 20 ans. Il a fallu 62, donc 22 ans après 1984. Et pourtant, j'allais dire, en 1900, il y avait des projets, mais des projets inaboutis. Des projets qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il y a eu des contradictions, parce qu'on n'était pas, on n'était pas sûr du modèle, du projet de société qu'on voulait imposer à l'Algérie et qui puisse répondre au sacrifice des Algériens et même et du coup à leurs aspirations. Donc il y a eu un premier projet, un avant-projet de 63, puis par la suite en 1973, 80, en 81 il y a eu un autre projet. Et ce projet a été, heureusement, pour la première fois, c'était ce projet de loi relatif au statut personnel, qui a été retiré à la dernière minute par le gouvernement, alors qu'il a été soumis à la plénière, la PN, suite justement au tollé et au mouvement d'opinion provoqué par la mobilisation des militants des droits des femmes qui étaient des enseignants, des étudiantes, et aidés, il est vrai, réconfortés par le soutien d'anciennes moudjahidettes. Il y avait des rassemblements, 4 rassemblements 81, d'ailleurs qui avaient été ponctués par l'arrestation d'un certain nombre de femmes, ils l'ont retiré. Et rendent le projet en 1984 qui a d'un stoufran سدرا سوذ بوز لغاشوها فيرنا فلاس لي جرود مسلاين فلاس et c'était un code donc il y avait un mécanisme يفتح دافريد اللي دافريد à la régression un projet de société في الوقت اللي مقارن لي باربي فلان d'ailleurs c'est assez paradoxal mais نواليو c'est à titre d'illustration كان les avant-projets de 1973 et de 1983 étaient inspirés du Code tunisien de 1956. Il y avait des propositions fort intéressantes puisqu'elles visaient la suppression de la répudiation en mettant les époux sur un pied d'égalité, par exemple devant le divorce judiciaire, et en même temps, elle encourageait l'émancipation de la femme, donc son affranchissement de la tutelle matrimoniale, donc lors de la conclusion du mariage. C'est pour mesurer l'incommensurable gâchis, c'est pour dire que finalement les ambitions nées dans les années 70-80 de développement, je le dis entre guillemets très vite, se sont avérées des chimères. Donc l'archaïsme, la régression avait pris le pas sur la prétendue amorce d'une dynamique sociale et de progrès. Voilà, si vous voulez, et le code de la famille, le statut de la femme, tel qu'institué par le code de la famille, est une illustration parfaite donc de cette régression nationale algérienne, plus particulièrement. Je me permettrai sur une question que je travaille, dont j'ai travaillé par rapport à l'exhérédation telle qu'elle a été posée. C'est pour donner une autre version, une autre lecture de cette exhérédation. Je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai révisé. J'avais une vision moderniste du statut de la femme, mais avec le recul, avec un regard rétrospectif et surtout un regard anthropologique. 9 billions. D'ailleurs, c'était à 2 reprises. Le document a été même publié dans la revue africaine c'était en 1748. C'est malheureux parce que l'État est contre notre identité. Sinon, si on voulait préserver la mémoire, donc les représentants la haute Kabylie qu'on va exhéréder la femme kabyle. C'était pas dans le sens d'une exhérédation matérielle, et c'est là où il va falloir un regard plutôt lucide sur cette question. Moi, je pense que les Kabyles de 1748 ont été novateurs. Ils sont passés, c'est la lecture que je fais, ils ont transgressé un texte coranique explicite. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort, et dans le sens pourquoi ils ont fait un ijtihad en transgressant un texte coranique explicite pour des besoins socio-économiques factuels.
ou fanassa, le can justement on va réouvrir les portes de l'ijtihad. On va transgresser dans le sens d'une ambition égalitaire et citoyenne. Donc, 1748, ils nous ont ouvert. À mon avis, on peut faire une autre lecture. Il y a une année de cela, il y avait un colloque de l'université Ziouzou, colloque sur l'exhérédation. Autant un certain nombre d'universitaires avec ce regard novateur, autant au sein de pseudo-universitaires islamistes, c'est Biskra, pour nous accuser, en 1748 alors que l'islam la moitié. Donc à mon avis c'est un premier enseignement qu'il faut en tirer. Il est possible de transgresser, dépasser et déplacer. لكن يقرا محمد أركون بالنسبه كلاقيا سنمثركلي ذا يني وذا قبايليا نفرح يس في سناف انت ما تسمح لي كان يعني كني قارن هدي يزم غوال استمت alors سمحي لي ماتر صاحب vraiment c'est intéressant certainement ça prend d'autres séances de travail sur ça parce que c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire et puis mais أنفك أول سورة دغني قلت مثلا في ناس مسا فريدة زرار لكن من بعد هاس الذين وياك دي posing des questions pour aller vers l'échange et tout سمحي لي أنا تنمرتي ولا شغلي تنمرتي روح فريدة. Oui, alors, merci Tenmirt Tahbayent pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, je vais juste lire un petit morceau de ce que j'avais préparé parce que tout a été dit. Alors, il n'est pas aisé d'aborder un thème aussi sensible, aussi délicat, aussi complexe que le statut de la femme en général et Kabyle en particulier, car la question de la femme est un sujet à entrées multiples, d'ordre anthropologique, social, culturel, religieux, rapport de domination, psychologique, etc. Par ailleurs, j'ai écouté plusieurs interventions de femmes et d'hommes, c'est-à-dire un peu ce qui a été dit dans d'autres émissions. Et ces hommes et ces femmes ont partagé leurs diverses réflexions et chacun et chacune a apporté un éclairage pertinent. Et un des aspects que je pointe du doigt, en fait, l'aspect livre, elle l'a très bien abordé, Camira. Donc, c'est que pour moi, on ne peut pas séparer la condition de la femme de sa situation de colonisée. Et en ce sens, le sort de l'homme colonisé n'est pas plus enviable. Aussi, la perspective féministe postcoloniale et néocoloniale que beaucoup d'entre nous adoptent me semble pertinente. La condition de la femme est prise en Kabyle, est prise en otage entre l'enclume de l'Orient et le marteau de l'Occident. Et toute la déstructuration d'un ensemble de valeurs, comme le code de la Naya, qui, en articulant les modalités de l'éthique de l'altérité, montrait quelle place occupait la femme kabyle dans le cosmos, qu'elle occupait dans la cosmogonie et le pouvoir spirituel qu'elle détenait. Et ça, Camira l'a abordé. Le pouvoir de la femme de faire la guerre, de mener les hommes, il est lié à un pouvoir spirituel. Et je veux qu'il est lié à un pouvoir spirituel et j'ouvre une parenthèse, les chrétiens par exemple, les chrétiens, c'est un pape, c'est un évêque, c'est un prêtre. À l'intérieur du christianisme, il y a des féministes chrétiennes qui veulent avoir leur place dans l'église. Les musulmans, l'imam, ce n'est pas une femme.
Alors que la kabilité nar, la spiritualité nar, la société nar, ça fait partie des rares sociétés dans l'histoire, dans le monde, où la femme a le pouvoir spirituel. Donc, le pouvoir ni spirituel, et d'ailleurs, et le Gawin Kamira Adarnour, comme caméra ou Rachidou Bsir, j'ai eu l'honneur et le plaisir de discuter avec lui il y a quelques jours, grâce à Mehdi. Et c'est-à-dire, il y a une déstructuration des valeurs nikabiles. Donc, depuis 14... Enfin, c'est-à-dire même c'est un abus de langage, même dans les sociétés dites arabes. Il y a des gens qui luttent comme nous pour la défense des droits de la femme. Donc, il y a qu'un arabe dans le sens de panarabisme. Mais l'islam, c'est dans le sens de l'islam politique, c'est dans le sens de l'islamisme, du panarabisme, qui est une idéologie conquérante, qui est différent de l'islam nikabile. Parce que Mohamed Harkoun, il parle des sociétés travaillées par le fait islamique. Elle a été travaillée par le fait kabyle, par la spiritualité kabyle. Le judaïsme, le christianisme, la modernité, l'islam. C'est des millénaires et des millénaires de civilisation, de spiritualité. Donc voilà, le texte donc, la condition de la femme kabyle est prise en otage entre l'enclume de l'Orient et le marteau de l'Occident, et toute la déstructuration d'un ensemble de valeurs, comme le code de la Naya qui, en articulant les modalités de l'éthique de l'altérité, montrait quelle place occupait la femme dans le cosmos, dans la cosmogonie et le pouvoir spirituel qu'elle détenait. Ce faisant, il articulait aussi la régulation rapport homme-femme, le rapport à la sexualité, le rapport au corps de la femme et à la corporalité en général. Alors, il y a énormément de choses. Une idée, déjà, je connais il y a des choses que je dois rajouter parce que la domination de la femme dans les religions monothéistes et même dans les Occidentaux. Les Occidentaux, au XVIIe siècle, c'est des milliers et des milliers de femmes qu'ils ont brûlées vivent parce qu'ils les ont accusés de sorcellerie. Donc même les acteurs de la modernité, les acteurs des Lumières, de la Révolution, les acteurs ni des Lumières françaises, c'est les mêmes acteurs des Lumières, de la laïcité qui ont violé nos femmes kabyles, les militaires français. D'un côté, la laïcité, les Lumières, et ils ont renforcé, ils ont déstructuré l'islam kabyle et ils ont renforcé l'impérialisme arabo-musulman. Alors, donc, ça c'est une chose. Une petite idée, parce que c'est trop long, cette déstructuration vient se poser sur des traumatismes aussi bien individuels que collectifs qui hantent notre mémoire collective. Est-ce ces fantômes du passé qui viennent frapper à nos portes et qui nous font entendre le Enza, la complainte de ceux dont nous n'avons pas honoré la mémoire? Alors, c'est le Gouawel Nhamid Dagassi à Darnour. تنيض دواليك سان مليح القيمة إلا كان ذاوي تقبايليت أخاطر ذي تقبايليت النار un ensemble, une seule pratique thérapeutique. Ça fait quelques années, je m'intéresse au coaching de vie, je fais du coaching de vie avec des femmes québécoises. Que je fais des interventions dans le coaching de vie pour des femmes québécoises. Parce qu'il a la sagesse.
ما ديني غا كان بروفيرب كبير ضرو حتى اثارو tout الكلية اثارو تيبي elle le conceptualise, elle le modélise. Donc Gwawali Mahamida Adar Nour, quand je touche l'élément agui du traumatisme, c'est l'un les traumatismes personnels individuels, mais l'un les traumatismes collectifs. Et les traumatismes collectifs, c'est les traumatismes historiques. Et Madame Linda Hentour, vous avez apporté vous avez touché du doigt le thème du viol et le silence. C'est sous-smir. C'est sous-smir. ثلاث سوسمي القدر ثلاث سوسمي اللحية ثلاث سوسمي الصران ثلاث سوسمي في البطل. Et on a perdu les modalités. C'est anthropologique. Chaque communauté humaine sent les modalités, l'herméneutique qui naissent de la prise de la parole et du silence. Donc, l'herméneutique ni de la prise de la parole l'herméneutique, les modalités ni de sousmir. Parce que ni de sousmir باش كتصرض يوان مي تسوسم ضرع في البطل صافي كثير سوسميني توصرا تسوسميني اللحيه وحزب يخرجوا لكم خروج تقيم كنت سوسميني اللحيه. Et aussi, c'est par rapport à la vulnérabilité, c'est un élément, parce que je viens d'ouvrir plusieurs portes. Et il y a cas de nourrage, la guérison structurelle est l'un des traumatismes collectifs 14 siècles plus tard. L'un des plus grands féminicides traumatiques de notre histoire, c'est l'assassinat de Dehia. De Dehia, parce que c'est un chantier. Est-ce toi, Dehia, qui ne trouve pas de repos? Toi, diabolisé par les Arabes et invisibilisé par les Occidentaux. Les historiens occidentaux doutaient de ton existence, car pour eux, il était impossible qu'une femme soit une patriote et défende sa terre ancestrale. Toi qui as suscité la haine des conquérants arabes, car ils n'acceptaient pas d'être battus par une femme. Je t'honore et j'honore toutes les femmes et tous les hommes kabyles et autres qui t'ont chanté. Beaucoup préfèrent la statue de Uqba ibn Nafi' à ta statue. Mais qu'à cela ne tienne, dans le cœur des femmes et des hommes libres est érigé un temple où tu es vivante, où tu nous inspires. Est-ce vous, femmes émésires, qui ont été violées et capturées comme esclaves sexuelles, que les premiers conquérants arabo-musulmans qui frappaient à nos portes? Je vous honore, j'honore vos corps meurtris, j'honore votre souffrance. La souillure, la honte n'est pas la vôtre, elle est celle de vos agresseurs. نميرت مسا فريدة زرار هي مكتب السلام مس صاحبي مسلي دوكا فينك شدن غا الستاتيو يعني غنكمل تنطوط اللي تمتي مسا حنتور تمسلي ضاعت ريف تمثالت ماشي تمثال تطاس تمثالين غا في دمسلي تامنت تمطوط في الصوراس تامن تمطوط في الحرماس تامن تمطوط في الكيسميس ولا دي فير كاينس خاطرني تمطوط اسمها تكسب في السر ولا نتا غاسك نتزرات تواضل غاسك يعدى في اللاس وين اين ولا قبل العقل اللي كان باين كاين القاش قبيلي ثلوغ تعويد خاطر باش كنا دوغا نوامان زديت اطاس من الشغل كنا دنا فريده اطاس ايفردان اللي لقات نتابع باش كنا يدنا في يخفاون غادنا في تيفرات يوغورن كاميدي سقلي مس صاحبي مسلاي دغا في الكود لا فامي كي نسقارن لو كود دو لانفامي نو دو لا هونت اساكين يرمند بوسيغر على إزرفن تمطوط مع تلاوين قمضال سومتا ولا دي ثمورتنا إلا قصدنا رزا اسمتنا رزا لساقين يثلاوين لي زاني 80 يكتدو كليوين كيميرن يدي فرنسي فردان فغنتد غاساكن وياض سوسمن ولا ذكرا لي زانتيليكتوال سوسمن ولا يعني يمرن لان كرا لي ديبوتي سوازال نسن يميرن سوسمن
اطاس تلاويلي ديفغاني وكلا دوثنت ذكود من القانوناكي ذكود دعمنا تولد المجاهدات اللي في دار التطيط قال لي ماس صاحب مازال يمرني مازال فهمت جهدنت ماشي تيمغارين مليح وثنت دي القانوناكي ولا شو سنت دي سلام ولا شو دي سلا خاطر يا اليون يا الفامناط يا التغمرت يعجبت الحاله خاطر حتى في مانيس الا قايونه ديني تيدت ماذا قلنا تنطوط السعاره امكان والسعاره يزرفاني ناس والسعاره غازاليس دي ثمورتنا ابيلين كيسقان والناري وياض تياض خاطر الا قرنت لي انا فهذا الخيال تبحيرت اني يتبع نشد لي انشتاقيك الا دازاليت لويناكي سمحية جميلة تقولي كان هذا النور. Je n'ai pas lu tout le texte, mais qu'est-ce qui s'est passé en avril 80. La seule chose que j'aimerais ramener, Hamida, c'est les féminicides guinéens auxquels nous assistons aujourd'hui. Ça s'inscrit dans la grille de lecture de la psychanalyse, de la psychogénéalogie, la psychanalyse transgénérationnelle. Est-ce que les traumatismes qui hantent nos mémoires collectives, dans le papier que je n'ai pas lu en entier, j'ai parlé aussi des viols que les femmes kabyles ont subis par les militaires français. Et les viols des femmes kabyles, c'est un tabou. C'est un tabou que nous n'avons pas, c'est-à-dire de la société kabyle. On n'a pas abordé le tabou des viols des femmes kabyles violées par les militaires français. Alors on dit souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est une piste de réflexion, c'est une grille de lecture que je propose. Est-ce que même les islamistes, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rejouer un scénario du traumatisme collectif qui n'a pas été abordé, explicité et guéri? C'est ça l'élément que je voulais apporter. حكاية تجمع ديال الديطاي الكلي يعني تتوا يعني في وضع كنية تفاصل من زايد لا جوز دنا يماس نيس سوسمي اللي سوسم بيت مصريات قال لي فريده غا سوسمي عطاس بود ما ولي تسعه سوسميه كين دي ثودرتنا نكوني القبايل لا دغا استقسين هو منزو ومن بعد الجاويضه تسقسين لا نسعى شحال جميله سمحي كان دقيقه يموت يروح هو ولاقي ماس صاحب يحضر يكتم لي تاسقي دي ثمورت ما يزمر ديني دي دقيقه ناصنف فاشو يديوي ثملي لي تاقي يعني ديني قلهان يعني يؤدي بزاف في الطراوسه الا قاتني السنه روح امسي صاحب السيد تحضر يوث تذوين تيملي ليث c'était une vente dédicace donc ponctuée par une conférence c'est une psychanalyste c'est madame Faiqa Mjahid qui a coécrit donc un livre d'ailleurs sur le sujet que vient de traiter tout à l'heure madame Zahrar c'était sur la filiation et les violences à l'égard des femmes. C'était un livre, donc des regards croisés entre Madame Chollet, connue pour être une enseignante spécialiste de la littérature d'expression française, Christiane Chollet-Achour, et Mjahid Faiqa en sa qualité de psychanalyste qui a eu, donc, fait les expériences récentes. D'ailleurs, c'était avec Tizrigin, les éditions Coucou, Nemes et l'Argaz, Isouassenen, Vemagnas. نتوكذو ثم ناس دي زرفان ومذان دي زرفان تمطوف اطاس الغاشي قلاد ذاني يصفرحني مي نسقرض شد كران تكثيويد في مسال تاكي لا فيولونس سوا كثر نوسانا كي دي ثمور تاكي النغ ولا دغا ولا يعني لا قاتي دينين ولا تسمور في القبايل ولا في منارس كونشتاكي
إيميلا قد تحصم لو سويسيد دو فيمينيسيد كومي وسنة قاعدان أما لا جورناليست سنمس لا سيبتين فلسيا فوربيان أما ساقشيش سنيا ينغا بس ذي كوران. Donc, c'était un moment de libre débat, d'échange des expériences. Et c'est un livre que j'ai invité tout un chacun à lire. D'ailleurs, pour tout à l'heure, comme je suis très curieux, j'ai commencé par le lire. Même d'apparaître, je vais faire de la pub à l'arabe. Il existe, y compris sur le net. Voilà, c'est mes listes. تنمية مس صحة هي ثنا غاثن قرنت غدا 10 دقائق ويقف غانا دي مسلاي وين جميلة سمحي جميلة روح شفيع وين جميلة دونك كاين ما في كمية سمحي سكاني مس صحة ما في كمية أول غدو غالا غاين دنا ثورة روح مس صحة روح غدو غالا غيمي نسمسلاي في لي فالور كابيلا في لكن دينا في لسان يسمى مستولات بدل ثمور للنور ليكزيريداسيون ايمي نغد القبايل 1748 بين ثمور لي ثماينوس عندنا تعدان شويه نغد تعدان طاس فغان بور جوستومون على دونك على الون فايشن دو لا خاطر اسني ثمور سفنا فانشتا ماشي اين الهندكس زيد النغرة سلفا مسحب روح غرم شفيعه مسحب ديوغال فوالا وقيلا وقيلا ومن بعد المصلية ديال هذيك الشغله كاميرا ديك فوق اول سي بور فو لونسي كيلك زيدي بور ديبا سي دي بيس دو ديبا نيغد اوتون سي ان اسبي كي ميري ديتر ديفلوبي ديتر انريشي وكيان لا دو بوين دو في جوريديك عند شوطاح لو روغار انثروبولوجيك انف بلي القبائل ديال وقتنا اماكن ميزن دونك ايزون ديستانغي غير لا نوسيون c'est du droit civil. Il y a la notion de propriété. Et dans ce qu'on a avec une autre notion, il dit nous le fin du code du droit civil français, c'est la notion de la jouissance, le droit de jouissance, donc les usufruits. Exactement. تنمية مس صحابي نروح شفيعة ومن بعد مساليندا درنو كان ديال الصحاب سي بوسيبل جميلة سمحي كان دونك جو جير لو شاتاغي روح شفيعة وي جيست بور فوا خاطر تسورفي لو شاتاغي دونك من بعد نذكر ولا ليندا لا دابور فريدة زعما فريدة زرار كي دوموند ا مسيو صحاب اسكو il y a un lien où on peut voir ce document donc ميل وكريم الصحاب On m'a dit la Masriles ou aller aussi qui a demandé la parole. Je vois la main. Donc oui, il vraiment il a dit après. Donc on est à Well pour vous poser vos questions. Donc elle Zouera Iriles. On va demander d'après nous à Linda. سمحي شفيعة مسا ليندا حنتور بغا درنا ثورة كان والو ومن بعد نعدي داك فازي ليندا دونك درنا كان ولا كيدينا ما صاحب دونك 1748 تجمع العراش كان تقشيش الخبر تاريخي سيتي اون استراتيجي دو غير معنا سبوسنا رساكي اشور يجنون تعاود غاد نجمع أكناد في فرات الشغلاكي خاطر سي فغي كو نقارد بلي لا ريليجيون تو الطنطوس سيفت وكي لقى سيدني لقى لا بدا يسكدي في مانيس معنا ما نروح موت القبايل اتفضل بلي ما يتخمم مارا اسيف كي اللي صنف صمور ما يتخمم مقبايلي يسي تجارة مور زي بغي غاديني صحيح بلي البارادوكس كي غورنا على القبايلي لا قصدنا في فراس وارث قبايلي تاعي اللي ستموتي عزيزين هكذا ام تمثال تاكي الفيولان داكيني ماذا لا يغيت دايني يكتمر الحبس مشى كي فيولي ونيليك هذه تعدى فلاس هذيك فلاس السير تصرض فوسيك ديك فوسيس تصاود ضوال ولا شي كذب لا ريزونمون دان كابيلا ذي الكذبه دونك
C'est pas d'un kabyle, c'est l'être humain. كاين ثلاث مسلايا في لو ليجيسلاتير اي كومبري نكوني خاطر ولاد نكوني ندادي تمثال تاكي نبغى نغون نبغى خاطر ولاد قبايلي غاك الدنيا 300 تصرا 300 بوين النظام سيتادير كمية ما داك لا يوغي كم ذاين البروبليم ريغلي ام كتفكري اللي كتعيش هكا ديوني كتعدى نفلس صحيت كي تروماتيزين تنفلس ذا الكذب فوالا تنمير مساح نتور هي غورك غيلاس سيناكين غرماس ماجد يسلي غيلاس زول في الاول زول في الاكون merci d'avoir organisé cet événement. Je trouve que c'est très enrichissant d'avoir les différentes opinions de différentes personnes à travers le monde, que ce soit au Canada ou en Kabylie, etc. Nkini ça va sortir. Donc, depuis tout à l'heure, j'écoute les interventions de plusieurs personnes, etc. On parle de colonialisme, on parle d'influence extérieure. Dernière intervenante qui parlait des Français qui avaient inculqué préjudice à des femmes kabyles, etc. Donc, par rapport à ça, j'ai su que des femmes se mettaient de la bouse de vache pour pas se faire violer par les Français, pour être répugnantes. Et ça prend tout un courage. Oui. Tout un courage. Donc, une kiné, c'est à sortir, et c'est une question ouverte à tout le monde. Parler de colonisation, etc., parler d'État algérien et tout. J'aimerais savoir dans une dimension d'État kabyle, ok, hors colonisateur, donc kabyle entre kabyle, de quelle façon l'émancipation de la femme serait, disons, mieux construite. Donc, c'est une question ouverte à tout le monde. ميرسي ثورد مس شفومتي وسقسياكي شفوت تسمحي مس صاحب شفومت شفوت هي مس ماجد يسلي ورك سوا Azul Flawen, je vais très rapidement vous dire un peu comment que je me sens à vous écouter, vous les femmes. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce que pour une ancienne infirmière, je dis à la blague, nous les femmes. Et c'est vrai qu'à travers la planète, la notion de violence, la problématique de la violence, sous toutes ses formes d'ailleurs, c'est une préoccupation, elle est ubiquitaire, c'est à travers, il n'y a pas un pays qui n'est pas touché, il n'y a pas une communauté qui n'est pas touchée par ce phénomène. Si on prend le cas du Canada par exemple, il se dépense à peu près 7 milliards de dollars en lien avec toutes les violences confondues, incluant la violence intrafamiliale, etc., etc. Donc, pour l'Algérie ou la Kabylie, c'est sûr que les conditions actuelles, peut-être qu'elles favorisent, les conditions socio-économiques, politiques, elles favoriseraient probablement les accès de violence. Ma question, c'est une question pratico-pratique. Peut-être pour Madame Hantour, Maître Saheb, d'ailleurs que je salue. Pratico-pratique, comment réagit la société, comment réagissent les associations face à cette ampleur, à l'exacerbation de la violence dans la société? Est-ce qu'il y a des organisations, par exemple, associatives, des personnalités qui interviennent pour contrer plus ou moins ce phénomène? Parce que même ici, au Canada, il y a beaucoup d'intervenants communautaires pour contribuer aux solutions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait en ce moment là-bas. Tanmir. تنمير مس يسلي ما إلا مزغار ما إلا بعضنا نادي السقسين ولاش داكا هي غرون ويك بغانا ديال يسقسين غيلاس ادي يسقساد امكان تمطوط تقبايليت ماذا قلنا سياده ساون يقبايليا اطفن تساروت
وتسدون تمثال مشي باش راه ديني بدي تمثال تاكي ومن بعد نغادر المسيسي حتى الوقيله مصا ارزقي الكوشه روح اخرك كتزري غير سمحي شو غير فالزول في لاكونت الزولك في لاون كاين ماشي غادا سقسي mais c'est une remarque محسوب que je vais faire par rapport à la violence اشيميا ثيمات تكافوس يليس نغيت سليتيس dans cette violence justement. Comment expliquer le fait que la femme kabyle qui a subi toute sa vie à 96 à 39 il arrive même des fois Nidad Ntsef qui incite le fils le frère de la fille de la Gillis إوا كانت تيوث إوا كانت تيحقر إوا كان أسيكس. Comment expliquer ça? Comment peut-on aller au-delà au 21e siècle, en 2021? Comment est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent intervenir, qui peuvent faire quelque chose? تنمير. الحنفي روح الحنفي. روح ميكرو او قد نسلالة الحنفي هكا صافا سي بون اوكي بس الغير في اللون الزول في اللونك الزول في اللون تدبر تلاوين تمارا غاس باش تمارا تلاوين اقلا نهضر في تلاوين سمعتي mais c'est un débat très enrichissant pour moi parce que ça traite de plusieurs aspects. Il y a, ça peut être un sujet d'université d'été. Ça serait très intéressant de débattre. Puis, parce que c'est de cette façon, en décortiquant, en défaisant des nœuds, qu'on peut avancer. Et là, quand on a fait le choix, la société, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc, la question très simple que je vais poser. Vu que les constats sont presque tous unanimes de la présence de la violence de façon globale, la société pour tout le monde, quoi. Et Razqi vient de renchérir pour dire que c'est un système, même y compris la femme, elle participe. Donc, mais moi, je vais vous poser la question suivante. Pourrions-nous collectivement, poser des gestes concrets? Et je vais faire une proposition dans ce sens. Je vais mettre pratico-pratique. J'ai écouté l'association Lisa Amoum et j'étais fier d'écouter ce débat. Le président, il a annoncé un projet qui était en construction et on parle de refuge pour les femmes. Et c'est extraordinaire, chose que j'ai jamais entendue de façon globale, ni principalement. Serait-il un projet viable par lequel on peut commencer parce que, veut pas, la violence elle existe. Mettons la base qui peut apporter un soutien et tout en travaillant en parallèle pour aller solutionner d'autres problématiques que vous venez d'exposer et qui sont larges. C'est un chantier. Donc, c'était un peu ça ma question. Et c'est quoi la législation? C'est quoi l'apport et Hakim, par exemple? Je me pose la question, faire un refuge pour les femmes, c'est extraordinaire. Mais est-ce que la loi serait de notre côté pour assister ces femmes? La police est-ce que la législation nous protège? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable dans ce sens? Je termine. Oui. ما اسمح لي دينير كيلك شوز كان حنفي يكري لي دينينو قلنا اون سون فارج لا ليتيراتور الكاهنه ميتورا اي فينالمون سامتو تمازيغ تي لا سوبي لا فيولونس لي لوا دي زوتر وين ديو سنه يخدم لا لواني الناس وين ديو سنه يخدم لا لواني الناس اني دات سيلان نكنين Vraiment, par exemple, la violence faite contre les femmes, mais le parallèle. Je salue Farida,
le vieux de la vieille, de la génération de قبايليين نداقين موريال زيك أقلق 30 ans يجيزورا من اللباقي. Je me souviens ما نروح على les associations يوك القبايل يرقزن القبايل ils sont pour القبايل تتبارتيسيبي les associations les marches la société kabyle même qui تقارن la femme de l'autre. Mais quand il s'agit de leur femme, باش يتقارن القبايل زيك ما سيني ديك تمطوتي كيغوتي دويرا اتكينا تحضر كينيا وتحمينا راه داس وتحمينا راه تيليا كامتشي كاين qui l'a empêché de venir. Donc quand il s'agit de la femme des autres on est tous d'accord نبس فاهميه. ترى انا نخدم الباراليل avec le Québec avancé كاينين تقبايلتنا الكيباك يدير بال سلي فالور تقبايلي اقلرنا نهضر قلي السيرفيس سوسياليتي ليغ اشحال يسقوسنا يا كينا دونك زريغه ملي كيباك يخدم ياك لي ميزور pour prévenir la violence contre les femmes, contre les enfants et tout ça. أثناء ثورة تليني من غيين ذاكي contre les femmes. Les Québécois لاني سواليم بلي مديا ماشي لاني فرن. كموش القبايل باش دونك ندوك افيك لا لوا تنسنمت لا لوا تعرف لا لوا الجزائر ونزمير انا نخدم لا لوا نكوني مالنا في مورت القبايل دو بريفينير لا فيولونس كي حاشما لي فامي قلنا كاكستيريور دياسبورا يكزمرن نخدم دي بروجي انصامبل دو فورمي دي فام دي هنا كاين ايني ولا كوم انترفينونت سي فريمون سا باس بار لا بريفونسيون la conscientisation, la sensibilisation. Et ça, c'est pas juste envers les femmes, mais envers les hommes, de reconnaître la limite, d'être la violence physique, d'être la violence psychologique. Et aussi de sensibiliser Filawin, Amida, c'est le Khsara Lahbo, Al-Fisa, Al-Shinchon, Al-Wain Nidam, Atzar, d'être la limite, destinée. Donc ça prend les associations, mais ça prend le lien, qu'on garde les liens avec les associations. أي فورمين دي هنا أسنت نتشجعتي كتابين أسنت نعرضك كي ديال الزوج ولا مثلا زعما أخذ سلمسي مايوس الشطار سكاتياني c'est très bien. Alors ils vont participer et il va y avoir un travail d'éducation à faire et ça passe par l'éducation. أكلر بالجزائرين لا ونزمير أنا نفرد بلي الجزائر دونك نحن ضد الجزائر. ثاني ميرتي حميدة اسمح وثي دقيقة لي ميكرو وطاف لي ميكرو جديد باردون اكسكوزي موا ادو غالا غارساس تقسي نغيلاس امكان نتقبيليت نطوط قبيليت دون ان ايتا كابيل المساكن الو كنهضر لك ان ميم طون مسا عيد انت تسلويت وموسم اجرغلان ايمازيغان دونك لو كونغري مونديال امازيغ سوازاليس سيتي كتنظن مرحبا سمورنا بهضر خاصه كيمين يمشي تواليض امكان تقبيليت طنطو تقبيليت ازاليس امكانيس سون ستاتut dans un éventuel état kabyle. D'abord, j'aimerais d'abord répondre à une question. Quand on a parlé d'un centre pour les femmes, notre association de femmes de Kabylie, nous avons déjà créé une cellule d'écoute pour les femmes en détresse. Il faut savoir que nous avons résisté pendant 4 ans, mais faute de moyens, on ne pouvait pas y aller très loin. Faute d'argent, on ne pouvait plus payer le loyer, ça coûtait cher, on ne pouvait plus payer les avocats et les psychologues. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes qui appelaient, il y avait beaucoup de femmes qui appelaient anonymement ou qui venaient dans le centre. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de violence dans la société kabyle. On ne parle pas, mais il y a de la violence. Il y a de la violence à l'intérieur de la famille, il y a de la violence dans le travail, les harcèlements, on ne parle pas souvent, mais il y a beaucoup de femmes qui sont harcelées dans les lieux de travail, à l'université. Il y a des femmes il y a des jeunes filles harcelées dans les lycées, il y a des femmes qui sont harcelées dans la rue. Et pour la deuxième question, moi, quand on parle, parce que Hakim, quand il a parlé de l'ijtihad, c'est vrai qu'on peut faire l'ijtihad, mais quand on n'a pas le pouvoir de décision, quand on n'a pas nos propres institutions,
réellement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la réalité. C'est aujourd'hui, on peut faire l'ijtihad, on va se réunir quelque part en Kabylie, on va décider de quelque chose. Mais c'est la décision. Est-ce qu'il peut être appliqué dans l'état actuel des choses de l'Algérie? C'est impossible. La réalité, elle est là. C'est-à-dire l'école, c'est une agression envers les femmes, envers Tamazight, envers Taqbaylif. Les médias, c'est la même chose. Il n'y a pas de médias. On n'accepte pas les médias amazigh, on n'accepte pas des médias kabyles. Il n'y a que des médias anti-femmes et anti-amazigh. Dans l'école, même les crèches, il faut que les parents, des fois de temps en temps, jettent parce que je suis en train de faire un travail sur les manuels scolaires de la crèche jusqu'à l'université. Prenez un livre pour les enfants de moins de 5 ans. Toutes les femmes dans le livre, ils sont voilées. Quand on montre à un enfant de l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans, que la femme il est voilé, à un certain moment, quand il voit sa femme, sa mère son voile, pour lui c'est anormal. Ça commence de là, parce que quand à l'école on apprend à l'enfant c'est clair et net, on a destiné la femme pour la cuisine, l'homme il peut y aller jouer, etc. Et là on n'a aucun pouvoir de décision. Autant que Kabyle, nous ne pouvons pas. L'expérience a été faite, nous avons eu des députés au niveau du Parlement. Ils étaient minoritaires. Est-ce qu'ils ont pu changer les lois ou empêcher des lois de passer? C'était impossible. Parce qu'ils sont minoritaires. Le projet de l'Algérie, de la majorité des Algériens aujourd'hui, il est en contradiction, il est en opposition avec ce que les Kabyles veulent. C'est ça. Parce qu'on doit être à un certain moment clair, qu'est-ce que nous voulons? Des Chinvras. Parce que les Kabyles en général, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je le dis, je le répète, dans le cadre des peuples, les droits des peuples autochtones, sans institution, sans le pouvoir de décision qui nous appartient, eh ben nous allons continuer très très longtemps à subir ces injustices, à subir le statut de mineur à vie pour la femme. تنمير مسا كاميرا ليندا حنتور اتصي دي مسرين لا تزمر دينا الكرا اميكرو الميكرو إنما ليندا s'il te plaît. Très bien, oui. Je suis secrétaire général du NIC de prévention, donc nous avons la prévention, nous des psychologues, nous des juristes, nous l'orientation juridique, nous l'accompagnement. Un certain stade par exemple, qui sont détresse un psychologue pour la prise en charge psychologique les prises en charge في كل ما ثوض ذاين إلى قبل الفرق الفرق كان يلين يرسون أتصوض على l'orientation juridique مي ما ثوض من بعد أرفعون كتشتغل ضرب فيه وزمر ضرب تقدموض لا تلاوين ندى تروح ديو ثارون يوتيكلت تناك الغازي سيتان الكوليك يكاثيين يكاثراويو إنك ميلان وراوي ومزيت تروحوا سي مولاني وقرني دا تغالضي وذم وراوي إنك تغيسي مقريستي مزيين وقدر لانسست وقدر شو استخدم ألا ديبوزي بلانت مي تبوضا التريبيونال أولا مزوارون يزدينا لو جوج إنايس ما تحشميش ديبوزي بلانت على راجلك. Donc elle est passée du statut de la victime à la coupable. Donc on doit revoir les textes guiants. Est-ce que je peux dire le mouvement associatif pour le moment le stade de l'accompagnement, l'orientation et de la prise en charge psychologique.
Jamila, est-ce que je peux dire juste quelque chose, Linda? Vas-y, Rafra. تورا Linda. C'est pas seulement pour la femme. Il y a plusieurs années, quand j'étais à Alger, je vivais à Alger, il a un jeune adolescent et aussi son marteau. Il circulait les trous dans tout son corps. Et le médecin du quartier, باش كده يخدم un certificat باش كده يروح déposer plainte. Le médecin يسوجد يفادس ينايس وليدك راح يديبوزي بلانت في الله يا نايس الخباطيس هكا إذا مخيطة مقران اي فوالا سي سا. تنمير مس فريدة وزارة وي بغانا ديالو مس صاحب ما بغا دانو ذكرى واقين الدوسي مقران تص تلوفا ديس شد الكركل نعم ديني قوارن أخلي يذكر ديني قوارن اسمها يولي يعدين تيليسا يعني يعدي لا لين روج توذر فمدان أرايا فكين على خاطر ولاش ورا يوثن غافي مدان لاقي وكني يحارب في اللسن وثني يحود سي الباطل مقرن ناقصيتي الدرويش خاطر ليا ديكا وي خاص تراوسيوي وركا صوابا مس صحيح. ساقا كنقارن القبايل الشغل انت دار في مقريف انه كنا حد مزيف قواني هاني غفلانه ذي ماشي تمثالتي نزمر تنفرو كان كاس سواوا دكباس ايش بار بطاس كان تجوفغ يجي مثلا مدينه وقيل الطبيب فايمات التكافس ذي ليس ايش بير ربي ولا قرد انه ولا مش مكان خاطر لما داريان ترافاي كي ايتي في بار اون اوتر كابيلا d'adoption c'est le Camille Lacoste du Jardin sur la reproduction de la représentation sociale par les femmes les mères contre les filles mais ايش بير ربي نو فهموا لي الى قد نعاود فهموا لي يعني انا الشغل كاع لكن صمتوس dans la culture kabyle et les gardiens de la culture mais elle reste prisonnière aussi de ses valeurs de cette culture donc elle reproduit mais ce n'est pas elle le bourreau le vrai bourreau je pense c'est le regard de la société à l'égard de la femme et pour rebondir sur la question de Riles est-ce que comment est-ce qu'on peut bâtir un statut pour la femme kabyle? Je pense qu'on n'a pas à le faire autant que kabyle. On doit le faire autant qu'humain. On doit l'exprimer par notre adhésion aux valeurs universelles. Ou la قرن نغليا ذي التابو ياكين les islamistes les arabistes parce qu'ils l'égalité sous le prétexte que ce sont des valeurs étrangères à l'Algérie à la Kabylie. Non, l'égalité, la non-discrimination, le respect de la dignité humaine sont des principes inhérents à notre humanité. Donc, on doit rester dans cette adhésion aux valeurs universelles. Tout à fait. C'était pas la question. C'était pas la question. C'était pas la question. Oui. La question, c'était par rapport aux différents colonisateurs, ok, dans la société dite kabyle. Okay. Moi, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Comment l'essor de la femme peut être appliqué dans un État kabyle. Si on aurait un État kabyle, dans une éventualité d'avoir un État kabyle. C'était pas dans des valeurs universelles. Dans les droits, vous avez parlé des droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, c'est clair et net. Moi, on parle de société maintenant. On parle de la société dite algérienne et la société dite kabyle. Donc, dans la société dite kabyle, dans un supposé État kabyle, comment l'essor de la femme, okay, comment la société kabyle peut adhérer et pousser l'essor de la femme kabyle avec ses traditions, avec son histoire, etc. J'ai entendu Ferida parler de faire un hommage à Dehia, etc. C'est vraiment comment appliquer ça dans un supposé État kabyle. En fait, à Riles,
En fait, Ariles, vous parlez de l'opérationnalisation de toutes ces valeurs-là. Je pense alors, l'opérationnalisation, il faut y réfléchir. Et à mon humble avis, je ne suis pas spécialiste, à mon humble avis, que ce soit dans un État kabyle ou que ce soit dans une société algérienne qui renoue avec sa tradition amazigh, je crois que l'un des éléments essentiels, c'est se libérer de l'aliénation. Et ça rejoint comment la femme, parce que la femme, c'est une courroie de transmission et l'éducation de la femme, elle a insisté sur l'importance de l'éducation. Je suis complètement d'accord avec l'importance de l'éducation, mais le problème, quelle éducation? ما تروح تمطوس ما تروح تمطوس أقرور d'ailleurs أروح نرسينة l'école أسنصحفظن comment on lave les morts أسنصحفظن الشيطان الوسواس الخناسي أتي داوين ديك قارون سن بغات تشي كاينو الكلية هاتان ومن بعد شاك ديفرنسينا. Alors, d'ailleurs, les islamistes, فاقني الشغل ياكي إن كالمرأة كالمدرسة إذا أعددتها أعددتها شعوبا. زراني الشارع خدمت في سيكتور ليدوكاسيون ومن بعد زاين ميك تفنا سيكتور ليدوكاسيون. غاداين c'est le nerf de la guerre l'éducation. Alors, quand la femme, au lieu de transmettre la kabylité, je n'idéalise pas la société kabyle. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'un كريدنا جميلة عالدار ثورة مين فرس مين كسرك يفرسل مين كسرك ثورصاد لي كولونيزاتور أما كريدنا كاميرا وداش une génération نسايا ونخدم راج كرا ثورة مين كسرك ثورصاد لكن يقرا معطوب الناس وين يجوا سنة تجيج ثورصاديس مين كسرك ثورصادو لكم الدين هاد نقيمي مالنا غنزار دا شوية. Et ça, peu importe, c'est un travail absolument essentiel à faire. C'est le travail de la prise de conscience de soi et de la libération de l'aliénation spirituelle, identitaire, etc. etc. تنميت مسا زرار تنميت دونك أحريشة جين يسدر تجرينس تيت يعني ونزمير أنا غاد نفكني بوانش تجين الوقت يعني كان يليون أتخمم أماكن يدنا الحنفي أماكن يدنا ليندا حمدور أماكن يدنا كاميرا تصفو دي سدن كرا نتباهلن دي بروغرام دي بروجي سي سولا دي ثمور في وكنية دعيونن في لوين ديك نطران وكذا ديني جارزن وليك زمانات نعيون يواشو ولا مي إذا غني إلا نخمم يركلي يتمثال النظام مثلا كغا صواب إليندا تنمير تنونطا مقران تي وحريشة جيويسين تورا غرما صواب ليندا. Merci Jamila. Merci Noun pour tous ces échanges très enrichissants. Malheureusement, on a quand même un programme assez serré. Donc, pour le troisième et le dernier volet, Kawel et Fatiha Melas. Voilà, Rorma Fatiha. تنمير ليندا نزل في الاول نزل في الاخر كيف ليندا نفرح طاس سنديري تاكي غادي جمعنا كاكي وكنا نار تجميل اثم الطوث نار تجميل تيماتين النار إثلاوين يغدي ربان إثلاوين نلذا أنا كنتيا أكن الذي دونيت أحرش أجي وستلاثة لحرش نتزوري ثمطوث ذي تزوري ثمطوث أكت زوري أين تخدم تزوري ثمطوث ذاني كيا انسبيغي نار ثمطوث مكادينيغ فيك وران فيك شنان فيك سفران حرش أجي نبغى نرث جميلت يوث سيتك جديد نشنا تقبيليت ثاقي تشنيثنا ثم قرات نوارا نبغى نمنى لو كان اتيلي غيران غاكاكي غيران غاكاكي مالوغوزمون نصاوضارا انا نسيوضا تدناويه هات مازال دوغالت في بناتي نغن ذي لهنا دونك ادينير انور نسين تشنيت ثم قرات
من الصوت حلاون نوارة أنور مسلي إثزلاثين القاين يكثن غرولا ذبول ذي سين هاد النفذار دغاثاغوش يشدن أروسن تلبوسا لوماج بوساقيا شنامك غاف الزينيو حدور دي مكتل حقيو نوارا ثلول دي 15 دي مايو 1945 قازوكي نوارا فكرت دي ثمديتني الجزائر وغور نوغن روحاني مولانيس دونك فكرت بألجي نوارا خاص فكرت دي الجزائر وفتويرا ثمسليتيس وفتويرا لاصليس تغنى شنا تقبيليت يتقبيليت نوارا تينمو يسمى لونا سمعتوب لا ديفا دو لا شانسون كابيل اف الصوفينس حلاون اف ثوغاشي زيفن نوارا تيني إشنان ذوطاس فنانن وطاس إشناين قبيليين هاد نبذار دغا تيجي ثنيغ مقرن ماشي ذكرى شريف خدام هاد نبذار داغن مجاهد حميد هاد نبذار فريد فراقي هاد نبذار لونا سمعتوب إكشنا نكودس يخدم كودس أنا البوم توتونونتي نوارا نتسلم في اللاس سنر تجميل كثم قرات تسنينيا تنميرتها في القديشين تنميرتها فين تفكيرو كي تقبيليت نقارن تغزيل العمر إن شاء الله مسا هاتدو غلط أرشنا نحضر إيثو والفات مغربيين ذاكي دي مونريال دغا غادي نكمل دي لوماجي نوارا نهقاد همتنا المهدي نهقاد يوث من فيديو تجميل دغا ثاغش نمو ثقار شنمو غاف الزينيو يخدم يون قرن اسماعيل متماتي سي ان بانتر يخدم اون توال إهدات دغا يثاغش تاقي يسمى شنمو غاف الزينيو المهدي جيسبر كو تو اي بري توجد هاد الساعة ديال الطاقش تاقي أكون نجا هذا استسلم تنميرت ولاش صوت المهدي ولاش صوت جميلة ثريا سي بون عاود زد المهدي عاود زد الديبي داكور يلا
فوالا فنمرت نقرا المهدي ثاني فند كلش نافذ نوارا دي تاوش تاقيه نايد شنا ما في الزيني وسمكتي متساعدت ديال الوقت اللقديش يبغى الدلاوان ذم حسب عيدون ونبغى نحسبك وذيوان مي نبغى تمطوط جوست تسا لحقيس كمذان ذا مذان ذا ياقي أدي نكمل ذي الشنا ماشي الشنا يعني ذي شويق اختار نزران ورا تحمل طاس شويق في النافذ تحمل طاس شويقا أسنف كوال فريدة الجامعة ولتمثنا فريدة سي أوتاوا سي elle est prête فريدة نعموش دوغا لا غورم tu es prête فريدة اوكي داكوغ شويقة فريدة شويقة مشطوح وكنا نزير خاطر نوغال كمي نسيو لي نوتر فوا à la fin de la rencontre درنا شويق نظام دونك شويقة مشطوح إوا كنا نزير نكمل بحريش نظام تنمير أروى مساوى تنمير تفتحها تنمير تكويا كلمة لمي يسمسي يقداش نسيكاسي تنمير في وذا كود عرضم لانت إلا قوقيت الدنيا لان نهضر لك هذه كنت يحزنين دين كنت شوت غالع ونعتف غالع أما أنا في ذي صونا ذاكيني أنا ويث الذنوب أنا ويث الذنوب أنا ويث الذنوب أنا ويث الذنوب ملمون بالدلالة أنا ويث الذنوب
تنميتي فريدة زرار، تنميتي ليندا حمدو بلو سبيسيفيكمون. ثاني هو كيغدي عطاني زدغنا يما ذوين وتسكسن تشعر سولا غي ثمور ثمبابا يغالي الصوفا كما يناير وهاي الرياض إلى مصوح دويا يناير وهاي الرياض إلى مصوح دويا حطاني زدغنا يما هو قد غدي يلساس إذا يسول نهايتنا سقف الدذن وثنيتي جاس هاوي كوني ديالنا الساعة هاوي يموت نفلاس هاوي كوني ديالنا الساعة هاوي يموت نفلاس الطاني زدغنا يما يرى زار يهرو الشلاش يماغ يتجاد الصبا في ليا والشاش في ليس الصبراق همو سنان ومرشاش في ليس الصبراق همو سنان ومرشاش عطاني زدغنا يما وقام وتكس الشماس الشبيغ كان قدت سيما هزاريس يهفات مراس عرجيغ الدوانا نصبع صورتي يشفان فلاس عرجيغ الدوانا نصبع صورتي يشفان فلاس عرجيغ الدوانا نصبع ملان كثير يشفان فلاس. Merci, merci beaucoup. تنمرت نقرأت فريدة. تنمرت. أدنى نغال نكمل بحريش النار أدنى زين قلت مثلا ليندا كنت نسن تنغمس جورناليست en même temps écrivaine تارو استقباليت دونك سنفك أولي ليندا هذا غد هضر أفيرا ستمسليت تيمات ستمسليت إنا تقباليت لازي ليندا أتوا لا باغول. دونك قبل ما دمسلاي غفيرة ونكيني بغي غادي نير بلين ديك سكواسن 90 شمتت سيد في ثرى الفطار غا حفان تيرس تقبايليت تيس داوانين أكد كران تسلمادين تمازيغ تيقوران يضاريسيني من زا سيحو الفن تمطوز وران تولا غف ثيريان خاسكن قسيح تقنيت يسوى ثنية تزرام لزاني 90 سيتي الديسيني نوار. دونك سكسنت تدينات المهوف إقوران ثفوناس تيجوجيلون ثلاثة ديا جابر إقوران الشن أرقمان ثلاثة ظريفة خلفة إقوران أزل 400 ونتمسارق دونك سنترى فجميل تساقيا أكيد إذا نبغى نكتير دونك دافري إذا نستيد نفار إذا نكوير نكتير ماشي تي من زان إقوران نكتير تي من زان يكسوضن ليديسيون ستادير إضاري سني من زان غران تني مغاريين إذا كتسغوني إذا يغميسن إميلي تسواعثني وسنت تنفكيرا ثقنيت أكناد السيزاريين وبغ نتارا ليديسيون pour des raisons économiques ثانو تسارة ثذريمث ثار سيتي لو كونتكست سوسيال خطر ذا العيب وشغل أماكن زيفولي فكان يدي ساتغارنا غتخدم أماكن ذا العيب دونكو توافذ ذا ثلاوين كيتسارون لا تذغني إلا لو كونتكست ني ذغني بوليتيك دو ليبوك كلي دنيا سيتي لا ديسيني نوار دونك ثلاوين كيكونا رزات لي طابو ديال الوقتني دونك كنا دمسلاي في لي طابو ديال الوقتني لا ديسيني نوار ماشي داين يسهلن داك شتاكي جان ليديسيون مازيغ فيمينين بيان سور اتعطل امدي سكواسن لي زاني 2000 ذا ساون دونك كنتزرع من كيني وريغ اون ديالي ومن زوم ومقرر اسفلان توذرت دونك دواكي دونك سي ان رومان كي تريت دو لا فيولونس دو جور تمسلايا د لا فيولونس على ليغار دي زوم دي فام اي دي زونفون شو كانت لذاك طاقه د لا فيولونس على ليغار دي فام خاطر كاين دنيا سكنينا تيجي متفق فايليت عندها الدغلا مقران تمطوثي تيستن دي تمتينا اشيميا خاطر نتربيتي داف السوسميا ذا لايفا ديني ضربي غارا ذا لايفا ديني الخصار
العيبه ديالنا اللوزار اولا مزواريو كيغسل ماد تيماتين النار حاضره ديما دونك ذا ولكن الى غسل مادت خاطر تمطوتي دي تمسلاين يدي تمسلاين في زرفانيس امزونا كني ديال تقشيشتي تلا دونك سير الدوزيام شابيتر يوريغ ديال الروموياكي لقد فصون بلي الروموياكي تيكلتا من زوج وريغ ستروميث il a souligné c'était une nouvelle je l'ai intitulé la polygamie donc تمسلايا في الفينومين لا بوليغامي انشتاقي جنس مغاس لا بوليغامي خاطر تيدروشت شغل تيدروشت يصاوتي واش ولينا المحال دونك دغلي دي تسكنا في تمطوط ما دارنو في الاستكنا ماشي حاشا انت تيكدور يدور ولا ذراويس دونك يدورك تا واش ولتيس دايوغ دي تمتي تقبايلي تلقاز ما يبغى ديالنا تاكنا في تمطوطيس اسيني كمي دوثا استكنا دونك ديجا هو لقينا كمي دوثا يتشور لا فيولونس تيما ديس دونك اطاس اللي كا يجلان زخلاقي عند ثمطو تقبايلي تخلص ولا داينو تخدم راه فافا سنتيزيري يعرض لي صور ديني ظولانيس سميتني السوثر وجينا ستني دارن دونك ما كنسمعو زيان ويا ناس دارني صور دينيس ينايسن والله هكذا دوثا غيبي تسنستكنا دونك عند ثمطو مسكيت تخلص ولا داينو تخدم راه تيك ولا ضكوال ما يمسالفو كذا ضكواليس مويزميرا راستي دقاره خاطر فارو العيب هذا واحد يردو في الاستكنا دونك لو دوزيام شابيتر قيت مسلا يغدا فراجو ياكي تمطوط نشنو شنو موثني مولاني سلك سكواسنني لا بيست دونك يوغا سيدي مثلا كيف دونك يا واحد يلمذ ذا شو واحد يلمذ يا واحد يقرا القران خاطر ديال الوقت نيا دا يجي كلاند السافوار كل شيء نظام زيكون يغرى لي كيني فقد سيت مع مارض دونك شنو يروح يجي دراجوني ديال الحيف دونك قبل ما يروح يوصات تبدا في الدريس اش ما يغالد وتبغي يرى رواحي سمعنا تدي صحراء ووال يغال ثناياس روح البغي كما ستوضض راوي كتبدا في اللسون توا شكون تبدا في اللاس هذا جور ثغالينيش أذكاني ثبوثا كي ديفكن السنماد الزيضغوري أداكوي ثم طوطي يموت ندقيا دونك ما ستيني أداكوي ثم طوطي يموت ندقيا دونك كتوغال دنتاثي دابابات دنتاثي تايمات أتنغا كويني لانديس الشباحة أما دزينيس أما داين النظام دونك كتبدا ذا فراويس هذا روح كيدودي دي سكواسينو دي تزيارة أدي وضواساس دي شقاع سيدا سموضا فلان أدو غالا إلا قد تقطع مغرا مقرن خاطر روح غدا الماء أدو غالا غدا الماء مشاعن دونك أدي روح أدي الشمة في داوين الغاشي أسيجن تمغرا أنت تتفرح أتسقربو بفتقورا خاطر ثغال بثافات سخاميس دونك تقطع مغرا مقرن يورقازي سمي ديزيا ثمديث مي كفا وستين أتكشمار تخامثي ساكنة الدماع ديال المزديين كنا دسومي تنفكاوينيس تظهر استمطوط قيمة في كسوسي غيمي تسدا دونك تنتقار غورس مسلايني غيستناغي تنفكيو ثنينس نتا تغيل تنفكيو ثمي عرقو فريد دونك مسلاي تسفرون اشي ميدا سفرون خاطر ثينا وين القبايل زيكا كي تمسلاي تبويا راست ولا ما يلي شي طد الشحنايا راست نعما ناغط دي ثلا وتناغتارا في السفوس تناغت سمسلاي دونك تتخزر استيني أثين في بيت الحرمة أثين يتشورن ذا السر القديم تسدا الزيني مو الهار يفرار غور مسحبي في تمزيم دايلا مور تتبو الداران إلي كمدا ذرارنا النور ثغارين مبلا ثاقران ورسقارن كبوسان اسمي مذقو مزرو يوران ثمن زوث الدهيان غارسلارنا دلالا فاضمان دونك كات تمسلاي ثين في جيثنين ساسدار استينيا لكل غارة ثين في جيث الحرمة أفريد يا عريقارا أقليي ذو مضيقيو نكتا مطوث الشيخ كنو دونك دينا تحسو راديو بلي غاكاز اسمي ديوغال طمغاني سيناهي طمغانا تاكنا يزدي بويا دونك كتفيروني وعدي الكيري فاسنيس تفسخ راديو تروح عندك نود تسوغال دونك ما داكوي راديو داكوي تسلف تخدمين ديبرسيون أتفريكا فراويس خاصك نتا موضي تتفريكا فراويس تقيمة كل وكازي ساكو تاكينا تكرا بواكورن ومن بعد شيخشنونا ذي يدم ثمطوثنين سنات هذا يروح هذا كملا بغي دي ساتي سوغزوف أدي يج ثمطوثنين ساكو الوراويس ذي الحيف تعزل راديو غيماني سافتا الدار تيميان تزريض وينا يخدم لنا ديبرسيون تيكولي تمسلاي وحدش دونك
ويقرا سحليل مشى ضرود وراويس ودي تيدي منان تيفغان ديال الغيف بوغ كازيس قارناس ضربو تيدي قوسن نكون نكمل خاطر كاين يا ولاد نكون نيس القبايل ميقشر كان يون انكي غاس نكمل سنيني ساشو كخدم يقوسيتي ضربو دونك نكون غنكر كان نكمل دونك راجو ماث ولكن غتعزل لي ماني سافتا دارت يبوست ندهي فافيس سوسفروتنا او ندغر غاسفرو ياكي سوايسي كفير لو دوزيام شابيتر استينيا ويصنع ربي مثل لي ضمورث لي ضار ذاتي لي سيت ديانتي ذي يضران يروح ورقاز يتناديك سقولي سي عبدي كلميس عارقني بردان اللي غما كنور اللي غتا يماتي ذي يسمان تون تمطوثي اللي ولاد نكسعير حلفان بغيق ثاكني ذي يبغى والد العيفي دنان زواج يبنان في الدريا يتعقر ثم سجنا مكان تبغى ونزوات قصار تغاثي يدسو مسناو من نغذي سنان فتي غنسلم الثاموسنيا اغاشا ذا غد ظفرن ثلاث وستنتشيدين دونك كاك فور الشابيتر دينون لا فوليغامي داخل جي ريزومي لا كوز فيمينين ما كتيني اللي غما كنور اللي غتا يماتي ذي سمان دونك سي لو ستاتيو تمطوط اللي تمتينا اللي تمتي دي تموثنا مثل زوجته على التصمتوط الفلانيه ذي مثل الفلانيه دونك داين مثلا غتي المزيد كلشي كميدي صح سمعت زوجو مثل زوجو كلشي يحرم فيا ما خطرت زوجو tu es une maman tu es une épouse donc il y a plus de jeu il y a plus de دونك تمسلا ياخدو سي في الستاتيتين يسعى الدريا تينون ساعة الدريا دونك راجو تجد قشيش تجد ثلاث خاصة كانت تجد الدريا وتاع الدارة فوالا دونك تمسلا ياخدو خاطس الشغل جي ريزومي لا كوز فيمينين داخلاكيا دونك تمثلت نراجو تمثلت نتيزيريان تمثلت نمشيوسا اوسي إيقاعش الدغل صغوري مولانيس بوغ او بوان صغليد في الساطان تموت صحارم اسمها تمضل واحد دارنا مولانيس تنضلتيس تمثلت نتيزيريان يدي رباني يوجي الناس ميم قاريت الزين فلاس وثناميس السفران تمثلت نتين تاقيلي ليس نتيزيريان يدي لولان تبويد طان تاع بوطيس تلولد avec une malformation ovarienne donc الطبيب lui a prescrit la pilule ما تروح الطبيب تسقريسي تتلاوين ما تقيمي لا سال داتونت قرتس اغي نجوار بويا تسوشوش بويا رست تمسلايت صوغت المي الا ابوندوني سون تريتمون خاطر فهو عارف مغليني لا سوسيتي ادنو غلاميذ لا سوسيتي ني كي كوندان أزديف الطبيب il va lui prescrire la pilule تساوي تنقرا يسميني تساوين أقرا في الطرصاصين اسمها ثوضر تسداوي تستفر في لي كوبين دو شامبرين تستاقوذ تشمت تسينيتي لا واش تخدم تفري تفين في دياون ذوك خامنسن يبواس ديال الجزائر ديال لا بيريود نيرا دي سينين واغا تطرق البومبا تتزال لكم الدن انت تتفقر بيسا كي تتزال استني تمدا كلتي تخلم ما الا كريوان كسدوا ودخلوا قرافين وقاد غثافن أضغيلني إلا كرا خدمة شي غذيني فيه أتزرم لو بوا دو تروماتيزم وثو قادرة تمثيل مزيت وثو قادرة تغلي ثاغا مزيت وتغلي ثاغا القراياس خمم كان يوال نادينين مدن ما إلا كروفان ذوك قرافيس دونك السني تمدا كلتيس أتمثض أتروح تيفتيثين أدي قيمو قرافي ما دي قيمة الدواين مزيغ تمخلض السنة تزارت مدا كلتيس لو بوا دو سا سوفرانس دونك كاس كيما تقصد تيزيري تتزل على الطباث سنين طباث ساعو دار الدريا بيلا وني كمي دافال فاني زواج ناس نكتاعي قاعدتو ساعو غار الدريا الا ايتي تروماتيزي تطبيب تمطوثيس كي دينان و الاج دو 14 وستنا روحا ويدي مام وستناوي ديداني يذم تذكر راس دوا لما جي صورتي دارت فوق تحارتي تسوفا غادي تكشم فبغيت النظام دونك تعاش طاس لي تروماتيزم دي ثوزا في ستيزيرين معنا ما كان طغارا قراستي متي غمثاقيا حاشا القرايه كان يسلكن دي تمتي شبان تاقيا دونك سميت كفا لي زيتودينوس ثوغال تحبير يتمثال يتيغلفن دونك تعوه دي ماني سقار on dira le dernier passage de la roman Guino donc قيم ذي مانيس تحسبي دونيتيس تلمذ تحملي مانيس كنت لا
تحسن تزمر تيلي تيك جديد دي الدقس يحريشن أتبدر ثايت بوذي تيحواجن أما ذا الجزء ما تنطوط أغش تولاس سالقراية سترفض ويذيس أسنتمل تيكلي وقمان تقول في عقارثيس وتستوي راه سافغي دي زلجن إذ دينس الدياوين يقشر حلاون ماشي ذوين راه تيسفلن تزلت سواع 60 هنان تذيانتيس تسنرنا ثالغستيس تغال تتحبي غير تمثال مقارن فلاس كذاك يشغبن ويذي زادن دي ثموسنيا تعوه ذي ماني سقار ثقارا وردة شبحة لساسي ستا موسنيا تيجدي تيستي لليا سقفي ستايغيا يغرفني ستالويت أثنجقرا ستذوك اليوم دونك كيف كيفا تينهينان تقسيطيس أشيمي خاطر نداولاش تموسنيا ولاش تي لليا نداولاش تي لليا ولاش تايغيا نداولاش تايغيا ولاش تلويث نداولاش تلويث ولاش تذوك اليوم دونك سي ان تو يلي وانا ديك شمار داخل الكيمانيس هذه ناديه au lieu de se concentrer sur l'autre nar de pourrir la vie des autres يلي وندينا غادي يشمار داخل الكيمانيس ادي قلبك في الشباحه نيسا الا نزل داخلي ستي يسوفر دي ضارسن اما تيزلاتين اما ذلي رومون اما تيشقوفين اكاكي كان نصيوض يرثل الليل ماشي سي الكذب ماشي سوا والس لي زاكت et aussi c'est un appel les handicapés تينين بالبخام donc Tizeri aurait pu être réouvert خاطر c'est une société qui condamne تروح على la prostitution غتنغي مانيس elle a fait son choix donc تغاران سلقرايا سترفد مانيس سترفد ويديس donc وكيد الميساج تو يسيت فير لا روماينون يسفلان تو ذا تاني ميرثا قرات ليندا بيني شبحنا طاس نسرم أطاس راي غرن في كتاب تاقينم دغا عندنا زمراتنا فليندا في كتاب تاقي داكي دي ثلاثة داكي دي تيزي وزو ثلاثة في قايت pour le moment داكي كانوا استخدم غير لا ديستريبيسيون مقارنة خاطر تولي avec le Covid داكي on limite les déplacements mais sinon داكي دي تيزي وزو ثلاثة. Je vois une question qui te demande, Linda. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. Isflen to Earth. Isflen to Earth. Voilà, Isflen to Earth. صغور Linda حنتور. Et puis, يتنوزو دي في زوزو, يتنوزو دي الجزائر. هذه شجاعة وندم باكي الكندا جي أوفير شجاعة وندم باكي زايرة ما يبغيكنيد. سلام ثنا كذي الخطر نوين دونك. نكينو غاري غارة ثمازيغ تاكيني وندني غاري خسفرو ميثيكل تامنزوت السعيد شماخي دينان ايرو كنت تمسلايغ دونك ونو ذا غارة تشبح غوال ناغ اكن كان يدي سقولي ويثوريا قال غاسين دي تفغن سقولي كتش مرول دونك ثانا كذي الخطر نون مثلا les commentaires tu peux les lire dans le chat tout le monde qui te dit bravo تنمير Bravo, beau travail. Voilà, donc لا يردك في الفرد ويجينا فين في التلاوين أما تقسيط نمشي وسا أما تقسيط نتيزيرين تمثال تمرافضين بابا سنتيزيرين كجبني 6 جات الدخان وقات يفكا زوجت دونك تعيشيتكم دي اسكلاف دخان بابا سوت دونك تمثال يرد في الشغل عندها في مرافضين وفي غتاغا ضغرت وفي غتاغا خدمت وغاري تاعها وغتاغا وبوزتها ضغط وين فغان دغا سي بيغ وين فغات دونك تمسلا يغدا في شغلاكي طاساكينين ثورا داين سي ديباسيت كسدو عاياكي كسابري كوا ويك خلصن تبزيات الشغلاكي ثورك جارمي تبضي ليك 50 سنه تستفضى باميكارون تستفضى براحي دارت الجماعه قلا غنكسدو عاياكي مي ابري كوا فروح تمزيد حدايناكي فروح لافونيغ نسوت et puis je dénonce aussi le silence des frères خاطر السن النير لو كان الا نوثمث نستريدي سنسوت تيلاتي تسوفرن سي الميزيرياني كويلات الساقي 20 طون 40 طون 50 طون ابري وقعت ثلثني وقع نوارشني باسكو ثلثني غاري تاعو خدم ترا اما ولا نموثن حاشا وين غادي يجي 5 6 8 المزيين دكخان ويخدم الفلاسيت ويرفذن اسكو الساقي المزيين ني قلاني ظلي مزيف الساقي غندير كازن زمرنا درفذن ولا ساقي وزمرنا دونك الساقي وقعنا ما غاش مثلاث دونك جو دينونس اوسي خاطر طاسي كيقارن تاقي تمثال التقديم
خاطر دخانيس مازالي ثارسا نكيني هاك الشماغ يفتكر تاريخ تواشولت ني غاك تيد نخدم لا بريفونسيون تروح على ثزرين نتري كي كي تمثال تيكون نتفد سيفراس تيكوالو نتفراس انو ديباس روح غاريون وخا كي تواشولت ساعه اللي 50 طون مسلايا متمسلايا وفي الساعه الحق خزريد مسكيت خزريد صوب وقاروس طرق ذي مطاون ثنيد تخيل مارو في اليوم تحكاين ليندا دير لي سن ايفيكتيفمون سعدات مطوط اللي تمتي تقبيليت malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça انا عاود نغال وكروان شتاقيس تلقاي تنمير ثمقران تاع ليندا سمحي يا فتيحة سمحي حقيقة إلى يونس قصي مساليندا دونك كاين مسلحنا في الحافظ مزياني اسكو طون ليفر ديسپونيبل اون لين خطي نو با اونكور او انت تشقع ماشي ضربو انا منير صحيت وانا تشقع اون بي دي اف Non, on aimerait ça, le connaît, il est disponible en ligne, et Linda, comme ça, même tu vas avoir un retour hein, sur ton livre aussi. Hein, تفرغ في المقلية je fais la tournée, je fais des dons à des bibliothèques de la ولاية نتيجي وزون donc j'ai imprimé 500 j'ai distribué 250 gratuitement خاطر كيني ثيرست تمازيغ ماشي تسهيلا ذا من نور وي لاد نسوفور يحولفانا لاد نسوفور لي فيولونس كين أستغار نمدنا تزرني الفون رياليزي خاطر ما نتسوسو ما تسرزيف تسلوفا ومن بعد غفر تفوس نشتغل صوغنا لوتريم النتي تسقلينا تور بتين هنا لاسيب ذا العيب إلا قد سوغال ذا العيب دوور فض ذا العيب تفرو فثان تبضار ثمن غيم سيسا ثانا سقيت بضار ثمن غيم ثا مشتورا فوالا دونك سمات سوسوم سمات تغزيف تسلوفا خاطر يفوت دينونسي إلا قد نمسلي نفسي فراث إلا قد نفسي فراث الشغل السلام ليندا تنمير تمقرات تنمير تافو فوتكين مليفنا زري غير ملاني سقسيين نعمولو شنعدي الوقف دي ثدون الحفيظ مزياني bon je vais passer des commentaires si vous pouvez les lire en bas de Shafia et vous pouvez nous faire un résumé s'il vous plaît donc أدنى نكمل تنمير ليندا تنمير تمقرات تاكني مني غنسالة مد وغالطي كلتني غنهضر نهضرو كعفلو فيا كيس سواطاس الوقت فوكو يغفى فوالا تنمير تمقرات ليندا وزري غير ملا نوك les invités dans ce chapitre جميلة لنا شريفة فتيحة لنا شريفة تلاقينا هي ديمانيس اسكو ثلاث طاووس نغالا بس سي ابخي ليندا ولاش طاووس ولاش صافاس نبداو لينا شريفه داكور ايه شريفه تمغار في البركه اتيجا بودي الامر نكون لا سليمان نكون ساسي مثل ديالنا نقرانا سليمان سلمت لا سليمان نكون اعطيكم الصحه ثلاث بدمتي ولا بونا ابدا ظهر الحق نسنت عطاسو ما قمتش الحق زيك النية غير موال تسوتانت دانت اريان الحنتي الحفا تشانتا في اللوب اسك داشور نظريه سنتا كذا قمت الدوني تاع على حساب الراو نسن هاد تسوتانت تروح نتا ربابات سنت يما سنتا باش ندرنو نتا ما خيختس ارناه نتي السفون بصح قرن زيك يبوث ساس باب الراوس ثلاثة سباب الرش ثلاثة ثلاث تجبد كل ما تيبوث هذا سكينة دينا لربيش دنبابا سنبابا ما يليس بغيول كل ساكن كل ساكن يباستر ولد توفاد بابا سدقخان اشك مديش قال نيسي اكوس ذي قرا هذه نالا بوش دنبابا سنبابا ما يليس بغيول داينا يغقب ولا غير الناس جريمة 10 وربو مصروح بدادينا لربي جنبابا السنبابا من غنكذا ذا غيوليه دا شوية زبور زداتي يبويت الشمسة داينين أرجزة هدا الفلاني خص الشيطان الناس تاع كذا غيول
النساء هذاك صابو النبي فيلم هو داخل لا قريو على ما دير سوفوسس فيا فلاس سكوس نيوز ناس الحرمه مسكيتي باباس تا قامت يباس تاون دوك مغارين زيك يصبح رمضان ديال المادوت فمغار نساتيك طبارن تسبلت كيغي تشويت نقار ما توقع إذا ما قراشي أكسوم ثنية ستورة تشتري حناقية وفلاح وكذا دير كازين خاطر انت تحملي راس مغارض اجمل ماكي اشلي ما كذا ابيني ولا كانت كبابس كماس سكسافراراز اتشني ركازين سيباب وناكذو كسوم اقشى مني بشليم اتشن ثولابوين يباسنا انت سيثورها مغارض تحمل الشنا ايام ثاد نوكري غير سنة شنونت سنة تسنت دمنت الديغة سقمت أجم مني ويقرا حوت ويقار باباس يماس ويقرا جمم أرمي فوق كنت وغالنت سنة النار نتسد مدير سنة تيني صغر كنت تشريحتني قرقاس نكذي في اللحن أنت تسكنوا لحدا مشيش مرتاقوذ أمي تشنت سنة النظام السردين تسب أين تلغم مني السردين تبقروا مني أتصنت أما ما يذكرت السحور أسنت في السحور ظلوا سبلت وفات الدردب تسكيسني يرقز نتشان ولا سنت النبال يقار نبايض أزكاني الصبح فرحت حكاية سيليس نتسافي ليس زبار نتغرس ننت سي نخدم ما نخدم نيس هذا كنت يعفوبو حتى ودوني يدس ولا كنت تسكر ديال المادو تا شايله لها شفطه كيغا غتسقم تجمع مي تروح نيس النغايلي نيساي ذا شو نيس لاشا عرميد لاشا زرا خمن غيسافي مشيلي نيسان سلخر بالربح نيس تسبلت كيغا نيس شور يفلاح نكدير كازين نيس السروثن أكناث أثنيقان نيس كرا أفرد قريبا زقني روحهم يتوب دون ثيذة مثلا هي سوات السدات سلاتين الذنوب نتسلاتين يما ربوث ورا الراي ما تج التوب دون ثيذ مول الآخر فكرت الصباح كيس نيس يمرت فقارة تغال ذي بشير لي تسوال ثايب مسكين تتخاضي ثماشين أرجز يروحوا لفرنسا شحال يسمى دير نجمة يسادي في السدي الماء إرنا الباران يقعد المركوب هذا دابا زمورة دابا صغار نزيشونيش الجاز أسيف الدويدين القماع أتيف كاكو الجيران أتيف كاكو تنوضينيس نتسات الدابي فاروريس الساعة الصرف تغالت الناس حرامي كحواج غارة زدغنا كين معني تحرميت تغالت شنو الناس جبوا غايليف الله يا لطف يا لطف عقلية سقواسا نيسا غيولي في الدوذ نيسا غيولي في الدوذاريا نكسر جغفيرينين إهدو يذي نقامي الصربون زوهي تنوضين نكولي وزهو يتسوث انت يبغى دي الشيطان تاغب سات جغورين فرق سبوزو ذي ذميم روزي لها أم يعفو ربون أم يعفو ربون يعفو بغي غير راك متستسي غافية في الحاجات وراه ني غنادم كلات فيا وين نزيد إي ثورة غنفوت عليه نغسل شوية نقربوا نصح كويس انت كي كتزوجنا شاك فوا لي حاله انتم الطوره يبنا يجبو جسربوس يسايسيسا مي تقربوس موراطاس نتريشيك ساعه هذا راح هذا يجبو جد يبغى تنطط ني ثم زبرت تندق خام
دعنا كنا يرفوز مثلنا تقيم شاف قيمة كاجي في الحال طربا كل شيء أطرو ثلاثين تروحون لثلاثين يقيم دعنا ثنس أشي دا غادي كنا يرفوز مراد جوجا راح جوجا لا غدير نوتايا يباس راحوا السوق ياخد يوث روح تبني تديو روح يا سيدي حد ياخذ يا حديث زورين ياخذ تنطوط إيمان كل ما يرفوز مراد هذه يجبود تساق شيش تساق سانتك وقشيش ما يسنف نقول بنت روح انت ورسان ترد درجان آيات الميزيريا روح انت تنطوط نزيك تصبح الجف ثلوز تفوت أتتزاب اللوب إيه ثورة عن شريفة ثورة دي حالة مطوطة مشي تتويض خمس ساقية ألا مشي بغوية المشامزي مازال شباطا كانت إنك موارني رقازن مازال تدني موارني ثبخا من سنت مي ثورة مشي بغوية لي لا ثورة خلطت اشترابي خلط لين خلطن بيك بوجيلان ثورة لا تسوى ثولابوين لا تسوى ثولابوين بصح لا تجج انت الرابون سنت اطرح ما تفرفض عندك سن الرابون عرفت يا انت يعني لا بركنت فول الرابون سنت بصح تنطوط دائما تحزيبها في الراويس فوالا شريفاش توزي العمرين مسحب ما تصطاس يهضورين مضيزي ذنن اي فزت تشتري توزي العمرين اك مسحب ثاني ميرتم قرات صح تذكي مس حسنية يلا شمت مس حسني وي الوغ لونس حسني دن الزيغورس مس لونس حسني دقيقة سيفير في كندا يتسالو في كتابين نتا بس الماد خدمين بس الماد الشيخ نلاكول يورا سنة كتابين دي السفر لا وماكين بورا نتا دابا راه غادي يهضر في تمطوث دي ليكريتور نا دي ثيران ندى المولود سي سا جميلة. Je me trompe pas, j'espère. C'est ça. La représentation de la femme dans l'œuvre de Mamri. Voilà, de Mamri. Voilà. سنفكا بغا نرتجمل توسي يدى المولود حيت نسمي كثير نصطرح ما في غسانيس أتصدي فكان يفلس النار أتصدي فكان يتمسليت النار بنتا يتيدي سكفلن تروح تموت يسكفلي تيدي تجملتي غسانيس صافي تورا 33 سنة يقصد مي بضا أمكان يسف للسيافور بون إن شاء الله يغسانيس ذي الرحمة بغاس نفكا سواضيه إماس لونس حسنية غور كسواض سلامين كيرانا كجرا أمسلاي تنمير فسلامة Azul Flawen, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Quand Mas Nasser me dit Saouliyid, j'étais vraiment honoré. Je trouve que c'est une chose exceptionnelle ce que vous faites. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est très, très difficile de parler littérature et de parler Mamri après toutes ces interventions. Et parce que j'ai écouté des actrices et des acteurs sociaux qui sont sur le terrain. Et je suis incroyablement enrichi. Alors, quand on m'en a parlé, j'ai proposé un thème comme ça au hasard en disant ça serait bien que je parle un petit peu de Mamri pour avoir effectué une thèse sur son œuvre romanesque. Alors, Mamri, il a écrit 4 romans. Il a écrit 4 romans, La colline oubliée en 52, Le sommet du juste, si ma mémoire est bonne, en 56, L'opium et le battant en 67 et La traversée en 1982. Mamri, il a une définition de la littérature très simple. Pour lui, la littérature doit être au service d'un idéal, au service de la société. La littérature doit être utile. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui pense que l'art est déjà autosuffisant, l'art pour l'art. C'est quelqu'un c'est pour ça qu'il fait partie des plus grands romanciers algériens, mais qui ont écrit peu de romans.
4 romans pour une aussi longue carrière, c'est peu. Mais c'est quelqu'un, comme c'est un acteur social, c'est quelqu'un qui est allé vers l'anthropologie, qui est allé vers la linguistique, etc. Alors, la présence, la thématique de la présence de la femme dans les romans de Mamri. Je vais me concentrer surtout la colline oubliée, parce que la colline oubliée, c'est la première et la plus grande première polémique de la littérature algérienne. Comme Mouloud Mamri a écrit La colline oubliée en 1952, c'était un tollé médiatique. On l'a traité de tous les noms. On l'a qualifié de roman au service de la France. On l'a qualifié de roman qui est totalement déphasé, qui est totalement coupé des préoccupations d'un peuple. Alors, il y avait des historiens, des sociologues, en passant de Mahfouz Qaddash à Mustafa Al-Ashraf, etc., qui ont traité ce roman de colline du reniement, de colline qui ne travaille pas au service de la patrie. Dans le contexte nationaliste de l'époque, on attendait que tout livre, toute œuvre écrite par un auteur algérien doit être au service donc du patriotisme naissant. Mais pourquoi la colline oubliée dérangeait? La colline oubliée dérangeait parce qu'il abordait des thématiques inédites. Il abordait notamment on parle de la condition de la femme, on pose des questions pour s'affranchir du patriarche, pour s'affranchir de toutes ces conditionnalités héritées, etc. Et bien, Mouloud Mamri, en 1952, son œuvre dérangeait tant parce que, notamment, il a donné beaucoup la parole à la femme. Il y a un jeu qui commençait à s'affranchir dans la femme. Dans les 3 héroïnes, au-delà des personnages masculins, les 3 héroïnes du roman, il y a Aazi, la femme de Mokran, il y a Devda, et il y a Kou. Il y a toute la problématique de la femme algérienne déjà posée par Mamri en 1952. Alors, Kou, c'est la femme féconde, c'est la femme qui a beaucoup d'enfants au service c'est la femme de la maison, la femme qui enfante. Il y a Azi, c'est l'épouse fidèle. Et puis, il y a la femme fatale. La femme fatale, c'est Devda. Pourquoi la femme fatale, c'est Devda? C'est à travers Devda que Mouloud Mamri va exprimer l'émergence d'une certaine parole autonome de la femme, on va dire berbère, on va dire kabyle, on va dire de la femme algérienne en général. Devda est mariée avec un homme, mais c'est un homme qu'il n'a jamais aimé. Mais elle continuait de transgresser, elle continuait de sauvegarder dans son cœur un espace pour l'homme qu'elle aimait, Mennesh. Et Mouloud Mamri, à travers toute cette histoire qui traverse le roman en filigrane, il raconte, on assiste à une certaine autonomisation de la femme. C'est la femme, à un certain moment, dans un dialogue entre Devda et Mennesh, il lui raconte un petit peu ce qu'elle a subi, le choix enfin, c'est pas un choix, le fait qu'il soit marié avec Medour, et ses attentes, etc. Donc, le roman, parmi les choses qu'on reprochait au roman, La colline oubliée en 1952, c'est justement on lui disait, pourquoi en fait tu parles de femmes comme ça? Il fallait pas donner la parole à des femmes qui s'affranchissent de l'ordre social, à des femmes qui continuent, entre parenthèses, d'aimer un autre homme, bien qu'il soit marié. Et donc, c'est un petit peu la femme fatale, en fait, qui dérange dans le roman. Bien sûr, il y a d'autres thématiques,
notamment la thématique de l'homosexualité de deux personnages. Bon, ça c'est un autre sujet, on en parlerait dans une autre peut-être rencontre. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Mamri. J'ai lu des études où on dit que Mamri est un peu conservateur parce que dans la colline oubliée, il a défendu un ordre traditionnel et dans le sommet du juste, il hésitait à aller vers l'idée d'une nation. Et puis il s'est rattrapé avec l'opium et le bâton. Et puis en 1982, après l'affranchissement du personnage, après la libération, etc., qui démissionne son journal, il retourne au village de Natal. C'est un petit peu le retour à la tradition. C'est une lecture. Que certaines critiques disent que Mamri est conservateur, par exemple, ou progressiste sur la question de la femme, là n'est pas la question. L'avantage de la lecture d'un roman, le roman est une peinture. C'est une peinture d'une époque. Et chaque roman est polysémique. Ça veut dire on peut en tirer la lecture que nous voulons. Mais l'une des choses qu'on peut dire sur la colline oubliée, c'est Mamri a libéré un petit peu, à travers notamment les trois femmes, a libéré la parole féminine. La femme féconde, vers la fin du roman, elle va dire à son mari, Brahim, si ma mémoire est bonne, il va lui dire qu'il s'apprêtait à partir en exil pour gagner un petit peu sa croûte, et il va lui dire non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. Et là, je veux l'homme à mes côtés. Donc, il y a une revendication un petit peu qui va au-delà de la femme qui se contente d'attendre son mari. Asie, après le départ de son mari à la guerre, et après qu'il va se rendre compte qu'il était enceinte de lui, qu'il écrit une lettre, il prend les devants, donc elle s'affranchit, il écrit une lettre où il dit tout ce qu'elle pense, c'est-à-dire tout le refoulé qu'il avait auparavant et qu'il ne pouvait pas dire à cause de sa conditionnalité, à cause de la société. Il lui écrit une lettre en lui disant « Voilà mes besoins, voilà ce que je veux que tu reviennes, je veux qu'on vive notre vie à part entière. » Et bien sûr, Derda, l'une des scènes de la colline oubliée, c'est une scène un petit peu entre Mennache et Derda, où ils vont même aller vers une transgression, ils vont voler quelques mamours tout près de la mosquée, à l'appel du muezzin le matin, à l'aube. L'une des lectures qu'on en fait, c'est que Mamri, il s'attaque non pas seulement à l'ordre patriarcal très lourd par rapport à la condition de la femme, mais il s'attaque aussi à la religion qui est pesante qui est très très pesante sur la femme kabyle en général. Donc on peut dire tout ce que l'on veut sur l'œuvre romanesque de Mamri, mais il y a une chose certaine, c'est que Mamri a donné la parole à la femme kabyle, et donc par extrapolation à la femme algérienne ou à la femme tout court. Et au fur et à mesure dans tous ses romans, surtout la colline oubliée, il est traversé par des questions qui sont d'une brillante actualité. Si par exemple on parle de la colline oubliée, en 1952, il pose des questions que nous n'osons pas affronter jusqu'à aujourd'hui. Il pose, par exemple, la question de l'homosexualité est une question jamais traitée auparavant dans la littérature algérienne. Par exemple, la question de la possible relation adultérine d'une femme, on n'en parle même pas. Et donc, par extrapolation, donc c'est la condition en fait féminine en général. Merci. Merci Hassani. Si quelqu'un veut poser des questions. Oui, Jamila. حسني من والد لا كولين اوبليي بكساروني يخدم بوكرموح
كيملي ليه هي الدردة هكاك مناش تناياس حملنك ور تزريض راه يناياس ويدني نارا un terrible problème de communication à la troisième personne. Jamila, je vais te dire une chose justement par hasard. Par hasard, ça m'est resté dans ma tête il y a très longtemps. Depuis que j'ai fait mon 2A que j'ai intitulé quand j'étais en France, Éléments pour saisir l'œuvre romanesque de Mamry. Ouais. Et je l'ai vérifié il y a quelques jours pour être sûr par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Et j'ai la colline oubliée entre mes mains. J'ai trouvé justement ça parce que j'ai écouté le dialogue tiré, tu peux le retrouver sur YouTube, le dialogue tiré du roman de Bouguermouh. Il y a une séquence, il y a un film. Bouguermouh, où il a transformé et donc dans ma tête, dans le roman, c'est pareil. En fait, dans le roman, c'est dit en jeu. Dans le roman, c'est dit en jeu. Et j'en suis justement dans ce passage. Pourquoi est-ce des jours mauvais que tu te souviens? Pour une fois, ménage, sois heureux. Et là, à un certain moment, oui, je me rappelle, mais il faut que je te dise aussi ce que tu ne sais pas. Car tu ne sais pas que durant plusieurs nuits, quand tu étais malade, j'ai gardé les yeux ouverts dans l'obscurité, épiant le moindre bruit qui venait de chez toi. J'avais là, c'est l'autre question. C'est-à-dire la dérive entre le Mamry qui a osé dans le roman et le Bouguermouh qui s'adresse à un plus large public et qui a transformé ça pour en faire en il. Peut-être aussi parce que Mamry, Israël le roman, peut-être, c'est une extrapolation comme ça, Israël le roman, c'est peu de gens à faire. Mais par contre, le Bouguermouh, Ezra, le film, c'est des millions de gens qui vont le voir. Mais est-ce que c'est une belle chose, Bouguermouh? Bien sûr, le film est une œuvre d'art et puis il a le mérite d'être le premier film à proprement parler berbère. Mais en même temps, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de continuer l'acte osé de Mamry en jeu et de le maintenir en jeu dans le film? C'est notre question. Mais on a un problème de communication, c'est certain. Mais souvent, tu me slay à la troisième personne. Et pourquoi, Linda? Et pourquoi? خاطر كلش هذا العيب زعما هذا السيناريو يولي نحملها السيناريو نحمل encore نشدها كون à la troisième personne خاطر ولا قرات il n'y a pas de jeu de la société نكونوا dans une période surtout en Sahel. Et ben c'est justement Linda, je pense que l'un des plus grands problèmes que nous ayons, c'est justement le jeu yayi. Le jeu, parce que c'est un jeu multidimensionnel. Ce n'est pas qu'un jeu pour dire moi, mais c'est un jeu pour s'imposer en société, pour pousser jusqu'au bout ses passions, ses rêves, etc. Et d'ailleurs, nous... كلش تفهميت دايوغ كيني وغاغي ليست فاميل كيف يقراو راه صمطوس نغي ليست الفلاني كينو غاغي ليست فاميل تو غاغي ليست نسبر ثوا شولت الفلاني. Oui, mais si on prend par exemple l'exemple du mariage, Orno, c'est un mariage presque entre une famille et une autre. Oui, c'est. Oui. Et donc, d'ailleurs, quand au milieu de l'immigration, parfois tu entends parler un divorce ça et là, mais c'est l'une des questions qu'on se pose. Et pourquoi? Eh bien, parce que le contrat qu'on a avec la famille disparaît presque, parce qu'on est dans une société où l'individu prime, et donc on n'a plus la contrainte
du mariage entre deux tribus, si tu veux. Tout à fait, tout à fait. On est confronté à ces questions inévitablement. Et donc, tôt ou tard, chez nous, on sera confronté, enfin, on commence, mais je veux dire, on sera confronté d'une manière plus poussée. Oui, tout à fait. Tanmir, merci, Ms. Hassani. Chefia, s'il te plaît, on a dit tout à l'heure s'il y avait des questions dans le chat, que ce soit dans ce volet de toute façon, avant de passer à la dernière personne. Que je peux poser une question? Oui, Chefia, دقيقة حنفي. لقينا ولاش فاتحة. ولاش, d'accord, oui, الحنفي. Je voulais juste profiter de l'occasion qui nous est offerte. Je vais poser la question suivante à M. Hassani. C'est quoi la dimension de la pudeur dans le récit qui est dit? Parce que la pudeur, à mon sens, et de ce que j'ai appris, ce n'est pas le propre de la société kabyle non plus. Il y a de la pudeur partout, dans toute l'humanité, dans toutes les sociétés humaines. Mais proprement dit pour la société kabyle, qu'on est en train d'essayer de décortiquer, dans le récit Mabri, c'est quoi la décantation qu'on peut faire entre la pudeur et le jeu dont on parle, qui est, je peux le lier peut-être à la notion de vie privée. La collectivité, le groupe, donc la notion du privé et de la collectivité, il y a un amalgame là-dedans, donc ce qui fait on s'identifie toujours en il n'y a pas de jeu. Donc, c'est ça un peu le questionnement que je me pose. Zreza Hanafi, la première fois que j'ai effectué un entretien de travail au Canada, on me pose inévitablement la question, pourquoi on te prendrait toi et pas un autre? J'étais figé, je n'avais pas l'habitude de parler en jeu. C'est-à-dire, alors que dans les sociétés où l'individu prime, cette question ne se pose même pas. On a la possibilité de parler de soi d'une manière très, très facile. Mais pour revenir à ta question, c'est une question pertinente. Malheureusement, je ne peux que répondre par un autre questionnement. La dimension, c'est un petit peu l'œuvre de Mamri. Entre ceux qui disent que Mamri est resté conservateur même dans son œuvre et ceux qui disent que Mamri, au contraire, a osé et est allé au-devant de la société. Effectivement, il y a différentes lectures qu'on peut faire pour son roman. Si on prend par exemple Le Sommeil du Juste. Sommeil du Juste, c'est un gars totalement occidentalisé, totalement noyé dans la culture occidentale et qui revient dans son village, qui rejette jusqu'à l'existence d'une quelconque divinité. Et donc qui est chassé à coups de fusil par son père. Et qui, au fur et à mesure que la trame, que l'histoire avance, prend conscience qu'en fait, il n'est de vie plus belle, il n'est de vie plus signifiante qu'auprès des siens, qu'auprès de son espace. Et vers la fin, il prend conscience, etc. Mais il y a des critiques qui disent, mais d'accord, il a été occidentalisé, mais le retour comme ça à la fin du livre au village natal, n'est-ce pas une manière aussi de céder au carcan sociétal, aux tabous sociétaux, à l'emprise de la famille, à l'emprise de la tribu, etc. Donc, l'œuvre de Mamri, elle est polysémique. Elle est entre justement la femme pudique qui n'ose même pas dire sa pensée à son époux, et la femme fatale comme Davda qui dit que comme mon mari ronfle à côté de moi, j'ai envie d'hurler la nuit. Et c'est aussi la beauté de la chose. Hein. Il est des questions qui ouvrent sur davantage de questions et c'est tant mieux. Oui, Merci, Ms. Hassani. Je vais vous dire de sauver تجارب حريشاقي, mais avant de terminer, أسنني فريدة الجناح دوي ونشويق فتحة
Il a d'Arab Skhir. Ah, ok, il est là? Oui. Il est là depuis le début. Oui, donc c'est notre dernier invité. C'est moi, je me suis plantée كنقارن. Ok, donc سرفية فريدة سرفتية كن مثلا دارف أنون سينارة دارف on le connaît ici à Montréal شقوف تمزقون إنحم لا طاس نتاو كالطبيب نفرنا أكل طبيبيس donc اسمي دارف أسلمينك. Enfin, on le connaît aussi des شقوف النيران ويسمى سونجما aussi dans abouh.com كاع قلتي شقوفين مزقونر كلي نوالثات et puis نسالم حتى دوغال d'autres occasions دات نولي aussi sur scène donc دارا فاسلمينك كنت جابس لا تهضر في جيداك à laquelle tu as rendu hommage dans la pièce théâtrale. Puis طبيب يعني كان à côté aussi d'El Hussein. Donc je te laisse la parole Dara. سمحي لي انك تسول عني. ثاني ولا شاغلي ثاني ياك تبزود نكاز كملها. ايه فوالا لكن سينا وينا امرار نرمال تبزود نكاز نكون راح نكمل. ثاني وتمسلي غير محسبه كاع في نفاض ما نعرف في جده دابا كان كرا مسلينا في الطوف دو فاسون جينيرال يعني سي ارسيني سفران ما فا كديري ثم زواروث زراوي دينا لينا سي ان ديتلا يعني حلفه باللي ذي القدره من القران اديري غداكي يا كنت يا راون يا لوفغي غادي هكا في الناد اللي مدا سي تزواره غير اللي غداكي والفقره مكيعدا الوقت اخاطر وين دي مسلايين المذاكره نكيني ذوك قرو ما مسلاي غاك دوال بعضنا الى قد لا المضض السلم ضدك دي سلم نعم ولاش توغال نسقي محسبه كم دنيا والفقره مكيعدا الوقت ثاني بيرت دونك سي كاسي ثاني بيرت يكون ويدي يدي عرض وغادي ناخذ انا حريشه كيا مشى كان يتبنى مكان شوي خاطر تصم بود نسلا تحار شوي تصم بود نسلا تقراحنت صافي ثلاث كفهمت شي طاح سوين لكواغن شي طاح نتزوري شي طاح مسلايه مسحه سنين او ضويضه في الثيران en tout cas c'était bien organisé il fallait finir un peu en douceur خاطر سوالي والسنه كاع قرا على بونتا كل نغاشي صافي يدها شي طاح بور تيرميني افيك ان بو دو دوسور فغا دير سيني مسلاين تند مساح نتور لينا تند او تفان وين زبرنا ديالو وين زمرن ديجا السوثاكين وين محسب مزيان ناكي ديجا سي امبورطون وين زمرني كرا غادي ديالو مي تا سوثانا نكوني سي انكور بلوز امبورطون وزغرام كادينا استقبالي مي نكوني فاسوثاكينا nous avons un devoir générationnel c'est important on a connu deux mondes on a connu deux types d'éducation différentes on a connu deux mondes donc on a ce devoir de témoin donc وين دينا غا وين يزبرني كرا ماذا مسلاي ولا ما محساب ونبغى راه ديالو ونبغى راه فازوري ما نروح دار درت دوك صغار القيمه كذي مزيانا مسلاي ياسين c'est important on a ce devoir là de transmettre quelque chose c'est vraiment important وفي سنه وصغار ودينا وقيله متر صاحبنا شو دينا وتسفنا يونيفرسيتي ديتي ولا عليه خاطر التصيد سقارشن سقمي يثبت ما يقبضوا مسلا يعني الى قاو تفن محسب استلقي خاطر ما سورتو ما ولي كان امدانا خاطر كذا قيلان داكي تسهل في لنا شي طاح مي هو كذا دي تمرت وافلسنا طاس وكذا يتنضحنا في زرفان تلاول وكذا يوارسنا طاس خاطر هذا ما يقلن داكي مساح نتور نو تيك ولا تروح كنسينا وين غاد تحط ثيلا وين نظن توقع كيما خاطر ولا كيما تمطوط ولا كيما زمان ضرو ولا كيما محسب سي سا البروبليم سي كو دو ديفونسور غتوغال فيكتيم ولا دير باسكو لا سوسيتي اي تيريبل ابسوليمون تيريبل enfin وتعطي الغار ولا سند 6 كلك صافي بغا كندير سي ارسيني سفرا ام حريشه كينون اسفرو مزورو حرشه وشي طاح
محسبه كنت والي غامشي ولا تنطوف يسقسناكي عندنا كا ولما ما تصل كان الطاسي مازال مساكيت يتخرخر مي اوفا اسفر ويسين حلاوه شي طاحي ما دزمساها في حلفه بغي غد مساها في تيلاوينا كنت دونيتي وتيلاوينا يدمو كرا غيدمو كرا يحملها غيحملن وكود الدلحيغ وكود دونك سي ان بو سا كو اسوا ساركفو هي وقبل ساعه يونو مسلايا نكوني سي مزان في كوال لان ثغاوسيوين سبوا كني شاركين اللي تودارتنا لغه لما كانوا تنتوالي راه c'est-à-dire que ce sont des vérités qui sont là, elles sont tellement fondamentales qu'elles en deviennent invisibles. وتنتوالي راه نتسوث لان فرنسيوين نغل نيثنتي ستيماد ست نيثنتي تودارت لما انا نو غادي تنتوالي راه أمذية محسبي سهل لامان أمان ثورا سحذيق أمان سانزل مقاع أمان نهني ثودر ملان كرا عرسون كيف أمان ورسوين راه أيغار أخطرون كيف يسخلاض غير السومة أكد وزال انت غازال أكد السومة مخلف في النار وين يتميز يا فرقو في سنة ذامني أفعال نغدا ما نكملوا هذا بحري كملوا لا تمطوط فاش كيدبوا غا واجد تمطوط تودارت ما يعرف كيلو السوارع اسيما اللحوم مالوروزمون سيمي التصريح صاحبي ملاك اسمي نكون غاسل القبائل ما حسب je voudrais utiliser une petite parabole mais نكوني نتسو ماشي حاجه نكوني نتسو اون دي فيريتي بروميير إمذا كنت دونيت ذا ملال نغدا زكوا نغدا ورا نغدا هذا شبحان ما إلا ذي دونيت تنطوط ذي دي ساعة نتسو ذاك هو ياك لان يمدانا نسخن بنا الكورس نكون دوغا غا القبايل نكون أذرار ما هاد مسلايا ما ذي الشنا ما ذي مزرويا ما ذي محسب ذي ثيرا ما هاد مسلايا في ذرار نجرجر قريبة نتاع عبيل نكون يا ذرارة قبايلي بالدراس ذرارة يحبس ذيك يحبس كلش فيا ذرار غورنا نكوني نشنا في اللاس نسفرا نراثا جميلت ننذ عنايا ننالو كان ولا الشيث ونتي لي يرى سيد نفروري السارة ماذا غيجمع إلا ذو قزال إلا ذي تنفع لا عمر نتسو أذرار غادي يفاصو قروي إذا شو نتسو أذرارني لو كان ولاش القاعة غيثي بوبال خريتي لي يرى صافي نتخمم عرس أذرار نفتسو القاعة لكن يرقزك سمطوف ما إلا يرقز ند أذرار في لويد القاعة غموة هي نتفتو ثورة ذا غارسي سفراني إنك تعطي الغرف الأول هي أسفرو غمزوارو اسميس كما ولد مع أي تسحو الفوضى مشليم ذي المالي فيه نتيرام ولا ذوين نشيدي سيريم وارجين ذوين نتيرقام كما ولد مع شباحة مثيا ممضور يغلين ورا هذه السنطي تقرور في ميد ساعة قرور سقمير الدرضي فيلي كما ولت ما نقاري ساعة تسا أمزون تدرض نبلاغول ثايرينا أكيناكا كمي دي ثايري من القول كما ولت ما نتروزو يا مثاونزا أسميث بالضم غني نرفديك مساسينا ما يفاتي فينا القديم كما ولت ما تغليض سربي جمام في جميع دم هودي فيلي سداوض ربا ثمان سوير سير ثموغلي كما ولت ما اسما كنيد يحمل وسيف يداو حذيق ذي مشومان كما كنا الراذي الريف كميني تيدي الطفان كما ولت ما
يا الماء يكوف ثواسيف يجلس تيروك زم القاف ذك قشاض نحقر ذي الريف ذك ويدنا غير نتسطاف كما ولت ما دونيتي مذي الحارة تودرتين مذي فيلي يا المي غاد نتسوث برا نغلي يا مسير ربي كما ولت ما تنميرون تنميرتيك ميرسي أجمعين أسفرق ويسين وقيا كون دنيا حرشو أسفرق ويسين حلاو في الطاحة خطرة غير كان محسبة ديني غا شوية تحلفو غير تيلا وين كيوك إقلادي دونيتي un peu les femmes de ma vie et donc كي قارست تيلا وين الدونيتي ميد الأولى غا زمن تيميط في ميطني غي شدن إذ ثسام ثقنا نتيط فزضاد ثايري دي مرارد إيه مايلة تسوغ ثايرين هذه تسوغ سوما قليم تيلا وين الدونيثيو الصورة وذي ميث صقم ذي ذمني ميس مغران أيني لهان ذي نصيم ذي يفكي ميدي السكر إيه مايلة تسوغ ثايرين أتستوذ فيرستي دميم تيلا وين الدونيثيو شمسي دقيق الجذرة والغورم يتنجو أي يسمع عزيزنا جدا أغربازي ومنزو إيه مايلة تسوغ ثايرين هذه تشوفو ستلقي إلى وين الدونيثيو شموكو ذ شركة ثاسا يونقي في سجين الطاو ذ قسم ذ ولتما الحنانة ذي يما فايض إيه مايلة تسوغ ثايرين هذ تسون ولوني ذيم إلى وين الدونيثيو شموكو ذ شركة غورار ويس دونيثا مشي مثيا ذي العمر ورنميوها لا عقل مزون ذننا إيه ما هي ما تسوى ذوك ذيم هذه تسوى ضغانيم في لوين الدونيثيو شما تسطى الحلو أغف يرسولي ويستافى هيني مازالتنا الحو يوهرين ندن الحا إيه مايلة تسوى ثايرين هذه تسوي ماهوسين في لوين الدونيثيو إيش ما يلي انتسع فمطوثي وثان قاروث ذي يمنا ذي يما الربحي وساعة فقروث ذي يميتوالي غجيدا غاستورة تزدغ ثمورث إيه مايلة تسوغ ثايريم هذه تسوني رفزي في لوين الدونيثيو إيه ما تسوغ ثايرين خوانت هذا فلذي يتسمتشين إيه ما تسوغ ثايرين خوانت هذه تسوغ الحباليم إيه ما تسوغ ثايرين خوانت هذا تسون يردنا شلين فالمثلون ميرسي برافو ميرسي يا رب هنمير نود نعطيكم الصحة برافو دارا تنمية نقرات نعطيكم الصحة يكون وين صحيح تعرف تنمية الدارة تنمية نقرات صحيح فتيحة من ساعة لمية ساعة تقسيم وي بيان سور خاطر لمية تاخد خاطر فوسيل صحيح سي با فتيحة داكور اوكي ميرسي شافية دنكفو هيك دننا دنكفو سو شويق حلاون حنينا صغور فريدة tu es prête vas-y ميت فوق فريدة بغا نسالي غير حريشة قلنا هذا الجغوال دي سري دي ليندا نغا صابرينا je pense qu'il va faire la clôture c'est ça c'est Sabrina ok donc فين ميرت نونر كلي غير ما صواب فريدة اسفريكين ديالو غاون اسفرو غنزيكني غي سميتي دبويستي قدرتي دار ستير شفي سقساتني غا تفهم مع السلم سقسات سيمار ني غاسمع ماذا كاني غي يكسلكني غا كسنا سنتي تلاوين سميت هذا وافنت لك الا غوزاري قلت لك غير تتقارن غوزاري ما تشدنا خاطر نيس صوفي كدقيقه نيس
أي ما غمكارس يا إذا وتزدت النار أي ما وتغادى أسيدي غادي تمام مسمار أسيدي ربما معزوز تحفري تمتك لا قرار أي ما غمكارس يا إذا وتزدت بورت أي ما وتغادى أسيدي غادي تمام الفروج أسيدي ربما معزوز تحفري تمتك أنجارو أيما غاوي روحان أني ذا نجمع نسان غير جماعي تناد خير أذي عاني كارسان هني غاس نكتير حقيو خلا يا غذران تولانا لا يجي تنمية تنوان ميرسي فتيحة نسايون سقسان جارو أنا ما سفريد شريفة بازي فريد عسلامة يا فريد الزولة ليندا تدلك أنا فريد وارنتي ماشيين فريد شالا ميكرو فريد الكيني عرفتي حد في ظلم كاس شعر الزول بالله عسلامة يناك الزول يمكن ستادير فغير كان دينير تجمل تام قراتي ثمطوث تجمل تام قراتي غني وقيد يتسرن تجملتي ثمطوث خاطر اسمي ولا عرب خير غني دي مطولنا كذا الحسين سورسان ما يوض ورقاز يرسا قندورتنا القبيله خاطر في كيس الزاد زي كرقازا كاينين يرسا بارموس كيما قرشانيس مدارف il s'est mis dans la peau d'une femme يوكني اسيف كزال يثمطوث يرنو ولا اسمي دام ديال فرنسا يفضل لي جورناليست يفضل كنستخدم دورة النية pour dire que لا فام ماشي ذا وال كان تمطوث ماشي ذا وال كان تمطوث ذا زادني غاسيف كوركاز خاطر كدينا الكسفروياكي تمطوث تايمات تجيدات تايمات تمطوث غني ديليس بوركاز فوالا فغير كان كوم ليندا حنتوره تساداكي ليندا حنتور اسر تجمل تمقرات خاطر تكد سي تدرت دي مرافضن et c'est tout un honneur pour elle parce que bon Linda Hantour d'abord il a fait une révolution d'abord دخلت الدرس يوكلني اذكر في مطوط دخلت الدرس النية تسرسو اللحاف لي زاني 80 نغلي زاني ميم 90 واقيلا ادوض ليندا حنتور اترز اسالو ديوت الدرس سمشطوح عند دي مرافضنا الكليه وتصوض ils ont créé une association عندها la présidente Santos d'ailleurs je rends hommage et Cilia Hassad qui est à la tête de l'association يخولف في ناس الحاج درت هيك قرنا ناس الحاج قادوا لا alors j'ai انشتاقين وين يتسرى كثر جميلتي ثمطوز كاينين ثلاث مطوط الا وين يتسرى جميلتي المطوط الا قاسنا رزال وسي ذا مقران الور ادو الغرار ثنا اشحال قلنا كي يملين دا يقرزنا سالو يكسوضن سمحاسي تلاوين تدارث تنادي في اللاسد تقلي في اللاسد ماشي كان دا القديش نيتيرا ومعنا ثرنود القديش نظن عندها تسيلي القنار الذي تدارث دايرون قرار لاسوسياسيون يخول في نادي الحاج بناء عف مطوث لا بريزيدونتي نص مطوث عندها ثلاثه لا بروميير اسوسياسيون جو ديري اكوالا يمكن كوميد شفير عندها ثلا لا ميكسيتي عندها ثلا ذا قرون ناتي سميس اقروي سانتوس ثاني مرث نوان ثاني مرث كوي ثلاوين ثاني مرث ماشي كان ساكي تامران كنت والسنه كنت تمغريون غاركوت خاطر ممن لا سيس كنت ان لا ثاني مرث تمقرات الى قدي شاقيه تشبح مثل السيكاسي تشبح مثل قبيلي
بلا ما تسوق فريده زرار، بلا ما تسوق ثمغار قلنا شريفه دي هضران، بلا ما تسوق فريده سيو طوا هي اللي وتسي سميس جميله الدار اللي ندان انت شافيه ذليله اونفا حضرات صوت فتيحه خاطر كنت تحدروا من بعد على تسوق وتعطي الغرف الاول كم فرات ميرسي ميرسي فريد ولا شي منتي يا فتيحه يعني من سي غاساكي هناك النوفا Fatih Hamad, une dernière question. Massa Hamida. Hamida. Oui, Hamida, vas-y. Oui. J'ai rien à dire. Merci beaucoup. تنمرتي يا حميدة صحيح تنمرتي نسالي شافية نتكسوا صبرينا بور تيرميني بور كلوتوري تنمرت نونر كليا عرفتي كلت ندير هنا تنمرت فاتحة هي السلامة سوف ما كيما نون دي تكوني تاكية عندها غيد نملال إوا كنا نمسلاي غف في زرفان نتمطوط غف فين تسيدير إوا كنا دنيني بلي غساكي ماشي تسمغرا بس عندها غيد نسمكتاي لو كومبا دي فام ديال ثيمتي غادا ثيمتينا Donc, Machid Samara, qui doit nous rappeler que chaque jour devrait être un 8 mars. Okay? Chaque jour devrait être un 8 mars. Nous sommes tous responsables comme citoyens de mener ce combat. Le combat, Yakiti Yawin, Machiti Yawin Ken. خاطر ثمطوط ما تناغ في زرفانينس ذي زرفان الكلية de la société. Donc, ergez aussi il a قضية غريدي سيس غادي نير سيس ونمثل مركول كذا كي خاصك نقرح ثمش كدينا دار في سخير حرشاوي وول غف les injustices de la femme mais يمد نوفا يرجزن كا يقلن يدنا نكون وين غوي غادي يسلن نغويذ يتحارذن اكتيا وين يسي وير شويه يتسد في السوشيط نتحوفو يمن نتا ماشي وحده نتا نتحوفو من نتا on est entouré et il y a des hommes sur qui on peut compter parce que c'est important, c'est le combat de tous. غادا ونديني ذاكن ثنميرث هي اللي نفقيت هي اللي نفقي قضيان يروح لعراضنا الساكيه سيسوان يشبح ثقوني تاكيه نسرم نكوني نفغا هاثو اللي يكون وين اتفغوم نسرم ذاكن اديت دي رونكونتر عند كل يوم يفا افوار لو طون ينسي السياقني وكن ادنرنو ثموسنين سنين ون بغي غادي نير داغن ثنميرث يرجزن السكاسي du CA du CKC surtout avec qui on a eu et on a toujours le plaisir de travailler ذي la société نا حفظنا toujours ذاك نصمتوس ذي الموند ينس وحدس رجاز ذي الموند ينس وحدس نصمتوس ويا قارتي ندلن يرجاز نرجاز ويا قاري ندلن تياوين alors que on est capable de vivre ensemble, de travailler ensemble dans le respect. Mais le respect, mais la reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre, on peut faire des merveilles. On peut faire des merveilles. Mais tu respectes l'adversaire, tu respectes le sexe opposé, tu peux faire plein de choses. Mais il y a le respect, tu peux être et tu n'es pas en sécurité. Donc, je remercie les hommes du CA, du CKC, وكود نخدم أماكن نلا ذوات مثل نتا ديما ويا نتا dans le respect, c'est très important à le souligner. هذا ونديني غاين خاطر طاس تياوين يكفغا نتخدمت معنا تسككروت parce que لاني رجازن ceci cela mais on peut travailler ensemble يرجازنك وديريثنا راه غير غادي نغدا غني mais si on ne dénonce pas ces injustices, on est complice. Mais le complice, le tueur, le criminel, c'est pas seulement celui qui prend le couteau et qui égorge sa femme ou sa fille, mais c'est aussi ceux qui voient ça et qui se taisent.
بغي غادي ني غدا غني ديال سي كاسي ثمطوث ا سا بلاس ثمطوث تقفايث ساغم كانيس. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas membre, de vous abonner parce qu'on a besoin de vous. نحوج يكون إوا كنا نخدم القديش ني غادي يكمل اما ذاكي اما ذا غني انا نسيفضاها بوركوا با القديش غير ثياوين غير ثيمتينا غيلان دي ثمورث خاطر حوايجنا ولا ذنيثنيا مي اون بو با ترافايي ا 10 à 12 سي بو. دونك نفغا كل يوم ديون كل يوث ديون ديخوت اداويمث ادرنوم ثفوذ غورنا غيوكن نكمل امشوار خاطر دغا بيان ايفيدامون لنا طاس يسنتيلن لي بروجي جو بونس سي سا ونحفظها تك يمثلنا سي سا. دونك لنا طاس لي بروجي يسنفارن صحيت. دونك لنا طاس يسنفارن على لي بروجي ينفغا نخدم نسلم اتيم يدنا et donc ce combat c'est un combat de tous les jours et c'est notre combat à tous. تنميرتك إثياث ديوسان إوياث ديوسان هذا ونينير أكون جا ذي الهنا تسالويث هذا bien évidemment un hommage إثياث كي تسوانغان. Elles ne trouveront pas la paix quand, si on reste silencieux et passif. تنميرت Oui, Linda qui veut parler à Sabrina. خديني غوالي والتاقرة وكي متفكر غوالي سمحي لي دايني. Merci. Donc, Verkanadina Bli, je suis émotive avec toutes ces interventions. Donc, vous aurez mis le choutsur na, mais qui fera qui un petit wala Linda, mais le choutsur Linda, na Fatihana, elle pourra en rajouter. Merci nous. الميرزا صبرنا. Merci à Farid. الميرزا صبرنا. صحت مجد. روحي ليندا غازي. عيد سلم. وي. دونك نكيني غوالي وتاقرا كني سي وريغ دي ليمنا ليدونتيتي شويقن وريغ الشون تياترال وريغ نيمنا لافان وريغ الدشار دونك يونسي لي شون يوريغ قرغس اسحسي فرايما اسمي مدقم زيرو يورا ثمن زوث ديهيا غار سترند لا فاطمه اي اللي ثانينا في جديد الحرمه اللي كمتسدا في غريم بلا ثاقرا اتغرض تستغرض اتفتيض تجوجيض اتزهوض تنشرحض الساذ يمام في الدوكلاب وكذا والي وتاقرا تنمات. Merci beaucoup. أوليني غير السنون ذا مكاز قيمة ودي لهنا. Merci beaucoup. Merci. سوا على خير. Une information. زمرة. روح فريد. سلام l'association الناس اللي حنا في واقع سلين si je me trompe pas l'association ثاقمات يخدم يديسفد عليه زعمهم لا سي افوربيا يديسفد عليه ومن بعد الساقين مازال تكمل ديال القديش عندها خدمه طاس الشغال يقرزن نتاتي فنان le centre de santé Helwan. C'est sur un autre projet pour les femmes et les enfants abandonnés. Les femmes célibataires, les enfants abandonnés. Vraiment, خدمن أخام لثمرة القبائل اللي يزوزون يغنين عند الصوضن. C'est une association à encourager, c'est une association c'est une association humanitaire. D'ailleurs, c'est juste à titre d'information, l'association Mshras de Montréal, نتجمعنا سرديا خمنا شي لوفي دو فون هو كنا تجمعنا سرديا لاسوسياسيون هاي تنمير تنقرات تنمير تفارد. Voilà. تنمير نوال. ادي لهنا. تنمير نوال. ربي. باي. باي.
faire sinon Karima, quand elle a parlé, la langue que je maîtrise le mieux, c'est le français, mais c'est ma langue pensante, comme on dit. Quand elle a parlé de l'espace public, la femme et l'espace public, selon son expérience personnelle, les femmes tous, et elle a dit que forcément c'est la même chose, peut-être, en général ça peut être la même chose. Par exemple, ça dépend des régions. Peut-être la différence peut-être الكليان تنطفي تروحوا لنا الخلا تمارات باش تروح ماشي باش تروح تحوشها ربيع عندنا تروح تكسر في فطر تمغاري خدمنا هي مي تنطوس الدرياس بالكخه تروح للخلا لي سول فوا تروح للخلا الوقت نقضوا الزمور بيان سور لي ما راح تلقى الزمور ماشي محدث الا وركازيس الا مغاريس لنا كل دينا فيك الي كوم سو اوت سورفيلونس هكا قلت مراتني هي مي باش دير تنطوط كدير الخلات الصباح تروح تسوق كدير ان توكا peut-être c'est notre réalité qui là peut-être خاطر كلي مرض peut-être donc donc l'espace public pour la femme est très 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 réduit et ça s'est encore plus aggravé avec le temps. Quand les villages sont devenus des villes, c'est encore pire. Voilà. Absolument. Moi aussi, je suis là pour vous écouter. Je n'ai pas la chance encore de faire une recherche académique, mais si j'avais la chance de la faire, mon sujet privilégié, c'est la femme dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc, ça me fait vraiment plaisir. C'est une remarque. C'est quand j'ai fait ma maîtrise, mon magistère en langue et civilisation berbère que j'ai compris à une traduction. فهمان ماشي كيف غير كيفموت القبايل اسمي غريق ديال القبايل النظام اسمي الصغار اسمي المذاغ القبايل النظام. Je le sais, mais ça m'a permis de comprendre ce qui était appelé avant les républiques du Djurdjura, les cités du Djurdjura. مادنا هدا في مخ القبايل وكنت نسلايانا غافيون اللي غاون بكتازوا اللي غزد اللي غا خام تدار في العرش ويجي ما يمث ثارن قدام وين غاف تود سنت تيك موت القبايل لورغانيزاسيون سوسيال شغل قمنار امنار بخان ميتفاض بخان غا برا الا كتبدلو ثيكليا امنار تدار ميتفاض تدار غا العرش الا كتبدلو ثيكليا سي فريمون دي سوي que l'on traverse et tout est codifié. كل شيء له سن معنى سوازالي c'est vraiment codifié. Et on connaît, c'est probablement aussi le contact à l'étranger qui fait la différence. On connaît français, tout ça, la physique, la ou la téléphone. Et le Canada, d'accord, on dit, c'est maghrebin, rien, c'est une mère. C'est une mère, vous savez l'expliquer, si nous y Karima, soit à Fekal, mais soit Souhel, vous avez un peu qui vous avez مثل الإقباليين يتمني نعيد وقتني لا دولة نايا مطاركي. Donc on était en quelque sorte sous la colonisation de l'Empire ottoman. Alors il y avait certaines femmes kabyles قباليين يتناسبن يطاركيين ولكن تسنالي تاركي كوم ديزيسيون أبا سنظام سنديتو في القبايل أبا كان كانوا تمارابن أمي تاركيين أفايقين تسوكل وزاد تنقص وكل أوفان القبايل من جماعة أدينا تناراي بلي تقبايليت مع الناس بطاركين غابا الناس توكس الحق معنا الاثنين ils ont généralisé أو فوات الطوط الجماعة تدافع داغن
في كل ما يصير 3000 يتدف إركازن زماننا راه داخل في فلاس يتلف سنين يتسوغل ولا سوف تدف ممكن داخل التلف اللي كان يبغى دينا ما لا Je confirme ce qu'il a dit, c'est sous la colonisation, pas la colonisation, mais اسميت سميتني كان يتمول في فريق نوغاتا في l'Afrique du Nord et dit là on vient l'exagération de la femme. Des choses vraiment sous grande réserve, je n'en ai pas de certitude, ce n'est probablement pas la première fois dans l'histoire. Non, c'est la bonne date, c'est vraiment 1748-1749 que ça s'est passé. كياس لابار سنة تلاوي هذا وين تزلقون ويرقص أسمين جماعي c'est vraiment intéressant de voir Madame, excusez-moi, on ne parlait pas de ça, je suis vraiment désolée. Ce que je voulais dire, c'est que Asmine Jma'ani il est représentant de la religion justement, elle va la décision. Donc ils ont un petit peu, on a prouvé que la culture là se relève le religieux. Notre héritage culturel amazien, kabyle, il y a ni la religion, ainsi que يعني اسمن يعني في مسلا مطوط القانون اللي خدم ديك مورد قبالي يا جباله اذا يتسلم شو غاديه مي قد مسلايه مثلي كاتن غفي زرفنا في اللي كاتن غفي يد السنه في مسليتنا يعجبني القانون ايوا شو على خاطر تقبايلي تمازيغ شو تسكت خاطر اسمت مقلب مكتبي وين النظام تموت يجي ولاش القانون هاكي فرضا في الجزائر سمتا تاخذ لي زوغيس تاخذ لي هو كوانكا اسمات فمطوط تاع براني اديك شمو براني اللي سكنني اكيد من شويه شويه سمن بمكاني تاكي تمغلينو تمغلينو نو تمغلينو هي لي جوست خطا Non, au général, le canon la loi est juste. Mon constat est juste. Mon constat est juste. Je ne parle pas de. Là, on dit que فرحت مازيغتني اخاطري واشو وين رحنا للجزائر كي لا اطاسي ذكرى بالجزائر مي بقينا نتمسلي قبيلي مي وي قال لا طاس القبيل ديال الجزائر فهمت كان سيت مورت القبيل تروح قبيلي ثني اطاس ذاك يروح ندار ذاك يروح اصلا قبيلي دا شو وي قال لو كان الا ديت مورت القبيل تقبيلي ثني مازالت يفقد سكوا كانني تروح قبيلي ثني هادي روح هكا زي الزكانه تمدي توكسا انا ويس فوق حسن قبيلي ما دي تدار الدنيا امكن تدار في العام كي تدار ها دي مش دار يمكن تدار لكني يا تدار فمطوط اسمك شنو يا تدار ضروري نسيت بدا نسيت كفا قلنا مليا كنت تدار فمطوط تامغار تلمزيط تمشطوط هاد فغنتير كلي وصاد شويه خاطر امكانني ذو الحرمان تدار ولا شغل اللي داخل تدار دات مثلا فوالا دونك فوالا جمالي سميت جميلة ولا سميت سنفير الفن الزهرة جميلة juste sinon شو كنت تدني رزقية. Est-ce que vous êtes sûr que les femmes n'ont pas pris part à la décision? Une femme comme Jamila qui a sa compréhension, pensez-vous qu'elle aurait dit non? Rashawa سمحي مدام جميلة مدنا جميلة مايلة محسوبة خمسة لو كانوا تويلات هذيك شنو براني
مكوالا غنبدا الشيخ وتسوي كراتلاوي وتسوي كراتلاوي خاص ما إلا بابا سي تعطى سرقات سي نحاف إبا تعيش بالحي خاطر الكاز يسوي ساعة باسكو زهري تغال الكاز ساعة خاصك البابا سلا مركنتي ما تنسى مركنتي يسمح نوثمثني وحمضتن وساعة بروبلام هي غراسة معنا الغاز ما يلي بيت براني تارومي تكنيزي تاروسي تعرفش أتكشمني براني شنو عرب نتكشمني روسي نتكشم وقع الشرط وقع الشرط الكلمة يغال داروسي ضرماني ذا عرب وسنقرر نتكشمي تدو براني خاطر نتكشم تسوى الغاز مي ما إلا نتكشم تستمطوط تمطوطني تقبايلي وإلا قالت هو كان قبايلي يمكن باش تديني تمطوط واقي ça m'interpelle beaucoup, ça me fait mal, très mal. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la question. La loi Kabyle, que mesdames ont donné une date, la loi Kabyle qui a déshérité la femme, c'est mon cauchemar. يسمح لي الغاز ماشي كيعداوني والغاز بدا تمثلني وبدا ديما حمل غسل mais malheureusement la décision a été nulle. Elle est toujours nulle. J'espère vivre un jour où un dafam tot tatawi ayna. D'ailleurs, mais vous devriez répondre à ma question. Est-ce que vous pensez qu'on revendique le droit à la bonne place quand il s'agit d'annuler l'exonération de la femme? Parce que le droit coutumier n'est pas soumis au droit juridique. كلمة مثل دنا كلمة عجبية طاس بالصح أخاطر يوسف النت سوزلة سمحية يسهل كي ولا كي باسكو عاش في الجزائر وزلق في الناس هضرة لا تلاوين أقلق ديال الباح لا تلاوين يتمرت القبايل ينطرن بس دركازيس نطرنت مليح وساعات كان تدار كسني تاكل الشيطان درايشن ياكل غاشي سني تصدق انا خاطر تنطوط الزمراره تنرتي سمحيه تفكر لو سول مال باسكو عطاني سنقرا خاطر الولاد تنطوط دايا السي عبيد نتموغلي pour expliquer القانون اللي غادي تخدمن j'ai quitté ma peau de femme, ok? Et il y a des études, des trucs qui ont été faits là-dessus, les facteurs de maintien d'une langue ou les facteurs de sa disparition. Parce que l'UNESCO a le nombre de langues maternelles qui ont disparu. Younus Adli, il a donné les facteurs de maintien de Foura. Parmi ces facteurs, la terre, Akel, Tamout. Donc, j'ai fait une lecture. C'est une lecture de ce phénomène. Alors, Bachakla Dinir Beli, Nkini, mais elle dit que je ne donnerai pas à l'étranger. C'est mon combat. La famille Adar, la famille Adar. Et il y a un autre phénomène. Est-ce que Zram c'est un phénomène d'arrêt. À chaque foyer où il essaie de vendre sa terre, il n'a pas le droit de et on va ramener. Donc ça ne veut pas dire non, parce que j'ai passé toute ma vie à lutter pour les droits des personnes et de la femme, et je ne veux pas que je sois mal comprise par rapport. C'est l'un des facteurs du maintien de la langue, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Les lois juridiques, la religion. Oui.
لكن ثورة ماشي تدو النساء ثورة في الدرس اللي تكفى ثورة اللي بان باغ اكزومبل الكاسة ديال المث تروح تمطوط داير ضرانينا باغ اكزومبل تروح اول مزيد تروح صبغه الدرس خاطر وتساري الناس ساحه شاو التماس تروح صبغه الدرس اللي سيكريتي دي جابا باغ كي راس تضرو يبوت الشيخ الجامع نتاع الدرس تبع الفريضه هي انسبيري دي تكست ريليجيو يطبق ميم جوج دو بي ونقع دونك دير لا لوا يدير الدروا كوتومي اكتويل تنطو في صحيتي وامور وسماليا دكوا كاين ديجا بباز ما الا تسعى الداريه كاين هو الكيسمع اسمحي لي حسب ما بوزي اون كيستيون alors je dois répondre à la question Inès لو كان تلقي في روح كان مازال تجمع ce n'est pas le droit coutumier qui a communiqué ça يسعى عمي حاشا تقشيش عمي يسعى قشيش يسعى تقشيش les saints ou alors qu'on ça le droit religieux n'a pas cours quand Keith Mess ne s'en mêle pas vous connaissez monsieur Ferrara mais ça c'est malheureusement c'est des situations je respecte son avis moi je respecte son avis qu'il soit les disent mais qu'il dise je partage son avis sans plus je le partage des gens qui ont interrogé تسمين العمل المذبذبة يجي من كذا ودنا عمي جد الميس فرسمي كننظمو ليلة كيني بغيت الحال تستغرب خامني ما بغيت كلمي روح نبغي فريمون دينا بلي لي كابيت سي ان بوبل جوست تتكشف لا الجماع لا الشيخ تدار قلت الشيخ ماني ديش هاد بلي بغا يتكتب ويكلمي بان كيقول ولد ما خاص ولا شقشيش نبغي غنولنا مي توغا فين بزاف زوجة وغير الجاز ماشي زعما شي كونتر لي فام نو كاين يعني صحيح وكان يتدار فيه خاص كان يزيد التويغانه ما نقول التويغانه خاطر ولدينا غيرها باسكو ملي كتسوز لا مليش ديك الجمال بروبوزينا انت ودي ديري من هذاك غير ملي غترجع غير الجبل باسكو تسالك جميله هي اللي تكتشف لي زناروه عربي ديال سميه كمول في الليل لا هي وين بصح كيجي تروح القبايلي في النار صافي بور بروتيجي لنا يا لا كاينش بين ضربي ديجا تقبايلي maintenant على سي une société matriarcale كاين فما عارفين يعرفوا ربي تموت انت ديك تخلي لها شي سوفي ليندا انا غير كنبدا الكومونتير دوك لي كومونتير جيت مع كومونتيرينو vous avez tous fait des commentaires كاين الدنيا بلي هي كنقول تقبايلي تسعه كاين انا نقول واحد كلام tout dépend du parent. Il y a des parents justes, il y a des parents qui sont pas justes. اسميس هاد حكاية ماشي تقسيط اون اون اكسبيريونس خدمت تشكوف تنفض منصومة خدميت وانت مازغا ديك بقيت تشكوف بي اون ايطالي نروح تزيد نخدم اسميس يصدقوا في الله خدميت ديالنا جو مسوفيان سيتي على لوكاسيون دي 20 ابريل كني بي ميد نروح غير يعني نخدم اسميس ونسيرها يعني نسير الانسان كاين نلعب هنا كان يعني نكس الديكور نكس كلشي نجد لا كلام لي كوميديان كان لا ديكورنا قريب 12 تشيشي كي بريزونتي لو رول مي غادي كان بوندون سو سبيتاكل كاني بغا نروح على سميس اروز كونني l'Algérie profonde. Mais Dousan, on a eu qu'il y a eu presque plus de 600 femmes, au sein de Gourash Nsen, qui me souffrent le Boudrère, ou l'Ahd, ou Nsaïra, la tribu, on va jouer en plein air. Mais il y a une réaction. À un moment, on a تشكف ثني فضل نسمر تغيرت زواج تزرع ما تيبر تكسب الناس أقميس عماس بوي أسخد من الحني دفرس مي كوماسان تكشيشين اللي كيجو يعني وقد تم تشكف كوماسان تغني لي سميس شوي كنين الحني ويدا فوسي c'est toute la montagne qui est résumée. En un seul mot, on dirait qu'il y avait quelque chose de communion. Effectivement,
je dirais que la montagne a vibré et c'était peut-être le chant profond. أمزقوني لا كان ديك تمرتنا باش نتنفر باش تظهر لا كيستيوني باش نتنفر سو مزقونني كلاسيك. Donc ما كنزرا مزقونون 1920 اسميس on a eu les plus grandes comédiennes نسعى اسميس dis-moi rappelle-moi le nom. La première comédienne elle avait تخدم مزقونو durant les années 20 ماشي بديعة نو كلتهم تما تنطوطل زوالو كليك شمل بي لي بارون الناس دويلا كارا تنعاود ولا كراس كشمل اسمي داك امزغول سيتي ان بتي بو لو ليو بريفيليجي دي زون سيتي او ماسكولين بلوريال مي لا كدني ذا ثاني ابري كوماسان تسالت وستفتح بربر وسنداطاس تنطوطين جو فو بارل des années 20, des années 30, des années 20 déjà quelqu'un, et puis des années 60 où ça va se tourner. Et puis il ne faut pas oublier le théâtre radiophonique. L'intertasse, il y a un Schkofil, et puis il y avait surtout le théâtre radiophonique où tu as l'intertasse, les femmes qui ont joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis c'est qu'avec l'avènement de l'intégrisme, là, il faut le dire, il faut aller à la source. Qu'est-ce qui a bloqué tout ça? Il y avait un engouement. Mais la Russie, il y avait les filles de la scénographie. Mais c'est d'abord le syndrome de l'école, à Gerbès. À Gerbès, il n'y a pas eu d'enseignement scientifique de l'art. خدمنا الموسيقى مي وتخدم دارا يعني هاد تفني سميس لي زوبروا دي طون الموسيقى تكسب انا خدمنا سميس تعرف انا غنخدم نزيد دونك l'intégrisme il a imposé son idéologie l'islamisme et il a donc toute forme de création artistique inrate et bien مزبون il était pris en otage يعني زمراون دينير تلي تقشيش سيدي بالعباس قماس اسمه يسحركت تروح تخدم اسمه سيدنا تشقو ثميتو غالب لو لون دو ما يطفيس يخدم ليسونس يسحركت en plein l'histoire elle est très connue. Allez, vous voyez un petit peu la sauvagerie de cette idéologie, donc à quel point et puis ça a constitué, il faut le dire, un frein parce que elle est d'emblée partante vers le théâtre. C'est-à-dire, la danse et tout ça. Mais c'est pas que les gens ماشي السران زرعتو كاينين وسجل j'encadre le prix Mohia d'or. خدمتي زوزوس اسميس ويقادي غنا ديالو اسميس تمزغا تيشقو فيه. Et puis j'étais content. Le Mohia d'or de Adanagui, il y avait une fille qui a eu un prix. Il y avait deux femmes qui ont eu donc des prix. Et puis ils ont commencé maintenant à prendre un petit peu de l'avance. Mais ça va prendre un peu du temps. Mais il y a une bureaucratie d'exclusion. Ça, c'est une bureaucratie de Carmas au niveau du ministère. Il y a une exclusion. Les filles, il y a une exclusion. فوزياك حبيت لها اكسبسيون خدمه مي اكون دينا ثاني في ذات سميس ديرنييرمون اون اريتي لو فيستيفال ناسيونال دو تياتر فيمينا في عنابه. Pourquoi? Pour vous dire que à chaque fois qu'il y a une idéologie, c'est au moment où il y avait un ministère qui était géré par une femme et qui avait des possibilités d'être sama باش كنا ديلين يعني il y avait ce festival de Annaba et puis nous avons la tasse les mises en scène, les textes, les scénographies, elles étaient présentes. Le festival était mené pendant 5 ans, et puis, allez, niet, plus de festival féminin. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu que ce n'est pas aussi simple que ça ne vient pas de la femme. C'est-à-dire, je peux dire que c'est là où les énergies attassent, le même
qui sont arrivés à créer des coopératives, c'est-à-dire des coopératives de travail. لتصنع ليديا باتنا اسمي نورا بدريسي اللي تيزوزو يعني كاين mais je veux c'est justement qu'il faut dire cette chape de plomb qu'il faut enlever, et je suis sûr que les femmes avec l'aide des hommes arriveront à le faire. Merci beaucoup. المختلفات بس عمر كموش تلاقي ثاني لوين يتسارون غاد قلنا لك نمزقون نلتاها. Donc je vais commencer par essayer de définir un petit peu qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on entend ici par la sphère publique. Vous remarquerez que tout le long de ma conférence, de mon intervention, on va avoir affaire à deux définitions. Je commencerai par la première, par la chose la plus simple. Alors quand on dit sphère publique, en général, on entend tout ce qui s'oppose à la sphère privée, donc tous les lieux qui sont à l'extérieur, on va dire, d'un lieu déterminé. Donc c'est les rues, c'est les champs, c'est c'est les lieux de réunion, c'est les cafés, c'est vraiment tout ce qui est c'est ce que normalement on entend par la sphère publique dans les définitions les plus générales. Donc quand on voit une femme dans un champ en train de cultiver, elle est dans un lieu public. Selon la définition, je répète, c'est vraiment selon la définition générale. Quand on rencontre une femme dans un café aujourd'hui, elle a investi une sphère publique, et quand elle est dans les rues, à l'extérieur de chez elle, c'est aussi une sphère publique. Donc la société, selon plusieurs sociologues et anthropologues, serait régie par des oppositions ou par un code binaire. Donc on a à chaque chose son opposé qui organise l'espace et les relations entre les individus. Alors j'ai pris quelques exemples, j'espère que vous les retiendrez dans votre tête. Comme je disais lors de la première conférence, je viens de m'en souvenir, ce serait intéressant si vous pouviez retenir ces oppositions-là. Donc, les oppositions binaires que j'ai choisies pour vous seraient privé, public, domestique, public, je n'ai pas trouvé un autre terme, intérieur, extérieur, homme, femme. En kabyle, ce serait dakhel varan, ergaz tamtouf, akham avrir, fedder felhash. Et dans la mémoire de nous tous qui avons vécu ça représente aussi des seuils, des marins. ميثفض جيون غروير أماكن تعدادها من النار لشيء دي يقولون تفريق يسق من النار مكان غروير أتبدل الفسان تبدل ضيس لسان أتبدل ثيكليا أتسهجر ثمغلينك c'est tout un code, c'est vraiment une succession de seuils, un changement qui est codifié. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc actuellement dans mon intervention, c'est la place de la femme dans la sphère publique. C'est donc l'opposition qui concerne la femme en tant que telle. Alors suivant l'exemple que je vous ai donné plus haut, les espaces sont donc délimités selon les individus à peu près comme ceci. Femme intérieure, domestique, privée. Homme extérieur, public. Public dans les deux sens. Et les lois sociales ici régissent donc autant l'espace matériel, donc la terre, le territoire, que l'espace immatériel, donc l'espace imaginaire ou l'espace social. C'est ce que ces termes-là nous disent. Et aussi loin que nous pouvons remonter dans notre mémoire en tant que société, tant que et je dirais plutôt notre mémoire consciente. Donc aussi loin que notre mémoire consciente peut remonter, individuelle ou collective, que ce soit notre mémoire collective ou notre mémoire individuelle, nous avons toujours vu et vécu dans une société patriarcale. Donc cette opposition-là met l'homme au-dessus de la femme, et il y a donc une hiérarchisation qui s'est faite, plaçant l'homme au-dessus, plaçant l'homme dans un rang supérieur à la femme. Nous sommes donc apparemment face à, je pèse mes mots en disant apparemment, nous sommes donc apparemment face à une société doublement régie par des lois sociales qui ont pour rôle de maintenir chacun dans sa place. Mais la question qui se pose, c'est dans quel but ? Pourquoi devons-nous absolument maintenir chaque individu, chaque personne dans l'espace qui lui est convenu, même dans les endroits qui sont communs, comme
ce sont des espaces intermédiaires, mais on a quand même un code qui donne à chacun sa place. Donc, c'est ce que je vous dis. Alors, pourquoi? La réponse la plus simplement donnée, ou la plus simple qui nous vient dans ce cas à notre esprit, vous me direz si je me trompe, c'est le pouvoir du plus fort sur le plus faible. C'est vraiment la réponse la plus logique. L'homme est plus fort que la femme. Donc, quand on passe de la nature vers les relations naturelles, donc la vie dans la forêt, l'opposition du fort au plus faible, on maintient cette dichotomie-là dans la société, et l'homme étant le plus fort, il va garder cette supériorité jusqu'au moment où les données vont changer. Je dis les données vont changer parce qu'actuellement, la force physique ne primant pas sur l'intelligence, nous assistons à un changement qui engendre des heurts, mais qui se fait tout de même. Donc ça, c'est la réponse la plus simple. Sauf que si on retourne dans l'analyse de notre histoire, la réponse n'est pas aussi simple que ça, puisque l'histoire tente à soutenir un fait qui est tout à fait contraire et particulier à notre société. Jamila l'a quand même souligné tout à l'heure en parlant de Kahina. Donc si je remonte dans l'histoire, la phrase même qui lui est attribuée dans le discours de Khatib Yassine tente à prouver que la femme dans notre histoire n'a pas toujours assumé ce rôle d'être faible et d'être régie par l'autre. Donc on a eu une autre organisation, on a eu une autre perception de cette dichotomie-là, si les anthropologues et les sociologues ont raison. Ça reste un questionnement assez important. Donc, nous avons des traces de matriarcat qui subsistent, non seulement, alors je vous parlais tout à l'heure de mémoire consciente. La mémoire consciente nous révèle la suprématie de l'homme, les femmes sont assujetties à l'homme. Sauf que notre mémoire inconsciente qui se reflète, et Hassiba l'a si bien souligné, dans les paroles que nous échangeons, donc dans notre façon de vivre, nous dit qu'on a des traces d'un matriarcat très ancien dans notre société. Alors l'exemple le plus simple qu'on donne, c'est le lien que conservent nos enfants avec leurs oncles maternels, avec la famille maternelle. On a encore des groupes en Kabylie, je ne dirais pas on a encore, mais il y a une quinzaine d'années, on avait encore des villages où les enfants des sœurs étaient pris en charge par leurs oncles maternels pendant au moins 1 année à 2 ans. C'est un attachement au matriarcat qui est assez particulier. La façon dont un enfant évoque le nom de sa mère aussi est une évocation. Donc notre mémoire inconsciente. Comme je disais, Jamila, Hassiba, donc on a quand même une mémoire inconsciente. Malheureusement, elle a souligné le fait aussi qu'on tente à la perdre. Et c'est ce qui provoque le déni total de la position de la femme dans notre société. Le fait que ces traditions-là ne passent pas, parce que passant à l'écriture, on a refusé notre héritage qui était oral, on perd de la même façon, on perd cette conscience-là, cette mémoire inconsciente qui nous aidait de temps en temps à réguler un petit peu les choses. Donc l'espace public, j'y reviens. J'espère que vous arrivez à me suivre, j'ai l'impression. Alors, je reviens à l'espace public et cette fois-ci donc dans une deuxième définition. Selon encore des définitions assez générales, l'espace public serait l'endroit où s'exerce la raison, le politique. Les décisions mettant en cause la survie du groupe sont donc prises dans ces espaces-là. La rue est aussi, comme je le disais au début, un espace public opposé à la maison. Et pour la Kabylie, citons donc l'exemple, on va dire l'espace par excellence qui régit toute la vie de la société, c'est Fejmar. Donc ça, c'est l'exemple le plus parfait. Et comme nous parlons de la femme justement dans l'espace public, il serait intéressant de citer un exemple de décision prise par Fejmar qui a remis en cause totalement la position ou la place de la femme dans la société, dans l'héritage, du moins dans le lignage. C'est l'exhérédation de la femme en 1748 de Gathirathil et en 1749, donc tout de suite après, de Gwethwassif, ce qui nous évoque un autre lieu public, le souk, qui est aussi un lieu de prise de décision, donc d'exercice du politique et d'exercice par extension de l'intelligence, duquel la femme se trouve encore une fois exclue. Ce qui nous ramène à cette dichotomie-là hiérarchisante homme-femme. Kham Vara. Donc Fejmar fait partie de ces espaces-là, mais
Je suis en train de faire un raisonnement circulaire, c'est parce que je me pose des questions autant que vous les posez, et je finirai justement par un ensemble de questions, peut-être qu'on arrivera à y répondre ensemble. Alors, je dis maintenant un peu un exemple contraire. Si la femme kabyle est réellement exclue de ces espaces publics-là, où s'exerce donc le droit à la parole et la participation à la prise de décision, est-elle réellement exclue de cette prise de décision-là? Donc oui, elle n'a pas de présence physique dans l'espace public, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'elle n'a elle ne pèse pas sur cette prise de décision et sur la réflexion des problématiques rencontrées par la société kabyle? Encore une fois, notre mémoire conscience nous renseigne là-dessus. Est-ce que nous ne savons pas tous quelque part, ou nous ne supposons pas tous que les armadas, signifiant sa femme, notamment, et généralement, elle possède cette intelligence qui est demandée à ceux qui exercent le droit de la parole dans l'espace public. Donc on le permet absolument, et même avec plaisir, parce qu'on sait que l'avis avec lequel il va revenir enrichit le groupe qui doit prendre la décision par une pensée qui est extérieure. Donc ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'exclusion de la femme de la sphère publique, de la femme kabyle, je le dis bien kabyle, je ne parle pas des autres régions, l'exclut autant de cette prise de décision-là? Et c'est vraiment... C'est vraiment une idée qui m'a souvent trotté dans la tête, parce qu'on a plusieurs exemples où on voit que les femmes ont souvent été les maillons, ou alors elles prenaient la décision même quand c'était contre elles-mêmes que la décision a été prise, elles y adhéraient tout à fait et entièrement. Et dans ce cas-là, je pose une autre question, donc, suivant les deux définitions que je vous avais dit. Est-ce que la définition de l'espace public telle qu'énoncée, telle que posée plus haut par les différentes sociétés externes à la nôtre, correspond effectivement et réellement à la réalité de la Kabylie? Est-ce qu'il ne conviendrait pas de revoir la définition de cet espace public-là? Puisque la femme kabyle, alors en plus de ça, donc elle a accès à la décision, elle a en plus accès à la plupart de ces espaces-là. Ils ne lui sont pas interdits. Sans y exercer le pouvoir de la parole, elle a un droit de passage. كي تدافنا تجمعت الا وفريد ديالسي وكانت واحد العطيله في لوين سيني تعداين تديرين يرجاز نقيما. Ce que par contre, ce qui se produit quand elle passe, c'est quand les hommes doivent cesser toute discussion, ou ils doivent faire attention à leur langage. Les femmes aussi. Silencieuse, ça dépend de leur âge, je dirais, mais oui. Donc, est-ce que son exclusion, donc est-ce qu'on peut parler d'une exclusion, ou alors est-ce qu'on peut tout simplement parler d'une introduction soumise à des lois très strictes? Est-ce qu'on n'a pas affaire encore à un autre code qui statue sur la façon dont elle doit être abordée dans ces espaces publics-là? Et donc, si dans notre société traditionnelle, la participation de la femme, tout comme, ça m'amène, excusez-moi, à une autre conclusion, donc cette phrase-là, pour être comprise, alors je viens de parler de lois qui régissent la présence de la femme dans l'espace public, mais je viens aussi, par la même occasion, d'évoquer le fait que l'homme, dans cet espace-là, en présence de la femme, est soumis à des lois. Et il est effectivement soumis à des lois, même en l'absence de la femme. Donc, est-ce qu'on n'a pas affaire à des lois, à des accords, à des actes signés par ces deux parties de la société-là, qui s'appliquent autant à l'homme qu'à la femme? Donc, l'homme et la femme sont obligés, dans la société kabyle, d'obéir aux mêmes lois. Ils sont soumis aux mêmes lois. Un homme ne peut pas dire « je veux que ma femme soit présente ici, je mets avec moi ». Est-ce que vous vous imaginez, même si vous le voulez, donc, quelle que soit l'envie de parité qui nous anime, on a cette obéissance qui nous est intrinsèque à ces lois-là, et c'est ce que les sociologues et les anthropologues vont aussi appeler l'habitus familier. Donc, ce sont des lois qui vont régir une société qui se transforme par la suite en habitude, en habitus, qui
ça va être comme une sorte de réflexe. La peine, on peut emmener, elle peut aller n'importe où. Mais cet espace-là, c'est comme une sacralité qui va l'entourer et qu'on ne peut absolument pas transgresser. C'est vraiment pas... ce ne sont pas seulement les hommes qui interdisent à leurs femmes tejmar. Je n'ai pas encore rencontré de famille dîner. Peut-être qu'elles en ont envie, mais jamais aucune n'a évoqué cette idée-là. Donc, à l'extérieur, j'y arrive à la fin. À l'extérieur du tejmar, comme je disais, on a d'autres lieux publics qui sont les rues. Les rues sont pour une femme en Kabylie, c'est une chose absolument normale. Il n'y a aucune interdiction. Elle rencontre un cousin, un oncle, Avarani. C'est régi aussi par Nigouvrid de Ouvrid. Effectivement, on a toujours des lois. On est une société qui est extrêmement codifiée, mais on a accès à cet espace-là sans aucune restriction. Les champs. Et là, je vais me permettre de parler de mon expérience personnelle, Encore une fois, c'est un espace public, mais c'est un espace public commun qui est occupé à tour de rôle. تلاوي أتخمن تتابع تلفزيون أروح نتابع قرون تزموت قلاوة مني قالوا قرون تزموت الجزن وتروحون ولاش الجزن بالجيران أذيلي ونسين رحنا نزد من ذي مقرانن رحنا دويني صغار نروحن تاع الساس الهيفا يوكن ولاش أفراني راديك شمن غالي يجرانيا ce sont des femmes تلاويني قالوا نزمون ماشي ديال الجزن ماشي تلاويني تسالين تزمرين تلاويني ماشي ديال الجزن ماشي ديال الزواي تسالين تزمرين. Et encore une fois, c'est un espace public qui est codifié, qui est régi par des lois qu'on ne peut même pas situer dans l'histoire. Je ne sais pas si l'exhérédation de la femme est un fait qui est très important, qui est étudié par tout le monde, parce qu'on peut le retracer et parce qu'il délimite le pouvoir du religieux sur le droit coutumier. L'exhérédation de la femme étant une loi qui contrevient à la loi religieuse, mais on a obligé القانونية غاس تجميع إدينا إلى قضية وإما رفضن قفلت غاس ولما الدين ديك الصرت ذين ميال نويني دنا الصرت. C'est l'inverse de ce qui est dit dans la religion. Donc, je finirai par la dernière étape, donc la femme kabyle et la modernité. Donc aujourd'hui, la femme kabyle et la modernité revendique de façon générale sa place près de l'homme. Elle veut donc investir les espaces publics. Est-ce qu'on s'entend que si on veut avoir notre place, on revendique aussi nos droits dans les espaces publics. Mais, et je finirai là-dessus, pas à l'intérieur de ce système qui a fait de nous des esclaves. On revendique l'égalité dans des systèmes importés. Assemblée nationale, partis politiques, tout ce qui ne provient pas de notre organisation, on y revendique notre place au même titre que l'homme, et en général, les hommes kabyles l'acceptent. Et on n'a pas ce problème-là, on n'a pas une franche opposition. Et ça m'amène à une question, pourquoi ? Pourquoi l'homme l'accepte-t-il si facilement et pourquoi la femme ne revendique-t-elle pas dans nos organisations internes? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nous ne le revendiquons pas? Et étant donné qu'on sait pertinemment, on est conscient, hommes et femmes, que l'organisation sociale de la Kabylie est encore et toujours basée sur sur cette dette. Donc, l'éducation politique se fait dans nos villages. La conscience politique, nos hommes, vous verrez aussi, ça c'est notre aspect un peu de la perte. Il manque d'éducation politique parce que le Jemaat ne joue plus son rôle. Dans le temps passé, c'est l'exercice du pouvoir
l'exercice de la parole, de la prise de parole et du respect du groupe se faisait. Ce n'était pas seulement un lieu de prise de décision, c'était aussi une école. Idriss Rabin, donc, qui élevait les générations futures pour être à la tête de cette organisation un peu particulière qui est Aujourd'hui, elle a failli autant pour les hommes que pour les femmes qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à revendiquer. Donc, est-ce que la question, alors ça m'amène un petit peu, ça me fait sourire, j'aimerais relire le livre, mais je ne l'ai pas fait, à une idée qui avait été, est-ce qu'on ne se trouve pas dans ce cas de figure devant un cas comme décrit par Germaine Tillon dans ses livres des mères contre des filles? Est-ce que ce n'est pas l'habitus, ce que nos mères nous ont inculqué par rapport à ces espaces-là, qui ne retient pas? On est brimé dans notre revendication, qu'on le veuille ou non. On peut être aussi féministe qu'on le veut, aussi égalitaire qu'on le veut. On est toujours dans cet habitus-là. Et c'est un habitus qui remonte à une loi sociale que l'on appelle le pacte, passé il y a plusieurs siècles, pas aussi loin qu'on le pense, parce qu'on a des exemples de matriarcat, mais à un moment donné où la société a dû se mettre dans des mécanismes de protection et de conservation. C'est une réaction d'autodéfense. Les femmes sont les bastions, les gardiennes des traditions, que ce soit orales ou matérielles, mais pour une bonne raison, l'homme n'a pas le choix, il doit se mettre en contact avec l'extérieur. Il va donc apprendre des connaissances qui viennent d'autres populations, il ne peut donc absolument pas conserver ces traditions-là. Ce qui met la femme en ligne, en arrière-ligne, et elle reste donc dans l'espace, le deuxième espace qui est l'espace domestique, qui est opposé à l'espace public. Donc, je finirai par poser tout simplement cette question-là. Est-ce que nous nous prenons de la bonne façon dans la revendication de notre espace, de notre rang et de nos droits? Je vous remercie. باش خدمه ما كنا غادينا يبنونا خاب بنيت في ايطاج باغ ايطاج قلت لا بيرسوز زيجنا تلاوين ما نفوز لوفان تسنو في الخيط تجاني مولاتي صوت زراره شحاليا تشنو في مغارتيس يتحصل تشنو في ميسي عزيز تسولي يجي نواني عساسنا تحرزن فوالا اليوم تسنا تفضل كل شتاقيني داد دوكلت كي نزمر او غير الخدمه هكا كيما تشي خدمه باغ تيم سيتادير ما ديري يوث تزليت غافي عساسن خدمه تدار بوطالوت غافي عساسن مثلا يوث غافتين الخيط خدمه في الخيط على ما تفوك دونك فنيغ بريسك القرار ستروف باغ ستروف فنيغ vers par vers. Ensuite, باش كنا السفراء اللي فاروسي اللي يكمل 11 لي بيرسوز اللي يدان ودو القضاء راه غنشتاقي هذا الكذب باسكو عيني دو القضاء هاد ليكيفالون سناف tout est confondu. Quel est le dernier parterre? Donc, comme j'ai dit. Et ensuite, je peux donner l'exemple. Je peux donner l'exemple d'une berceuse comment je l'ai construite. Par exemple, d'abord, je tiens à préciser les berceuses de toute la région de Kabylie. Si je les appelle berceuses de Kabylie, il faut embrasser toute la région. Donc j'ai tenu à ça aussi, j'ai respecté. Par exemple, le royaume de Coucou, la berceuse قرص الشجرتين على يد يدي بغي نسني الكوكو تروي الحبذا من الليل بحال عقل سكسو غروة ويخدم للخير هي العبدة تيتسو. Donc, dans ce couplet-là, on fait c'est des leçons de vie. Voilà. La deuxième strophe dans le même sens. ناس تجرتن على يد تيجي مغدي بقايف تسلو الحبذا من الليل بحال عقل لف غروة من البغنة هي اللي عبدة تيكشف.
le troisième couplet, ça donne vraiment la construction des 11, hein, en donnant cet exemple-là. والثلاثة نقاريو المعنى أولي طمع الخير نكون ورد سعيد الناس. C'est tout un programme de وين نسعى الناس. Donc voilà, أرنخديت الناس تجرى معلايات يدي مغيتي الأربعة تسرو الحب ذا ملال ذا بركان بحال عقل قهوة أنكي طمع الخير تكون ورد جيبة. Voilà. Ça donne un aperçu de l'ensemble des 11 versos sur lui. J'ai répondu à Jamila. يجاز مليح وفكي لا مذيا هذا يصير هذا السود يعني مسلاي النظام خاطر انواع تقيم ضيدنا تقيم كايدنا تفرض هكذا بنيني اسقال الشكاله ديالي ومن بعد ياك الفرض ديالنا عين هذا مسلاي حاسبه ياك كلمه الا انا كايدنا ثورة غا مسلاي هذه لي ثورة صور حاسبه هكا حاسبه رمضاني مثلا مسلاي الغرض بلا لاطيك تلميذ نقولك كلمه هكذاكيا نصف يسمون نصف يسلا تلميذ ميا غادي كم تغنيتي وكيل دناوي ثم مغلينا كيفاش بان دي وقت مغليي و سا نونغاج كو موا اسن تلاقيا يعجبيا مي مسلايم فلاس ني غنسدسا غادي لي تيليكيف دونك نودا قلبا وكنا دارا غافكري استقسا غيماني وفين دي شدنك اش نسابيكيا محسوب تسكلنا سي زكماول ارثيرا نكوني نسايو نكونو مسلايسي سارد بدوغ نقار باب يجلس مدنك ينس هذا يجي جان تسكلنا ثموات محسوب اورال سوغاسمي بنشفا هكا تسدو يدرسنا ويقارتي واو اما دي سفرا اما ثيرا ورجين نورا يوكن ادرج نا يوكن السوفا غير بسنا رمضان ثمورا لنا الكل يا سقسم زوارو ايغار باش غيتجان ونوريا لا سيزيك هاد غنديا فولاين رابولي دو مادور نسيت سنو الفن ونقال دمازيغ اشكو يورا سلاتينيس نكمل نظر زاد نفطاس كميورا إيغوران dans les langues où on parle la langue d'usage de l'alphabet des peuples dominants. Donc la langue punique, le latin, l'arabe, le français. Même Massilissa qui lit de Nara, Asmik Soulian, le royaume berbère, l'empire numide, tous les tons le royaume nord. C'est la langue punique de Carthage, mais tu sais mazir. Et pourtant, tous les l'alphabet libico-berbère, si on le retrace, ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc un jour il y a l'alphabet, ça a été أيها دستين قرن نكزمر على دوار كان تجعل سبيسياليست دفن شتالية شكون كي نزمر غادي لي ذيك دايكي نسحس فاطس تنشتاكيا لا الكيمياء قلبا نودا الشيمياء دار كرا تريلي صغار hein voilà des hypothèses et ça n'engage que moi je le répète encore une fois donc ولما نسن مدنو الفا ليكريتور كابيل الكاركتير لاتان مي شنو يتجايا كان مقري كيجي قليل يتنا دا خطا يكثرون هذا نزيتو راه شوط نجبد دفير هرزيك الكبزرو ينا اسميلان وسند سميلان دينيا سميلان وعربان ومن بعد وسند روميان بلا ما نوع النظام لحال دفير للويدي كوران التصوية للويدي كوران ستروميت للويدي كوران هاد استعرفت
اشتاقي كت يعوقني الكليه نتمكر خاطر باش كني اتاروض سوسليتينك الا قد تلمضو ولاش يغرباز يسلمادن سوسليتنا ولاش داغني يسلمادن تيسلمادن دونك نكون غايدولنا يغرا لي لونغ دي بويديوسان عرفنا مي لا لونغ نا اوسي غريا يافي با اكسيسيبيليتي ا نوتر لونغ اسمي لا فرنسا surtout la DRA après la deuxième guerre mondiale بدأ la politique de la scolarisation est massive mais exclusivement masculine هذا الشيء كده في السوا الكريمه دونك سجل لي ديتاي شنو بعد avec l'immigration après la deuxième guerre mondiale اتصل القبائل قلنا كنا فرنسا ايغير يجلد السلاليف نكون قالنا قبليسن شغل قبايليين كتي دايرين دينا داير ميم الزقو ميم زويرو كابيل محيا الولاد ديال فرنسا ماشي ديال مورتنا هي اسمي لا فرنسا غادي نيني بون اثن فرنسا قارن المدن كانت روميت بغانا تشوفون لو سيتويان فرونسي القبايل هنا نديرو ميل On a il y a eu l'éveil de la conscience kabyle, donc c'est les années 60 de Séoul. Séoul, sous forme de Kevin, de France. Asmir a été France, cette voie de c'était le Adevon Guimeren, il a eu le monopole absolu sur la presse, sur l'expression orale, non écrite. Donc, là, je les maisons d'édition. اللي سفورن سوسلايتنا دايجي جانبو اللي كوكو قولان لي زاني 70 سما كدنيا سكليا هم عمليا مي دوك تصا دي وابرين بيا وداك ني كوشي ني جال ولا الصومي تمسينا كتبنا ولد ما بيجي كي اون فرونسي بور دير اون فرونسي كو شو با فرونسي بون ثورد وقبل كنا تكملا في ليكسبرسيون اورال نزرا داك دي تمورتنا كتبيا سي تنمر دي تمورتنا ليكسبرسيون اورال نقاد داك نتولاوين شنوت فرايلت اشو اشتكي ça a été toujours régi par un système de code donc le système de code ils sont organisés في الخدمه كان كيدير ماشي كاين ديمسلين غايسفرو تمغار غايسفرو المزيد غايسفرو ومشطوح ومغار داني ليسباس جيوغرافيك ماشي كاين ديمسلين تجمع غايمسلي داخل الدخان غايمسلي تيلاوين كراسنت غايمسلي ديتالا غايمسلي تملايين وركاز كراسنت ناضي الخلا داير مدن سمسلي كي نقاد يسفرا ومزيك الفتان سيما الا سيما محمد يتوسل مي لما نقلب كي نزرب لي كيسفري وكي تجي الجنه